O leo ua ufitia I vai maru leo ulima na alualu mamao. Wa mapufo I tunga olo le toa na langi taua. Awa o lele ua mawai sa uwila. Wa tepa fo I langi le mua ma le whaasangi le atua. Pei ona whea ngai ai le au whai ngalu e ngata tofia le atua. Ma le mamalu le atu nu uman whesanga ina ma le atua le ne ia sopa ia. Wha malo le tapua, malo le ono sai. Wha malo fo I le taua tai. Wha malo le folau manuia Samoa. Wa te eitua a polima. Ma ua mapu atu I whangalele le lao lao le lei. Le folau nga le to atelo le mamalo le atu nuu. E ui fo ina whai ilangi folau ngā nisi o le mamalo le atu nuu. Ai meise au ona tofia le atua. Ai whaafitai le atua o loo te whaatutoi I tātou e to atele. E whaialo na whina ngalo vi ia le atua. Le asosalo na wha, asosa muli muli o me. Lua se fuluma le fitu lua afe lua tolu. Tā lofa lava. Le mauti Samoa vi inga o le atua mana unanga masani. Tu sa o atu pedua le sini au se talia. Va alua male kofa moi va whaatesi male tolu. Valu tesi male o. Le ata noa le tele sa Crichton male au unanga o loo. Tautua ina isi tato utofio Samoa. Te mai moa mai ai talo mea tupo le atupu taututupu mai Samoa. Se saunoanga mai le afionga le taitai sili. Taitai o le vaenga wha whai puipuia ia tau tangata Samoa. Sunga ia tula epa fatia lofa awe lua na yoti ai ono. Dr. Sailele malia le ngaoi. Talainga ia multalo mal wha ala wilo al company telefonia al DDSL. Ia waunanga wha manuianga mol malo le atunuu. Si mea tunu ma si mea otai. Mawai le ata mai le hero al pokalamere. Le afionga le ali whaipura le tu malo fa le ata numero tolu. Tō whare ala le pule rimoni ai afi. Tawalunga loa I talafou moni ma le wha maoni. Mai le ata noa le telesa. Asa soifua ma so whailonga ino le mamalo le atunuu. Whai unga o maasina taitasi. A ovi inga o le atua soifua e pei ona langi ina le telo au whaipese mai Samoa. New Zealand ma au se talia. Whatalo whatuai au na tofia le atua iso se whatatapuai. La wafionga pātele Marcosi Hazelman. Pātele. Pa ia le itu ai nga saa umalava. Whatalo whatu le afionga tamai taisa. Sista akene se whaleono. Ai mesere mawalunga le kalesia katoliko. Whawhianga inga le maut Samoa vi ingo le atua. Lau si sunga Raven e sau viena le anama le whaletua ia opulasi. Sunga I tau simtanga nuenga mani mawalunga le kalesia metisi. Sunga le toe ina. Taitai o le kalesia metotisi Samoa so whaatasi. Raven sione tau leota mani mawalunga le kalesia metotisi Samoa so whaatasi. Raven whao mumu poleka mani whaletua ia nātia vai oa poleka. Whaatalo whai whawhianga ingo le kalesia. E whakasa ma le mawalunga le kalesia e whakasa. Sunga le toe ina le kalesia la mo sato I fuata ina. Raven tele tausanga ma le whaletua ia matau aina. Ma lorso I fua manuia I au aunam whaletua le kalesia AOG. I le itu palangi ma le itu Samoa. Ma ise le mawalunga le kalesia. Whatalo whatu lau sunga pasta visita whelava I Amosa. Ma le whaletua ia vai tamasoali I. Whatalo whaletua ino le kalesia Samaria anga le lei. Pasta matai amika matai ama Victoria. Pasta tau loli ma Arieta. Pasta sa ngale tuila epa ma fai upu. Pasta faatini matulino Samoa ma le whaletua. Pasta ye fata. Ia feta se kali ma le whaletua ia Susana. Reven awatama tofai ono ma le whaletua ia Katenari. Whatalo whale ekalesia sofitu le tupalangi Samoa. Pasta solinga solofa ma le whaletua ia whaavai. Pasta ainu umuri anga avi isawa inaya ma le whaletua ia Saipeti. O le ekalesia Emanuelu. Kalesia o le aupa ia o aso ngatai mori maua Iova. Kalesia so whaatasi kanana fau. Wa uma ekalesia o ala tuai tapua inga Samoa ile tua. Le nganga whaalualo whaafeilua ai mo o tou. Whatalo whalisau whainga tamama tina malolo man malo. Raven Tavita Roma ma le whaletua ia Tairua Roma. Raven Tava Iloto ma le whaletua ia Peris Eloto. Tina malolo man malo ia Pevita Otua. Ma wese aso whaumui longo tai au mulipola. Pea fo I whale o manu sava inaya. Le whaletua ia Casa Lautele. Malo lava le soifua manuia. Whatalo whai leo sino le atunu.
Ma lo le tapua whaafitai tatalo, whaafitai fo i mo le tapua inga. Whaatalo fo i e o lo o mawhatia pia inga se ngā soltino, tau mia pia i le whalaefu ma le apurpursi o tō whanga. Ia whamanuia pia le atua ia te o tō ma le whea ngā iai mti ngā altino, vea fo i musika o nei ala ata o sfafia fia loto, ave ese ai nisi ti ngā o le tino, whea ngai ma o tō. Whaatalo whaiso tatu atunu pelo sa moa lo iai a inga, wo mai masani, la wa fionga le au mamado sa tatou malo, fionga tui ma le ali whano vale toa so ala uvile lua, ma lo masiofo, talo foit pa io a inga matama. Leo so ngā pule mtu mua i tu au ma la taua inga le tai, ma le va au fonti, tapua inga sa tatou motu mai sa i asua ma le vai whanua, fofoma ai tu langi sa ole masale au mua ma le lau niu na sailua. Le afio wha atui to fale ula lao na mtasi, ma upu ya te ole motsa. O e maltu la fono i la wafionga le sa, leo tasua tele tu fele, pia fo le fale tua, ya su a vivien tu fele ma lo le so i fua maua, ma lo fo i le langi mama. Whaatalo fale ngang wha alo alo di tai sili, tai i le vaenga wha upwhai e puipuia ya tawa tangat sa moa. Sunga tuila epa dokta sa ilele malia le ngaoi ma le fale tua, ma le mamadu a tupu mai e o le vaenga wha upwhai e puipuia ya tawa tangat sa moa. Whaftai fo i le heita api supporters, lango malosi i le Paul Kalamenei. Vaenga wha upwhai le tautua sa moa, la wafionga profesa Dr. Afualo Luangalau, fale taulua manu wutsa lele ma le falitua, mai se o tupu mai e o le tautua sa moa. Ma lo le tapua i le au sina se o tātou atunu, la wafionga i le usoali, la usisunga tui le epa whai ai ma le falitua i a maungamu. Fetalenga ia se umanu matamua whaali ama le tausi ia sinta, alofi po le patu ma le falitua ia Vienna. Fionga ia vui niko la uofo ma le falitua ia Moli, me se fo i le fionga ia nanai fau muina le ana tupfia, ma le falitua ia Monanu, tina matua ia telesia se kola siti katoo, whawhetai telesia mo tatalo, tai le tapuai. Ailingi te paro peti miti Edward se umalo fereti funga, so vale whaalava au lele matapula, me se fo i le fetalenga ia tio inu ese Paula Pants, Julia Moli se Lina Ahir, le fetalenga ia ngā fopula sa dua tele moas ma le tausi ia Susana, le afionga ia le malu ma le falitua ia fafangu le alamisa, ta mamatua ia tapua i le whau ma pepa, Felice se ni o tautoro ma le falitua, le afionga ia lau fili a rona whaingafa ma le falitua, falitangoa i Farani Swan ma le tausi ia whea o taito, pia fo i le sunga ia pali i tele wangu tuti a puna olo tango, ma le falitua ma le aingali, ta mamatua ia whaanaea upo le vavawai i ma whaamalu, to ali mapope ma le fionga ia whai ainoa, papa ali i Paulo Ioane ma le tausi ia a kenese, malo lava le soifua manuia, malo fo i le. Tapua i nei aso lau fitalainga moe malo tani elu tito ma le tausi ia lua timu, pupu i fatu e lia tau ili ma le falitua ia Filipina, fionga ia lilo fotua manu ma le falitua ia Baby Freten, talainga ia Mati Malanga o Mas, TV Upati Solomona, fono i moana langa aia pele sauma, le tamamatua ia se Yulia li ilango lango, tupa i o le vaililingi mau moa nanu ma le tausi ia Marina, fionga ia tangaloa ta sesa matai ia ma le falitua, falana i pupu fa apoi ma le panipasa ma le falitua, tau finga fui maono ma le falitua ia Diane, tau e tia ta afu asua maroini, sunga ia peni ma ia neta motunu, Lucy Pautalo se wanunga ma maliu mai, Molipola Mose ma Maria Ulai, Veni Kuva ma le falitua ia Anita Siliva, le ui ma le falitua ia Peta Salue, fatia lofa pouvi ma fseiula fale ula fatia lofa, mata utia sa ngala a pelu se aso ma le falitua ia Celestina, tio sa faatonu ni umata mau salafa, ta lofa mau penga loku mea ka ua, ono sa itu whanatu to o amatai o heni o tanga vaya eti maulalo, pea fo itina matua ia Pepe si itia epa, tuala Maria Blakelock, Maria Akiao, matafoe Ramota Hilton, maisele faletua ia laine le atatipi, tua o Pepe Josefa Setema makoleti, Sione Haitang ma Eloisa Samoa,
Fina umoni Petonia Salele, Peretiso Moivao, Tamamatua ya Saipele Kombe, Malefalitua ya Anofale, Lono Matauama pa Ului, Malefalitua ya Ngafo Sefulu, Misala au Malefalitua ya Stuila, Olomanu Usini Malefalitua, Le Musunga Uta Brown al Tausi ya Tina, Pai Lele ya Mali Etoa Tolu Esera Matrish, Tuifasisina la Uruna Levaotele Wepi Malefalitua ya Sita, Pitone, Manueli ia sofa, vai faiva Stefano, Tauvao Rivo, Tauvao Ezekia, Taatiti Mokisiota, faiva Aingale Ana, Meswele Fionga Yatu Ifasina Broken Tauvao Hido, Fata Alofa Ilaus, Talenga Namulau Ulu Esera, Liu Fau Malitausi, Talenga Ya Fatidi Tamausu Patolo, Malitausi ya Matalena, Faingafa Misiki Enerico Maana Vausa, Lofi posi ya moape lua maletausi ya Rosita. Toa suru ngā tau matima. Elive mafa aumu. Uli tawai male ainga. Ulungia vai luanga se upule. Ma lo lava le. Tapua ifo ile. E kale sia katoliko sa moa ruti hiyo. Fetalainga le falifitu. Lio voli tufunga male. Tausi ya natia male nofoalo. Liuliunga tali tau fali tau langi ropeti Stuart tole afoa. Male tausi alo minga male nofo alo. Pea fo ile fetalainga ya onofia maanaya na uma. Male afionga ya sula daisi male nofo alo. Ma alo fo imoline yaso. Fatai mo lango. Ia mese fo ile afionga ile sao. Tau manu pepe sopo ta fea mali itonga tuki male faletua ya peka paka. Tonga tuki ma lole onasa ile ne yaso. Le fetalainga ya sa mau le atinga ngai ono soli tamali itimani sa mau. Le tausi mane ai ngali ia le atua le ne yaso. Tari tonu fo iwa mai ata pena ne yaso iona. Tiu te mawhai vai pe ona fia ngai ai tono e kalesia. Ma lole on sa ila ufetalainga sa mau. E se le tausi mane ai ngali. Ma futa mai runga o penga tfa ilangi o le mamalu o le. Pa anga umani maot sa movi ingo le atua o e fia nei po kalame le anga whaaloalo I whaafeiloa I mo o tau le maua fo I o tau swafa ia ai whaaftai le atua o le no soifua ia te o tau mai se le matou api o fōringa I mafuta mai ia o le a whaamawina fo I lau whaatalofa mai le nei aso ia ona o le aso I whailava si umi le a le fonga inai fo I o lou tusi mai ia ai whaafitai tele le mafuta mai lunga o tātou apio fōlinga. Le nganga whaaloalo fo I whaafeiloa I atu I lau fionga le tapa au whaasina to le afoa, fionga le tuia ana ave au malanga, tama whaasau wa le tu malo, le na tu ina atu ia ia o le tonu mai pea. I o le whaululunga o le ainga malosi, a o le whetalainga I le la ulu o le taulau niu, le Prestene o le Ekalesia Katoriko sa moa ruti hiyo. Ia a le prestene o le a tusi o le puleanga wha Katoriko sa moa Paramata. Ma lo lava le ono sa ne yaso pa I o le ito le afoa. Ma lo fu le soifua malangi manuia inu u o te whata alofa tu for sof pa ia man malo Yesu Keriso lo tatou o le tatou whaola e me se foi o le whaola le Ekalesia le laulangi atoa inu u. Yo ne yaso te whaingoina o tātou wastele, das foi nei umi ana tātou whasoa, me le tāua te le atiau, ia le te whatalofa mai le tusi lalo ia ofisiri o wafo, I tātou maftanga ma le fionga le te siri. Ma loso I fua malange ma. Ia, tātou tau whaiwha malo I le alofa ma le anga le leo le atua. Lea o te wawa ai atu mato au tusi runga o apia fōlinga. Ia o le mafuta mai ai whetalainga ia nam lau ulu isa ia ai ono. Talofa. Whaaloalo ia le whaatalofa mai. Talofa lava tole e fua mai nu ufa apea mai. Ma lo lava le tau tua mal wha maoni mo si o tātou taisiri. Ia manuia le pokalame o neia so alo whaatu mo o lua. Ma le whanau ia whaafitai lava. Le mafuta mai fo I lunga o apea fōringa ne. Ma lo le tunu utole e fua ia ai tātou tau whai. Whaamalo ma feo fōwhatai fo I le ngata le apio fōlinga. Ia ao lunga fo I o tātou YouTube. Ia tātou whiosi ai fo I le nei aso fia. Ia o le aso nei o le aso Pentecosto to le afoa e pe ona launga ina I le tele o
o falisao ni nei aso la ngai na fo I tele au na tofia le atua le nei aso tai fo ia pa tele makusi mo le upu fola fola le nei aso me se lava le fa mafaina o le aso pentecoso ia po le aso le nganga pa ia le ana fio mai ai le nganga pa ia wa fa o pese fo ile fa na wa le atua ia le na fio mai ai le nganga pa ia wa fo ina tu ia ile me alofa o le tautala I le ngangana ese ia o le ana wa mai ia wa mai fo ia au ki Apollo wa fa longolongo ia fa benana fa me alofa ina le fa na wa le atua I la to pese nga na fiafi ia wa ofo wa taitasi wa fa ele o le fiki e mar Samoa ele o le konga ma le ale wa taitasi tangata malana lama ngangana ale me ala fa te le tautala se ngana ss e te mau pe e mana o ia fa ke le manga o ia e te le mafaira na fa manu ina pela ne ya so tautala I ngangana ss ia ole ngangana na fa mai ia le o nga fo ia le si fo I e kalesia ma le o nga maltus pa ia e le mafai ti Apollo na malama I le ngangana na no winga e fai tautala ngangana na o e lava ma le atua au mai sa o lava I le atua ia te o e atu I le atua ma o mana onga ia ama na ia fo ila pe fi mana o te ngangana I le ngangana na e o ke nganganga fu o ia fai fu kala ai mu ia mai stangata ai ngangana tau mafai o ia le ngangana ia o ia ma mai ia fa mani anga mai le tua te le fo no mana tua ro le to le fo se o ke fai ia ko fai la ngai le nia o a wa fe ka wi kongu la vale le la unga le masano pa misi fai fe o ia te tauna la unga le aso le wala pentecost a wa fe tau wi ale la unga vai la unga le ia o le aso fa inonga ina pisi aso fa na fo ile o le aso fa inonga ina ia o le mea la walu fa fetai le tua ile aso pentecost ia wale aso pentecost aso pentecost Lea, o le mea lana feita ia tangata ma fa ngale ngana ese I lo sunga I u e te nofo e sa mo se me e finale le nganga fia la vai nu le aso nei le aso pa na o le nganga pa ia pentecost e le nganga fia la va ia tatou ma lava tatou tautala I le ngate le ngana tofu tatou mana ngana te me e tupu ai me le pa o me finga le ainu ina ta ua mai le finga ia pa tele nei famtalanga mai fo o le aso nei le spana o le nganga pa ia na ma fo favor le to tele tangata pero le sa no nei I le ngana le nganga ss longo vinga e la nganga we le mama les e la nganga vinga le nganga le la valde wa menga le nganga ss ya e le nganga fa mawolunga le ka kif le fa nga le fio mar mai kai pale bior ka ko mu fa mawolunga le nganga fa o nganga la nga sakan le ai o ke fa le ngala le la ka ko ni diwo ku sa mo le fio ke sit le nganga fa mawolunga le fa nga ka mai kai pale bior ke le me fa ya ku lava ai sa la ma nga ku finga le angu le ku le ka di me le ku a ka di me fo le ku fa mai ku ku penga le fa ya ku le ku le nganga la le fa ku ni pa le nganga lo ka fia le nganga lo ku maula wa ponia le ngai maula pisi pala lo vale ki Apollo mo fa mo lunga ki Apollo nganga pepero ngakile mo le nganga o le loko maula ia vai dai lo vidi me sabo ila ka kwa na ia mai se tatou pese na se karia kule ata no te sa
Te tolu minute o na tale o le itu lai whae sini au se talia. Le vi ingo le atua na saunia e le au whai pese. Me to tisi so o whaatasi. Me to tisi sa moa so o whaatasi sini au se talia nei. Ia malo lava le ona sai ma le malo so tatou watunuu. Mori fo i whaaftai tele le fionga i asu la daisi. Ia me se fo i whatalenga i a ono fia. Ia ona o le tau mafa o le soifua manolo ina. Ia whaaftai tele lava ia o ngā foi. Ia whaalalo ai toto mawalunga. Ia ai me se foi o le whaalala i pea o le au whai ngā duenga. A le tatou le tio whaaftai lava. Whamanuia le atua i lawa fionga. Talenga male ai ngā li. Ia to le fo tatou iai pea i le tatou whaatalia pea le wala au mai fo i Samoa le fionga taita i sili ia ai o le avanoa fo i nei i moli atoa i alo whaanga mo i nato umalava o i olo mawhatia pea i ngase o tino tau mia pea i whalaefu ma le apulpulusi o tō whanga taktonu lava o ia o ngase e nofo talo i ai tangata uma ia on i lava le tali ia mai le atua fo i mai le malosi a wa i mai fo i le taimi te tau e fina ngalo i ai lo tātou alii, ai lava o lo o mawhatia pia i ngase o tino, ngase tū mau, pe ona masani ai, e mātou te fia lava i mori atu le pese, e fia ai fo i o tau fina ngalo, o fia ngai ai pia ma ngase o tino, tau ia ina i anga leile atua, pule tele fo i ana awala e o mai aina na wha malolonga, i e o lo o mawhatia pia i ngase o tino, e ai le alofo le atua mo o tou taulu talsanga tou e whaapopo mai ma fo i mai le manuia mo o tou tamatina o uso matua ngane se iau o lama i nai whana witi ia pese lea o saunia i le tātou insinia e mo mori e tuaia lo whaanga mo o tou uma o e o lo o mawhatia pea i ngase o tino ia whanga solo i pea lea o le tātou porkalame pei o na masani ai Mike. Every
Ono minute ua te ai nei le tu lai fai sini au se talia. Le vi inga o le atua soifua na o tau whaafonga mai ai. Langi ina le au vai pese e whakasa mai fasito o taipe o na o tau sila ma mai moa mai ai. Ia, o upol pese ave lo wola ia o ngā mo le li. A telefon. Ia ai Malola wa fo in mafuta mai le malola tunu ia o le fa pe mai ko meni ata Samoa o le 5 aso ai le o le ono se fulu tausanga a lo fat ia o te le ropo ina fai atu e ono se fulu tausanga o le tala noa ina ia le me o le aso Pentecost 5 aso talu ona soifua mai lo tata watua ia te le roa pe ina ma atu se fa matalanga ile ai le sis i te roi ai fa sa ai no o le mas fu aso na taluna na fio Yesu to fio ai le Yesu ma futa me la so ia mana mai au ko ki kala ngo me nga me se so po stu si ai wow le vai me ai o le ono sfuta usanga e te le lo po le ono sfuta usa ai o le ono sfuta la le tau sum ka ko o finga le ka ko pokala me pe fai fa penga e o ka ko ke fe lam na ngo to le foi le ke ka donga ngo fe lam ya e bi si fa pe mai le fai ke lava no son sa no no mta upu sidi mta upu la nei e ona le fa fonga i la fe ngore to fe le tu pa o me o le son nga pa ya o mo o tanta le ngo mena ya o mena ya fai fi se va ganana te milo tata life ina le maboli ma du fa nga ai no il termina sa fanga lo se le o tato pokalam il non la tapo adano i fatalo fatu le wa ya ma no lava le soifua mau ai la wa fionga le ata noa ale tele sa Crichton i le lenga so pa i o le ali tu va ai tu fo i lo la le mai le nei tu la le fia ya ma no le fo la wilangi ma no fo i le tau tu ai le atu no ata noa ya fa tele wa nei vai ngole fia fi lo sunga no uva pena hoi lo fionga to le fo ya ale insinia ya Mike nei vai ngole o le fia fa vi le tu le uta to dia mai a po ia tapo inga pe ona yai ai fata fai taulanga e fia ia le fa i wina man muia ia le ho mai le temi o le tato por kalame le nei vai ngole fia ia te masalo le to mamao i ona tau mai le o le te sili ia tapen pena foi musau ni ni lo ia le tato por kalame ia ile nei fo i tu lao le fia o te fata lo fa fo i le pa ia maurungo lo tato watuno nai o tātou ta mātua mātutua, ia o lo tapu ia le tātou polkalame rene aso, ia o tupu matamali, palitua, ia masawao, ia e le ngata i lea le malosi o lo tātou atunu, e whaatai atu ai fo i le lofa malanga le leo le tua, ia o tātou o lia vai fo i le vaenga o le polkalame, ia mwhai o tātou whasoa iai, ia ma le awhionga fo i le teitei sili, ia le sunga ya tu le pa sai lele mali le ngoi ia e fatala no ai foi nisi o mata umpu o lo tu lai mai pe to le foi tonu o le foi o le tato tino o le so o le aso foi le fai mo foi le vai aso pe ona lau si lo pia ia wa mai ai foi ia le ponatanga le kalesia fa potonga Gerisiano Samoa ia mo le nei tau sanga pe ona sa usui ai ia mai lava i la matanga i le whai unga o le nei vai aso. Ia le ngata fo i lea, ia o tina, o le pono a tina i le vai aso na sei ma vai atu nei. Ia, o fo i nisi o lo mātou a inga sa whai malanga mai i New Zealand. Ia le sa a wai mai fo i le pono a le kāresia le whakasa, ia tala no fo i mara ma le nganga. Fia ia le to anga i foi ia o tae ia to te liwa to i foi ia pe nga malanga ia i New Zealand ia i nisi foi o vaengo ainga ia lo fa pena ona pa muli mai matap tapu mai ainga ai o ne fa tai ale ia ko i lo fiunga to le forma la sunga no ia wei man me foi fo tanga le pakasa o le ko ta pena mai le conference le e kale si metotisi Conference Samoa
ia ai le ngata foi lea o lea o lo o lea o lo fanga ia foi e te mil nei ale le pontele foi lea ale a foi ale le kale sile ngata le tite tu la mato o ma nei ia telefo awa e a foi e a mata ona pai le moi le fia ia le te mo mai fa longo le ma nei o pe se ngala sa we ngati kala ko ekitia ia Edward wa ia ke wa no moi ia ala e ko ala i po ala fa ia pe se ma nei ia ole tulanga le na le o ia mai tala no fo inicio ave ta vale i nei samo o makua fia lo kawale o mai atanoa makaukia mele il pase ser ki o kangak ua kure silalo ai o somailes ua kure silalo o somailes ia pe tulanga na le sa mai ta wina la vai ia pia fo i le vai eso lena te atu nei tulanga le na ia ole sa ia la ngona foi lava le tulanga foi le ole io le faftai fo o mo le lava noi le nei vai tau le tausanga ia se felo ia mainga a wa isi ainga e o lo mai uma man fana o lo mai uma man fana we mai o mai ie e o mai nei e ta fa o mai ia lua tolu tausanga e rei ni fono foi e o mo le lava noi e a vo e anga i mai o mai fata e tafa fao i nei ia alu le tamai e lu sunga fono ia ai no por fa na matina vo ile le fa so tele ia kai le kaulanga e pela ona ia le pela ona il tu nga va telefo tangata sa mai moina le tu nga va io tele na tala mo wala mo ke kilo vo ile ia foi ia foi tu nga va tu nga fo tasi nei sa mo io e pe ole anganga o le fia ole anganga o le fia o le whaftai o maua le awanoa se i o mai e fo i moni mawina ia fo ia le tātou tūto tasi o le nei tausanga ia e via i pe le tua whaftai o maua le nei awanoa e whaftai o whatasi ai i le alofa maleanga le lei o le tua le tāla whiangai umai aisi tulanga sa ia le ne foi pa yaso le pa yaso misal va yaso le nei pa tau nu mai ia yesi le fofuanga le tele le tanto tino ia mal tulanga na le wa malanga to tele foi malanga mai pa io le anu ia ale a foi el New Zealand il kaimi ngai mo kwale mo wangya vango ile a foi le taimi le nei ia el messe foi ia ole aso tolu le masino fou leo lo fai el konseki foi leo lo to tele e anga i mai foi mai fa foi e a voi e inisi foi o lo matu ai ngana fu ai o mai ia e te iwa wole mo sa va no foi le o mai ile a foi ile konseki le na to tele ma ia lo la bilo le tato o tuno il fai vol musika ia sa fa pe o mai ia ole mo ole ava no o mai ia pe ole la va fa wa ia le tuto tasi i le tausanga ma le tausanga pe ona masani ai to le po ma ai no le si me le te fa no ia o tulanga foi le to le po ole o to ia nga i mai foi le finanga ma o finanga no tanga ma nei a pe a fata no pe tu nga va pe na sa ia vai pe ai tu nga po tasi pe ona sa ia wa pe na si de pia ole tu nga po tasi le no ma tu nei lua sa lauri masulu afeta la le na lui ia foi tapenanga ola ele nga tau fai longa ia ai fa pe ai ma le tai sulu afeta la le na fa funa po ai i va ata itasi fo i sa ta itasi sa lima ia sa tau va i le sa po i sulu afeta la i va itasi e toe tapena ai ma fa le ia tv ai o la tu sa ia wale tu unga le na se ma vai tu nei ia tu mo la se vai tu nei e tu fa ia kapetenio o sa ia ole o fa ani fo lo la ko le fa me se o si e tangata ia le tini o si wa inga si le po fo le
alu le tuunga sau tuunga le so sau tuunga le sfalei fa rongo le mele na mai e wale ia kapiteni e to fa on fa mai wa si e ka ele a fo ele wa si e tangata ele me tini ele tuunga ia al fa vela ele ka ngo ko complainse si langa mamawa i lunga le mo tu ho ia le a ho ia le ale tolo tamauni ama tu i po ia pa malo tato a por kala mine ia ile tamu fainga le ale sa ole a foi o tolo le tamauni mai le fio anga o salo longa il moteli sala fai ia mo lona manu malo ia ele ngatala ua pa le ia tili la tu va ispulwa ia koe maua ma leo ngasura fele nga manu malo ia o ke la ngonga la ia le to pai a Pauli Ivan Williams ia o le kapiteni pito i fia atu le na ona leno na mauina ia la koe de lima spulu petala o le whailonga mua o le tunga fautasi o le luafe ma le luafe tot pa maroa toi fo ia i lato uma ia wala wa pa kasi ia kapteni fo ile fa manuiang i fa nuina la tota la wa fa kasi ia ile fo ile complain le na fai wa si il ka ngaka ile me tini ma ia me pero nga o ki o le fo ka usanga ile ka ai le tu no uma fo ile la sa mai moina le ia ile uli o le aso le vason se ma vai tu nei o tele ngona le fifianga tele na wai to tele ma tu ia no mai le apo il fontanga le kono tele le pakasa sa mai la tu fa na ala tu langa le sa tu muy ka ile tanga ile apo ile to tele na ya ma fa na una ile fa to vai foi la ko le i lo foi sa mo ia lo le ile a foi ile ia tunga a pe o mele pe oi New Zealand mau stadi ia persina o sina tilo na la ia i to le foi le a mata mai la vai la sfalele o ile so sa o le vai aso na se mo vai tu le ia se o mai la foi ile taia o na leila o le taia o na la ia le foi uma pile mu le tatu o tunu e pe ona sai ma nei le tau le nei aso ele ma lo sile de apo ile le vevela o le la ia em kwa ma ngai ia le nei vai aso to le po ma sa pai am tim ia pe chaian ile na sau wa ma nei mai lava le tau ia fa ingol vai aso me tau tiel ma nei pa pena ai mana na fi pa pena foi ma le so to le po ma no ia pe o sina tala oto le na ole ma to tilo fo ia ile fai lo ngai na ole le fai lo ngai na ole ono sulta usanga le na fai wina ile anana ia o ke la ngona la le ole to fo mai le fai lo ngai na ono sulta ole tuto tasi ole malo Samoa to le fo Marore sa noi lo fionga da tatano te sa lewa manino fo il fa anga fo pa ia la sinasio le tunu ia lewa tombo mai o sa noanga tu sa fe ma tu langa na me fo la bolo pa pena na ia tatu atunu temine e me se foi le tala lo natau pa me finale to tau we no ma fo fa lo fionga da tatano te sa e le longo vinga na e ka u aku le va ao finale tolo tambauri mo le king Pio de saon la. E o foi le e pe von sa no ia le talenga pauli. Pa me o la sa ta ku ma ku me la masangi ngai lo la ku me ku welki. Ya pe o ke o mai o o la e ma yu ka le me le ole kingi. La wo yo la pa sa ngai ku ma la wa la papa. Alasa ia ko mga kola ko o kingi e a foi pe amre luas fulule lusu lima mikai ile aduranga o ile waf
Yo tu langa na le sa fa dia la total ton. O le mea masani ai. O ina ton wa le sa bolevo na ye. Ia le afo ia le me to ai tau no ia le tu. Ai o mai le tai au le. Ele la o ia fo ila lole wala papa. La wala papa ho le wisingan. O na la ila total tonunga. Ai ele tanga taua wa fo i sifia le. Wa abe esea ia le tinio wa le kinio kuma. Ia au ke le lopo ia le po fe o la me achieve le na me. O le meta ua ia te au ia. Ia le o mo le awanga fa pe e laka mai la le tu. Ia wan sa no nga fo le na le. Ale sunga ya sita mata la ko. Wa lu la ko wa le me ma sangi nga ye. Inga i oile pe anga i le wafu te. Ake o como fairo kau ka ko e ka mai ko kongu foi le ia le me e o mai tuunga ona vai e tulanto ele o kai o lawo o kai o iu kai o ia le ilalo la wala papa ia le me tingi ia le tu lo no winga ele o mau tino le leila po o mau le leila lo ia le a po ia le tulanga ho ile o tulanga o po king Ia, o te tulanga na sama te wina ile aso le na tulefo. Malo. Ia. O le fesiri la. Pina le tusala wa o le fika sai ai wa mamawa ko me ko le kingi. Po o le se kingi. O le fa te ia tulefo. O le e foringa mai ante usau no ngai. Wa sau ka ngaka ave ngai kai o ia le. Ngai kai o laka i o ile wa. Ia le king. Le sa kaunga nga fo inga wasau ka ave yuka i lalo la wala pap. Ai le kupe kai o me masangi o nga fo i o nga yai. Ia le king. Inga la fa singa yo inga fa penga. Longo winga nga ika ka ngo mai fe au si sa mi po le so. I le ponga le fa le sei. Ai le malamar ka o mai kau koso i o ile. Kau koso i o ile kau koso ese le. Ia le afo ia le me sa kaunga kingi ele ku e o tulanga na le tau mai tau ia isa no nga foi ma fetalenga ia kapiteni o le afo o le tunga va ia ile aso le ia tu langa la o te langone le ai ia se va afo ile e pe fo le si complain ne ale fetalenga ia pa uli o tulanga ho ile pe me e ke au ki kunga oi waru ia waru foi ale a isi ku ala fa pela ko le la ngona le pa pana mai le la ngona pa le la ngona ko me ke au vai kunga bola ko isi va ale ia ele amkala ko ia o ke lo ngonga la ia o ke lo la fia pa uli awa o ke lo nga anga fa pe e a hoi o tulanga hoi na le a le la ngona lo ia e kupu hoi le finga ia le me la fa mai fa ia paulia o le vanga ko fa ia lo mai siva ala fa ko lo kula ko va ia nga lo kula ko va ala malo e ke lo mo kula nga hoi fia hoi na ko ia tulanga na ia o le finale o le tulangana ia i finale a tatanu te sa ia e ka ke ngofa mafofa a fai wa laku kanga ka ave ia o le kulanga nga no ia ka ko maro ke minga ia tatanu te sa ia e pulea o ia ai manga wa o ia soli le soli me ko king ia e ia se fai nga mia nga le ka kala me sa ki wa pe yang fa ia soli fa vai soli kula fongo ai fa nga pe o le mea mongi a man wha maungi. Wa muri uma ia kangak. O le ko ke leo kangak wa mafo fau wha penga. Ka koe si i le kingi ngā wele ia sisi e a whinga le e a whainga ia mea. Ia ale mea sili ngā whinga le ngā fia ai. Manguia le kamwhainga fo ia a alo ma whanga o le tunu. Na me si fwoi li kapikengi matamai i kapikengi. E tusai fo i mali whaanga tam. Ia matoa mata tulunga le live lunga tatanoa. Ma ngia ia le puenga mai lunga sa kelike lunga ngale kilo le kukusa mai o waa na mkang. Ia ai reira lo mangaku. A faila wa haru kanga ka ve kingi. Ia e ka kaula ven fainga malo le fast. Fainga malo le afia me mal la ko fainga malo le ai
pe ka ia ka ko ku e ka wala onga fai fini price fa ku kusa le price a va lo mua ia to ta mau ia ai ave si ongos fu afe ma le si va alinga kulua ave si ongos se fu nga mau le ongos fu ia mau alingi ongos se fu se ko akini manga ia ne le fa ma kuinga le ongos fu kausanga le tuno wala wale se king ave fa misingonga e le king ko unga pe ave fa misingonga fa pe nga ia la e aru ko unga ia wan menga nga le se king le winga na mamawa le mua le pinga le tamauri to tamauri mai sare long mamawa la to mua ia ma ave ia le mua ia ai kakaulanga fai sisi kupelele nanga e a ko sisi ku ia ma fo fawa ia e le king le va ola ona ku nga va yo e pero fo ko le fo la fai me ata no wa ave le kingi ko ku ulalo le fal le au ai o le fa mai wa ave le kingi ele o po fe o ele pa ne me ai a mai si o mo se fu afe ave ma si va renga ku lua pe mai foi se lima se fu yo pe fa se fu ku lua ia ai finga le kursu ma lima ku ko vai de mama le va vai ai ki mo me le ongos fu kausang ia va penga ila ia wa akiri le fia kangak la fia ia le va nga mua le va ku lua la ia la ko ma fo fa ia an mesidi le sesio la vea po tulanga pinale le uma tabaya tu le fia alum fa na le tur ma ne po si talen le wa sa no fa tai fo ide kap kengele to tamau ia fa tai na na ta to uma ta no te sa e fa manuia pele tu ai fionga kap keng ia ma kap keng yuma a tonu fo e to mo fo si lao to mo me ne si va fa tel le tu nga ba o ko se manga ia ta no te sa ia pe o tali tu na ai a nga fo di ta to ta no ia a kong na vai pa no no me fo ina mo vanga le pulera ko ia ko e puluki mi skai di ma se furu manga va ai na ngale se king vai fai mo lo ko mo se limus furu yo le fue lo ko mo se ko limus furu e ko mo se limus furu na le mo furu ale mo mai do le mo furu ia mai lo furu ia ma ai mai kai o se furu se lua ave ma ele ongo sukala ongo suafe okay ongo suafe finale ma va ia ya ma ngia finga e fa manga ko i fusi ku nga va yo ai ko e va kusi fast food ave marto toro kamauri fa se la wa fe ya finale de va nga mua ya kai ongo se furu le lua le vai ke ne ma fo nga ma ngia ya ngo fa na maroleni ya se ka ko fa kali pe la se la ko fufu ngai le mea ya se sa fo le fiona ke sili se sili ku ye pura son fingar ali ya mane o le stulanga to le foi la u mai tau ye o tamaita i e to lua o tamaita i e to lua sa alu ile au va o le a fo i o le va a fo ile ai fo i Don Pasco I think o le kai mi mua le wa alo in tamaita i le tuunga tele sa alo e so ni fo ile ai ia fo i le au poi sale ale a fo i ale a unga Don Pasco le la sa tai tamaita i e to lua ia le ho sa pai le la tala wele va fo i ona pena mo sa ni la ia wale tuunga le ina o fifidia ila ue e a fo i oile e alo ile a fo ile va ale o le Don Bosco le o lo o kapiteni ai le sunga ya sita matau ia mole tu fo le fa fetai a tamaita ina to lua le sa alo ai ia wa fa fetai o le wa alo fa tasima li le tunga fautas lo no winga la ele o to ye se fautasi fo ile tu i aso fa pito fa penei o le tuunga ele o to ia ila le fa wa so le mesa masani ia exclusively male ia le apo ia ila to e alu e tau alu ile fotas le la ka ko longe ia le la we fo i matamata ia sa alu ia ile va ale apo ia le Don Pasco ia ile tuunga le na lu ile aso
i le aso na se o mai atu nei, ia le tātou te iloa. Le na tū lua ia le sao o ai fo i o Don Bosco ia, na fo ua tau lia fo ia le tau ti ngau o tamaitai na, wa pea me sa masania ia, sa ia tulula. Sa ia tulula fo ia sa masania fo na ia na tau tu, ia peita ia. Ia leo ia tamaitai ia tō lua la, ua halo whaatasima ma lii ile va ale ai fo ia Don Bosco. Ia matui fo ile wha maroi nai na fo i alo ole atunu. Ia ila tau fo i tamu whainga. Lono winga tu sa leia le tama, malosi o le tama mane malosi o le teini. Tu sa leia le malosi o le tama mane malosi o le teini. Ia ai mana ia le whekaui lai le ngā. Ia al mela le whamai whekaui mo le whai puponga tutusa. Ia ili aila, tele e kale si o lo te ena nei ia le tau whaatalatala noanga mai o le matau pule nā o ai foi o a foi o whiusua inga tutusa, ia po whaipoiponga tutusa, ia me umalawa whapena i le tāna whiangai. Ia mana i foi le ua whaari foi ei whina ngalo nusu e kale sia. Mano, ne sau noe lau fionga ne, ata noa te sa Crichton. Ia, whanongolongo atu foi i nei, o utele i matamata i ni tu unga. Na olo o tilo lava foi ko menia tu unga ma o ata i lava i. Le foi lava o toi ata atu ai foi neia so i lo sau noa mai. Wa fiu le awalo va e alo le tini wa ke amele me ye le tini a wa lata tu o la wala papa tini. Ia ai o faftai lava i li ia ona foi ia tina. Tam fai foi tina po tamaita i lava fionga le ata noa te sa. O tamaitai. Ia like ia nai teine ia sa tau alo ai. Faftai fo i le li ia i le tua ia ona fo i tamaitai songa fo i la ua ia e fialo vaa fo i la ua ai le whapea la o le aha o mai e songa fo i ona tamaitai e fia mana fo ia wa tele fo i le fo wana kapi tamaitai i le nei fo i mai taimi la wa fionga le ata noa te sa e le whapea la o le aha o mai ia la kapina ma tūlanga whapena i fia awai tamaitai i ta alonga atamama ai ata alonga atamama mea o le ami milo i fuale fai poiponga tu sala tau ia me le ai o te tatonu ata noa le ai ma se ekalesia ai na se ekalesia fo ile ele tapua ile atua na te talia ina le fai poiponga tu sala tono tatu watu nu ata no e fidele enu o le ema kalia e si fuinga le kalisia ni fafu a tātou wa ia Samoa tātou lava ia Samoa le te teina tupu e se na au ngai a kalisia i fafu nei ia wa ia pe kalisia po insa no le firma professor ia fualo ia we fe kalisia finali nei a palang ia e se fulla to manatu ia tātou ono le tātou whaabai, o mausali, tātou whaabai, o mana tuai tono le whiunga te siri, le tonu tāsi paia, ia ina le aso nei, o nganga paia, ia o aisesi e whasanga tau nganga paia, tatanoa, ia e, wālama nei mea uma, ia e o moro i kamanga, ia o kele kangaka wa kaula ko whangu nganga paia, o nisi foi wo le wāku sao o mo nganga paia, ia, e rea se se ura bale Ia o leua tau no mai ia le whiunga i te siri i le rau o lau e o toi tiki ao na tau no mai la ia i o na amata lole o le tātou taranoanga le nei tū lao le fia Manei a tele a to le forma anu ane na tātou vi ingo le atua ia Mike
Ma lo lava le mafuta mai le mamano le atunu ina ua toe lua sifunu ma le 2 minute. Ona tale o le itulai 5 sini au se talia. Taluai lea ua mafuta mai le afionga le taitai sili. Taitai el vaenga whaapufai e puipuia ia tawa tangata Samoa. Lau sunga tula epa au e lua fatia lofa. Lupe soli ai na yoti ai ono Dr. Sailele Mariele Ngoi le leitula. Le anganga whaalualo e whaafeiloa i maa lor so i fua manuia. Maa lor e folawi langi maa. Maa lo fo i le tawata i nea sopa i o le li. Ia, papena lava on tātou tau pe wha maloa. O au lewa toa no foi lalo. Ta o ia i se fono wha to tope ale matu ainga. E le ala tele le pā. Diela. O le mariu tina se mato ainga al tuo fine pitole titile o lo tama ua mariu e le vato atau nu mai le whanau mai Amerika le lasa mato felo e le fiafile nei ma whaielo le tonu mo le te wina silom tua ia le tuo fina la titia lea si o tama. Ia la foi o te ia o whaatope lau o tua ia o le fiafinei. O le asone nei. O le asone nei o le Pentecoso. Mariela. O le aso whailonga ina lea le kalena. Ale kalesi katoliko. Ia, mai e tasi atu si whaitau. E katoliko atoa i laulangi o Ailoma. O le tusi alea. Ia ona whaatulanga le kalesia ia ana whaitaunga le tausanga atoa. Whaatulanga mai ia le me tupu le vai teimi ma le me tupu le vai teimi. Ale la ole si aso faitawina e fa maluai le toltas paia le Blessed Trinity e ole la ngala na le asone e ngai tonu il men tupulta o Pentecost ole tawai ole la ngo se matu faifau le tulanga foi la hostele doi fatau mai ai i tangata foi o si matu au lotu ia le tau o le kalesia ma le tau o tangata lotu Mariela o falongo i nisi foi o launga te lo te e va pe le tau mene o ni lotu e le tau ni e kalesia e le tau ni lotu e me fai ana e sao le lanki e un nome se lotu e pe le tal fiangai le na le launga ale fai fiao o lo fa mana tu mai ai o polo ina na le Mariela. Ilana e kalesi. Wo fatu ina ilunga le nei papa. O Petelu. O Petelu. O Petelu. O le upu fa latina. Petrus. O le papa. Ilunga le nei papa. Fatu aila o e kalesia. Mai auto atu e faino uma mauso. O te iate o tau pea. Te o e whai unga laulaki. Mariela. E le ai se o ki hio le malo. O mea te wha mangaloina o anga sala te wha mangaloina lalolei. Mangalo fo le lak.
ele manu malo fai to so ma dia da a fai la ele la unga sa fai ta a fai la o le kalesia le na fatu Yesu on toi fatonu mai le o e fai no uma mo so o le mena na tawai e ola le kalesia o tangata ma dia la e o tala le Yesu ele ai se kalesia pele se tangata io tangata ie leia la tau ia e tofu matute o isi o taira foi pese e vivi ia ele tua o isi tangata e o fa mapopo ia se le ni le kalesia o isi tangata e fa mapopo ia fuanga mo porklame ale kalesia lolo winga le tangata wole fo se kalesia ma dia la ma ya le ago ele e la unga na la se mato foi fe fiao ma io tausi e bela malva e na o mai tatoli io to wanga le i fai fiao ma la mission la le por ngalwenga le al polo ina le ia tato kako uma akio e fai no uma ma so e renga fai fiao la fai el mela e fai foi tato uma pa fikai da e tem e pa patiso ai e o ave ai foi o e ma sta ulanga le e foi lau a voi tu te fai te ke alue fa ma popo i al kaulanga te ke alue ave le tino maliu le li fa a foi ave fa mana tungai la to e mama e o ya si tanga mama na longa la fai tanga to o lot o lo fa ma popo ia suena tupe fatino ai por kalame e o ya o pese ia au le pese boy de ya a mana ia vo io le ta penanga a se matu fai au il taune ia le tomate fo isa o le launga fo la o le tou te kalesia le yas yo le sa launga ia pa ke makusi ya hesmen ya mato ya se tamfa nau fo i mai na susenga ya na launga fo ya tama o le ngang pa ia o tama martina ia o fai fe au ia matanga talot pe na sa no ia na va pe le patele ia o tama ia patele ia o tina o Maria ia o Maria la o mato ia na mau ai le a inga le silina na manuia pe a ia le inga tama martina le kalesia le matangata e tai tu sala ma le launga mato patele nei lo fio te te sit ia ole va solane o se vai so makaukia le samo ale makwa kelo le mau me ese no tupuai fatawala ya cha fontanga te tele kalesia e tolu ye fanga sol le mai el católico ole tawa ya cha o fontanga te tele ne e kasial me anga yai ole tal no ya wala ese fa malo siai lo fatu tua o tangata le kalesia Maria ma tola fai pule o fai o pu fai pe o se tala le leilea o se tala le leilea pa ma tu falongo ele fai pule ale ma fa o le foi la fono le kalesia dan fontele
la tu te ia e tilo i le tulanga sa ia le kalesia i le tausanga o tea. Ngā luenga sa fatino o whapewhea le tulanga i lau au tele. O le ola inga o tala inga ale la fo e kalesia. O ia ni whawhitau. O ia tangata o e se makua sa. O ia ni mata au ku le sia le kalesia. Whapel whatau tainga o le kalesia i la tau na filifili. E va ai le kalesia mana por kalame. Me umana e tilo ia e fono. Ia, matau mo fai kilo fo i tulanga tau tope. O lava ia tope awale una ino por kalame. Taua mo le whasao ino a nganga le lafu mamoe. Ai e foi maltaini. E toi filifili ai tofi. Toi filifili ai tofi. O tangata e iloa e le kalesia e mawaa al fatua tua o fai unga na te whai o fai unga a miotono e le aini por kike a fiai o tulangaia masani e le ya matoula tasi le masani o tusi fa malo ai e kalesia era to fono le o te fa malo ona ya tu no umala ele a me vesi ai a fai o se tu no che siano lona fa vai e ma los tele le te inga e kalesia yon tangata lona winga e te lea le amaloa e tula i mai ai tangata miolilei tangata miotonu e lea mataita a to file muai sa tulu e le taimi fatu amato tula i mai sa tula i mai le sa pipi le ano solo te e taimi fo o tupua o le whanga ule malia o le whainga luenga e le tuai o na si ia la tūtutong. E le mato taimi la e sa iai fo sol te ai mafua i lunga o le una inga le tuangai e mumusu e whaila fonga o le VHST. Le lana i ua ina sol te e fo ile e kalesia katoliko. Ele tausanga e fimu se lau walfa e le o se te e fo ile le. A sa vali te ile malo. A sa vali te ele tūlanga o le whaavevesi malo. Le lana reina o pa ele katoliko. Le teimi o katina le pio. Sa vali o le file mua le ngole na o le savani. O le whawhile mua tangata. Ai solo mua i mene o whainga porkiki. O le whawhivesi. Le lana sa wailoles le te te fo i le tuangai. E au taitai ia tofi lau. Nga ila il kapeng o le VHST. O ila le na lau ngai fo i tupua. E la final tau o soifanga ele o se mea fo. E fo i le tau o lona finangalo. E le whaalo tupe, e le valele whaalo tupe whaifale, e le whaalo tupe i mea ai. Tu sara o lea whaitio mai a tofilau. Ia. Le la nei ai upu fo e pe whai nei whale ai. Nei wale le ai. Ia upu a papoteki. E le rata ime. Ia olo ina matotofia ia le whionga fo ia tupua o se tangata ua ilonga fo ilo na ia te ina o malo. O te tupua ina ua tofia vea mao malo na ua tumalo
ia fo ia malu ia mali to ale saulanga tu po le malilenga tu ton enga ke fa fetaia le chapipi en ua le fa vaia le fa unga di fainga fa porki o fai sa o al fa unga dia la ia fa pe lo la ia a matau le telo me sa te ai a tu le mai le chapipi ona vele o lon tofinga ole avenga mal fa ma die lava opuna taua sa no ye fianga ole ama mafa ya ta ole ne tofinga on fa tu le pa mal chapipi ona wole fa mai le tofinga se si awala a le langona le ana fa ye le tofinga ya ta ole vai ele fengo fielo to ave no tos Mari. O se matua a venga mal fafafa. O no telo mele le sa to faina. A ule sa fatu ala. Ile fatino ino ngenga lu ngale. A mato maila. E ya foi nai fale tonu il mato tai. E ya solo te. Solo te fo ele au maio tamale. E tu ile avo il to vale foi uli ia le foi uli ia sa tele a fonte ia a le tele a ona te ele I fa vai ni manatu le fa vai le manatu foi le fa pito al trata la vaia ia le la bangi ka vale le ka vale le ni fo po la me a faia pe ala le tulanga la no malama fo ka to tu yo no mai fo le sina me ole me wala yo no tala no atu le ona na o tulai mai tono le tofi ile ano le singa da saya ya kaula o se matua fa manianga mai le tua lo vai tu ta yo le calci o e calci se uso la to follow tala no ai mata upu fale calci a wa to unga o le file mu le tunu le ma le ave se ai ma fo fonga ta yo le malo a mai le faio sauninga le o atina le menga len fa fika uri kele amako walu le mako fau mal malosi le tau fofo ino meia fa tutu na ya tina tau fai ale winga tonu la na o le vai aso le o le vai aso ko ero pulo tayo e kalesia fa malor ko fa awa la tonga luanga ale to te fatino al finangalo le tua sa mo fa vai le tua mal to telo tato tangata la to te ola ina tala inga le o se para taiso le la mo le malolo tu awa al tasi le la to teini le atinai ele ko alu fa mai bau kai mi ngai me ka lo fa por kikilanga ya ale winga la sa alwe foi la fa sa longa le so ta hotel le mele le o se nuue tu le mai ta e kalesia ma fa fono pea wa ya so se mea ya le e foi mele pe ya na te lai ta tuli to pulual saito maltitania o le mea iai melele e filo e whamsakangi kam whai whaleanga o le winga na o la upu le la matatuai o ke makua whawhikai kai a kalesia e le whawau peo la to fontana whai ai o na alu ilumana ngā luenga ai la tau tai kalesia ele fa kerisia noina tato tangata wa le kele ka ko kangata
ngā ka o ke siango. Ai ma kalango ia fionga le tua. Ai lato te le ola ina a fionga le tua. Ale tulanga la o fafte iai ia ta kalesia ma to te fa malo ia le to fa mau. Ai mo ma to ne o lo fa ia o fa yo malo ma to tono il palmene. Le nganga fo na ia ta o mal mato vai fa fa. Ia tulai mai ia tau mo fainga mo le anga ia tulu mana o me o tupu te mele nei ia maua pea ia avanoa toe tilo ia ima toe whalele o le nganga wholina ia mātou o le tau mwhai ia toe whafo ia le tātua tunu tūranga masani sa iai o le tūranga lana na o le tāua fontanga ia sa fanga solo e isi me taua la solo nei o lea e fo e fa pe le tato te tala I fangali pe el mala malele o le simta upu o le whaalele mai o se whaalele mai o Isaina. O koe ngā whaalele fole kongi pau e tangata o mai ai. E ngā lele mai lea ma le pase se tumo Peru se lau. O ngā lele koe fo I lea te koa ngao le inka ka e ai. A kasi lwa e aso koe lele mai a watu lo tangata ia. Le sa inei a tu ule si fia se lau ingei. Ia fa penga ia le fa wow ele mai la China o le o fainga la ma fa malo fo il malo o le o fainga la e mawai ia ai business ala fa fa ainga mawai man tanga tana no fo tono falta li malo o le tu le la ia fasili e fia mamla mai fo awa o ko nga fainga le se fainga fo ma dia da sa ma to fatala no ina fo ia mai se e fionga al minsta o meto valele sa ma to malanga lau tafi ma to malanga le taruai o se lo le malo ma tu tala noi ko nga fenga kongwai ai peta sale ia se lango al tele company on e tele ale ngawe no tula me ai ai me sala tulanga le ole mawa tanga tem faina mai ai po lava fo ila ia me sa mo e fa sofia ile mai a faila o mo faila mele ia ko alo pulo al fsini le e ai ko la tu langa ole o nanga o makua o la makua special COVID-19 easy variant fo isaina il kai milgai ma kwa ko kele ka o mali wai ma alela e tu professori po o kilo ko le malo tulanga le ale melo ngalua e fia mo e se tan pa pe fe ka le fengalu e ngafa male se kingo la tonde awa ole tele la tonde ole wa avela ko wa so malolo taluai ole le tongi on overtime mo ide de mai e faia si tele ole afia ole ko ya afia ole tatu watuno il covid ai mai se is fa mai fo yo le vo pesi le misala
O le la e whawhesiri. Penga kilo ma e tūlanga lea. Mo le puipuinga o tātou. O le fisiri ke lea ngā, o lea e leo mamlama iai. O lea le tue ngā whainga e whai iai. Lona rua. E a fia whai mal koe kalanga o whangali. Lea le mea koe kalai le mea. A o lea mau ki ngole le. E te lea le. Leo tupu mai o whale vilame. O ngai lai ki ke lea le airport. Le airport le iau sao ke le valele. Le ngā le kaula vea i o valele. E si valele ka ofi mai au ova i runga balpa. Ai makwale mo mia. O ngai lai e mala valele o o mai umai va ai felele ku kuila. Kasi la ngā mea i ko sili o ngā whale kongu. Ai le maua e whamutalanga. E o le whenga whawai a fia me e alual min sky e whairanga ia mea. Longa winga e leo au mai ai kong. Il kapena te au mai ai ni whakuanga e poko. Longa winga se longa fo ila pa uswa lele fioki mai kanga kai i. E anko akari kongu lea. O le si me sili o ngā maua e kaua. Ta pe fesa le koe lele ingo skako church. E le ea se upu o mai. Aranga o kia ia whapea. A whapea ua o kalangoa malea wa lele whaingofia ngā wa lele mai le lako wā wa. Ngā o sei ngai o mai ai. E le ngisa moe o ai. O le mele mo mia kako. O se fsosangi mo kako kangaka. Mariela. Me o fe malanga ina. E pela al tulanga lina. O lea e afo e whafsiri ai. E taua e a mea o te tiltilo atu iai. Pe a whapea e solonga le lei. E kaumari kaimilingai e leise mautinoa. Te longa e whakingo. Awa o le testa leo fufanga uma. O le whakingo ngā mea. Pe sau whanga. Ia. E o mane foi e le maua se tala. E whai se komisu sue. I wa aia ngau mai. E le aia ma se tala o lo au mai ai nā. O le tai milale ne. Ia leo tatu walo atu tatu foa. Sa fai foi le tunga va. E le aso valili. Ia le foi lava to a vai tatu tangata. E uia ina nao le lima va. Ia sia tatu tangata i tunga va. O mantua e tunga va. O le fito alufu lima tausanga. Te nila pale mia vai. Sui pale mia ia tupua. Na no foi le komiti mal malo. Au mai va au tonga e rua. Tau vai li. Ia le mea makanga le mea pako i lalo ava au Samoa. Ai o tonga maave ia itu. Ke ngā mea whapenge. Ta le tawhuni tupu nā teina. Awa so stalonga ta alo ta toma tonga. Tonga se mea. E koe wha mga kuai le teimi foi o la tūlea Samoa. Ma le tūlanga matanga a kukuri e se koe mai ei. A le hae wha mana tu peo lala na so se teimi a e pōl tunga waa, pōl kapi. E le mwhaiana ngalo le melea. Tau o kaimiri ngai o kaua mawhawhaunga ia o whawai ai talo. Ia. O le afo i o nai manatu nā. Whawai ai talo noanga nei aso. Ia o tulanga ia o le mātou vaenga. O lo whai ai mātou ngā luenga. O le avel tua lalo. Ia avatua ua o le amara ia le malo. Ia le malo leo lo tu. E pule ala kou e me fai.
Mo ide nei. Malo le sa no fatupu ila ufionga le tete siri. Ia e porofionga foi le apostolo. Ia o lea o le mea tonu nai ro tapua ia tupea ia le pa ia la silasi o le tangata mātutua lato pokalame nei whātari tali atu lava te me te fio mai ai. Ia o te lele nei a malmaanga ua e sau no ai. Nai nei mea la iti lava ia e toi tawa tu lava ia fono e kale si e lau fionga te te siri. Ma ne te lo moni maule na mato vai lunga o penga te whailangi sa e sau noa i lunga le tivai mesi. Ia o se te lem whaina whamtaraina paun me iai o mato loa te whainisi mea fōu o oi o fo mai o te mau ainga. Ia la foi tele toi mata fesi. Le ngato oi fo mai o tula fono. Ya oi foi o fo mai o le te mau ainga. O le te mina ia o se te sona le mo mato nei o tamo fai foi mato ti vai mesi ma fau foi le taua. Mesi le tala na famtaraina se tusi na batu foi se tasi foi o le lo e kadesia. Ia le asa e to a apala vai ai. O le wha mai mai ai le tele me tupu tono le malo e me se foi lo ofisa i final petesa ma lo ofisa foi sa ia temina lo ia le ata ti vai mesi. La tato se e mai le e kadesia pakasa se tara le ia maton ma fa no ku news o le ata tano tesa. O tusi le kadesia le pakasa i o le malo. Ia se mai se fa manga me le fe ponga tusa. Se na se sa no anga lo fionga le tulanga le ve tu pe le wa saule e whakasa e nunga se mea mawa e le tūlanga fo ia le au ngā whai mena tutupu. Wa le mato mai tawina, ia uman maliuri staitai o le se karesia, ia maliuri staitai le se karesia, a le whewhitua aman maliuri atu fo taitai le karesia ka kuriko. A le o mato whanongo atu fo i wa tusi le whakasa, ai meisa whai puponga tusa e mo ia whaatalatala lafunga. Whaatalatalafunga. Ia se tala leilia se whangonga i whongtanga ia lau whionga tete siri la so whina ngaro le tūlanga. O te reo maua tonu le mele o lo nganga. Tusi lea le whina e kare se whakasa. O tusi le maro, ia whia me man maro. Se mai se whamanga po le asa o ale me le tau whakaka mai whaipoponga tutusa. Ia, nena i, pero le mena le mato te fia ai. O ese le sau le whakasa lawa iai. Le ai, te langona o se mta aputau te. I. Mai le na o le whakasawhia uma ia e kalisia uma. I. Te whakteia fo i le whamarumaka. O leo lo ta oto le whalinga te maitai minista. O le a kirkilo iai i tūla whono. I. Le ala ta oto ai o mai te minei. E iei le i tū tāua. Ai le i tū tāua. Le foi sa o tāu. Langa lo kele ale unga ingo Samoa. Mai fafo. Ai mai sa la tō o langalonga ina le melea. Mal kele o kungu o whakanga. Nira. O le whaipoi po o le tamaloa. O le whawhine. O te le atu nu whatangai. O le tūlana nā tāua. Le foi sa matou tūleloina. Le anga wa uma o le mate mamalama. Le anga siringi ai foi ia. Whalua le sirika seala ukari. E ke enga le malo le mena. Madia da. Malo le chapipi o le tala whengai. Ma te tonunga whakerusiano. Le lai o mai nei, le o maua le se tonu sa o mai awhi me. Le alo o whatali le tula folo. Le mea na toi la ngai ma tau. O le tuli o le minister langolanga o lea. E alu le fono. A la tau bia. Ai le o se fono whal malo. O le fono le fala potonga la tau tongi mo mai la to. Le lana sau. Ia le sui minister ma fatanga ele fonftalai le lawina i tonu o lipot. O le lipot. O le afo. O le talo mai. E lango e Samoa le melea. O iso. E oe.
Le lana siringi ai loa. Nai fai pule fo I to titi o tato o le mato vai. E le lana na va velo to tau fiel fongtalai. E pe o mato na matau. Ona tulanga le ne tala nol fongtalai. Male ale mia ele por kala mel fon. Ya mato la va ai fa por ki. O fai tau mai nei le melea ma le au ngani e langolango por kala meia. Ia alolo le fongtalai me ele mfai ona tali mausa tali le ai ma sesi o kapeneto au wai. E tai au le fa sal lau le tulu. Ma die lava. Mo le matou la matau. Peo se alo fanga lea. Awane I o mai kapeneta ai fai. A vai atu lole fongtalai o malosi atu se taufinga. Ko ave ese ko le mea ai kaofi I lungo le tulanga lele se o kapeneta. O tule mai matou lava ai fa porki o konfiki le mea. Ma die lava. O konfiki mai vai mai lo lava. E lango ia unga mai lo malkula fo. Le tulanga sa ola le la o ke fa fekai wa langal mta upu ne. E langal mta upu e fa sanga kau ia onga fa ke usiano. Ma die. O le mta upu e ki apolo. Ma do. Ia lau tali malino atu le la. Ia le lawa manino le mta upu manino foi tato tantalia polari si vaenga le o mai toi foi ai tu lo sanuanga le ba le mai sainga le fana malanga ia toni paule na o me nei lo fio de tesidi whatever na fai to vaenga whatever na fai ia me daso a le o to e mai le vaenga le por saule La tonun chapula. Le na saunua nei malanga ia mai sainga le na saunua foi tu sa le onga pa le tulanga la chapatala noina. Safatala noina, ya. Safatala noina ele se me fou. Ai mantua foi la teimile na ala solonga le le ia fe malanga ina valele. La foi maua tupu. Al kai milange wa ese tulanga le wa yai. Ya mantua foi la. So se fuanga e fai. E tato mate tu o felta unonga. Ya. E leo mu fai ona ngaloi. E manatu le si sainga lenga sau ngo e a chat. Sau lofa makai e la uli kupa. E a falo ai lo e fai le ia le o si ilunga ia e kongi ngol o ke mga isa ka ko kampangi ngong. O ka milo sa vai ia fai foi ia paki ma mai ia sainga lea ma failan fa silanga ale manao e makua fakelea le ia le kampangi lea ia milionea uma ia la foi fato anga ia ta fai le e fianga el falsa moa o la uli ia sa o ye foi la wo fia no men fam talanga e walu ngai la kampangi le ako ai mawa muli fo wa kul kampangi va e pulei ia la uli le la kapi ole fai me mala uli mal sainga le o tulole ole tolua le pala ma la uli le la kapi Michael Jones tal no tia e tu le po ma mai po mo mese so san akulal so san e ongo milionga le ngau al mako company va e lunga le mato senga inga na osi marsenga le e va ko mako kupe
e a fo e whaonga e whakawai le ngo. O ngā ko lole kalonge. Ma ane lo o sainga o ia ke lelo nga pawa sainga. Ke le kampani. Ia. O ngā saufoile o sainga lea ko kongi e pase se luas fulima e tangata na ave. Na ane whamaka i o ngā whalekikele ia. Sa aluai malauri. Aloi foi la wafo makalangol kai mile fa la wafo sa wa aloi makai ku le me o ke le aloi sa wa ya e malama po la me pe sa o ngi me ya nga foi la ya la wafo le la wafo e fai masu ya makopaki ale aloi makai ku le ya foi mai lor malaka Alkali ko ngai umalonga vaku mengai vaku afa ka umayo fale. Alfam kalanga la ya ka wa ala sole se kon wa fe di mafe. Trat final wa. Nga maku wa fa sainga lo le kamalo le ka fai fa uma. Ya le male kamalo mayo o fale o lo umangai. Fale o lo umangai. Yung ko vai lo wai fo mai e wala va se nga le fa per li mai foi ko vai o male fale lo le fale lo kele ka si le fale lo e o ko voi wa lingo mo mai ka o malanga o le fale lo fa pena e ba ki le ya on kal ko ngui o se nga le ke le lo pa ka ko mai o ke le fai puli e first class o malako na ko pasas ako ko ia fakalilo le la wo uma nga ku pero la ulomia ave senga ai va ku fiu fakalkalira ya mse lui fakiria ia le fia afe mafio o kalonga nge ka unwa le langa o mai lo le olia wa ngau le la ko kampani wa ko u ka uma mai ame mai fa ka ki ai ni sila po ni sila ya nga fa ka ai fa ya ku ile sai ngale ala e ku la mai kama ele ya se tato marianga o ke fa ka wa ale marianga e fa ka we e ni sio ke si lo ai a fayala e kwa muso ya ngifaka ya sorry ole melanga le ku moria ku lo inusila ya si senga le el calpero ya e va ko usanga fa puyai te ala wo falongo ko kala wo para sala que le lo la popi haina fo le el vale le ya alkala larga mankuala le wale avea ngovolo ya o bankrupt wa kapungi ya fasala la ulo e kampangila ya e kampangila le nga so vailo ya pesca fa kap ia mai si wali ko dua a mai lola e fa nga yo la compagnie al kai mira le la audi le e fon fkalai e sa lola audi kalango ta ku lo volis compagnie e la ia mai ko dua le ele ele lo pesca e sa oficina la ya la audi pulale ko nga be la audi kusol kampangi au kua leo kau ave le ye pesca malisi vanga le alisi la kampangi leo nga faku ye la ko mal ko rua le kusol kampangi nga faye mo me faka wa ila asa ula le kupe e penki ia le penki o ya le mela le nga ngovo ye pesca lo ku ele ai ma se me kongi ai ma wai fo
O le ka alo ko ko le. Le la ma fuai fa msingonga le anga. Le nga fai. Es over se la wa sao. Ai upula ko ngo vui. E ke le me pi o ia fai I ai lava le fa mkalanga. A mai pesca. Ele la wa fisiri mai. Se la foi me kaukia. Ele la kilo fa au sapa ele valele até calmo. Vale. Entonces me ala para el camale o lao. O que kilo aí foi ele fa sapa aí. Pe calmo pe foi o ngongu le nga kop. Me le nga kop. Malo. Ya. Sino fa mkalanga nga. Ya mal nga yo foi me mali. Le wa sa ngua de ba ale pe fa pe minga ma ko ai ke de fa de kongu ai ke ko sa fa ma ya le pe le wa sa ngua kongu na vai mana mai foi de ku le ya pui alo ku ngafikia no vinga le ai de le se ku langa pe fa pe sa ku nga ba fa pe ngai ai o yin ka ko fo mai ko shaki ya fa ma ia ta ka ko se ya ku ka ko va ai de mga sa ngua ai de ye da va se ka al mena ma 50 de kai o le ai nunga open file lani e sa ngua mai kai pan bia sa de kawanga ko ya ru va sa ka ka fi va ya le sa ngua mai fo mi skao leo ya sa ka fi va le na pi sa o ai le me le wa sa ngua ai fa fu anga le ku pe ya na wa fa ya fa nga fa va ya ale al miskai si me fa penga wan mak sidi ngang kuak ade wo mga sa ngua mai ero fiang ke sit ya la ka ko se ya ku de so o le vesi yo lungo pen fai langi le o se fur ka la note le o sa nge o le mena ne fia ba kon mak sidi o fa pe mai fa punga al ka pengek fa ka wa kinga dalan nga le ku ele ka de mai kai pa le bia ane mana mana mo le ku le fiang ya fiembe naomi o ka mai ka ele o se kinga ya ale foi me le mau ko sa mo vi ngole ko a fai le tua a ka mur kama fai ma eva le kinga ele fez kama ka in muri mer kama ka ya le na sa fa pe fa ka wa inga ya kinga ya ale sa le ka kama ka pa le mia o le sili la lo fiona ka sili a fai o ku pe le ku le ya le ka le o ai ka kaun ku ena ngaka wan ma ko ka kunga o le awan malo penga sa wai na sa ngwa ngalo fiona ka sili ya kwa le lo ka le ku lo fisili ya ko fa fo ele nga ale au sa ngol pa le mia ese foi la ko fai ya lo venga la e ka ke fiwa e fa makalaku ya ni tu ya ala nga la e mangingo e pule ala ko la ko fai nga pe ku ye le ko firme e pe ku foi sa ko la lava se me kilo ki e le kapenga o manga ya ku lo ye la ka ku sa pole ko ai ale tulanga le la o le fenga kai ai le business community era como o ngofo mfaile ngo sfu ele umia ko solo ya ngo le makanga tenga que nga awoki ako ai le swing ocupe ele fifi ya era foi pismis ya tulanga la ya ole alava le que le fam kala ya yo se me la foi le tulanga la foi fifia le palmia ia mal capret se sa voi se ako o ka ele masangai aku pe ya mo singa ya bango e muri mai la fisili kwa ava pela e adu ku lai me se fai nga malo mo dis foi fai nga paroka e ma fai fona la con ko ve se nga ka ko sisiak pe ko fa sa siak pe ako
O me fa pe ye fenga fa vai muri e fa va malo. Ya. E se vanga foi la o kule mai se malo. Ah. I. E ri ke ala ko i pa wale me ole ku ye la ko waka ia i loia kaka le sa ko ngol malo. Ah. I. Fa manga ko la ko. Ya, se vanga se me fa pena. E fenga malo le chapipi e alo ai lunga ola me. Ah. I. Malo. Ya, ongo. Ya, se sa no ai nu e le fisidi ai nu malap senga. Ole. Ke faya kwa le tala le. Ya. Ele ko mo fiel mele. Maria da. A fai e alu le alo se vanga ku pekele ile vale valu sul miliona. Ile faingo o se miliona ka la fa pe. Ah. I. Ile kaimine. O se kwa kele al fale ko. Ai mai se il matua matau na angana fa ai tu ngai. Matou te fautua ina fa nga tau tupe. Maria la. Awa tupe ia. O tupe al malo. E o voila e mo meo o tupe ia e vatu tua e fai e porca la meo atina e e nal pauale me fai il malo al fa soa. Al fa soa. O tupe ia. O tupe tatou? Maria la. Na kuenga tupe ia le tongi vi tongi ai a tatu la fonga o tupe maua la fonga o vi o lo fatau o la fonga di lunga isi o lo tatu kupe oi ma le la wo mai la to vai mai o la matu fa so i na fa pea al no volole ma vi fa pito la tutu malo e fa le kongu mako matu ala tu ala lo ele se fa pea o le matu te talo akile o kalo o le matu te fa manatu le malola tu folfolanga le fai au mai tonu fa so le se le ni fa pea o le ma ke kalongo aku fa so mai ia se le ni amato mai se le ni al malo ele se le ni se fast Maria la. O mo meo la fonga tatou tong. Le la ka waku. A fai ko folfolanga ma o mai ko kongo ka ole pale mene fata tia mai meia. Ma ko kele o ka lo ku la me fango yaku. E o mai ku penga o ko kupe ele o ko kupe. Maria la. O kupe ale tunu atoa. Ele matua ya. E matou te fai atuai. E tu sai o tau folfolanga na vatu te tono. Ole wala leo la toi fa so mai e matou tupe ia matou. Maria da. E mako leo kalo la ka wangau. E a mako kalo ngopele o kupe le fas. E se kupe pa, ele se kupe le faso ye ko. O tupe tanga ta umo Samoa. Maria la. E tau mo fai la tou a mio tonu le fainga o le fasoa. Ave ese le manatu fapito. Ave ese le tau valea le fai. Maria da. E pawala se matou te talo mako ke le o la ngama ta upu le no se situ. Maria da. O le matou voto o le pawal mele mate fina wai. Fina i la to folfolanga sa fai. A watu ala la to fai el fasoa. O kako kupe, kau ke ai. Ya na mai le o matou vaenga. Kai miliona. Mai matou miliona e o mai nei. Ya, e nga ole lusela wa fea le mele wo. Ala wa umar dua kausan. Sau no ai ur tof sidi para tof sidi Amerika. Ai ele se sidi al matou senga le sau sa o ya le fionga le tai sili. Olo manatu. Olo manatu. Olo manatu o te ena ia le ono se furuta la le anga ile se tupe le fast o le tupe le malo le ia ana tu ola ia ile ata le au le malo ele ai ma se bebes ia ana le watu ia ile ata fia me o le palemia ia o palemia o nalo o lunga o le au ia le ala o le lopo o ia o pe o fia me le wa o pe
A wai le se tupe le fast o le tupe le malo. Pe ila o mele wo fete e na ye. Anga kokongi ala le fast. A tonu e le feitan e ma to tele le atunu. Ai mo mori la fa ftai fa pitoa la wa fionga tai sid. Lua se fulu tonu tau sanga o nanga fa pale mia le malo Samoa. Tele i faia se mea matavale fa ape. Anu, leo fa lava to ina sina tato se e mai le. Ma ne tele lo so noanga le lo fionga te tesi. O le mana mai le wale mele le na aru vai asone. I lungo o penga te fai langi isi au fa salau. O tu per mano e pule el mano. Ia le ala wa sai no sa o wale. Le ai o la to e fa so soanga tu per le tunu. Ia o le malo e fa so soina ia se lenio le tunu. Ai ling la ko kupe. Por sa o le lo fionga te sidi. Taura. Ia le. To se e atu la le tu le tato tatanoanga le tato te lunga lava. Ile onus futa la le. Ia wa ale foi se tasio tama fa fia le sunga ia jo. Ia te lopo ai wa tu ele ka a skamo cho no ale au le cho pe o lo sunga te kai sit ma nei ia let ia a me let te mai tai palimia fa le fom o le lenta fa il parota po ai te mana ai to te le na vole tu mana ia jo o le fesini le no fionga o le fa mai e fina le su e cho nga moria e moria se si nei mer mo te si La tonu ale o te leo maua. O le sunga se tasi foi ali i fia dunga o penga fai langi e sua fai a Joe. O Joe la, ia wa alu tangata fai le ata Joe. O ka se manga i o le aka i dunga o le. O nos furu lea tato. Ia male aka fia me. O mai nena le aka. E koa kere le kungu e pā loka i e Joe. E aure nei kere le aka Joe. Ana na whanonga pe whaolinga mai la wasu e Joe e mōri e Joe. Ai leo Joe nga fai le aka wa fai e kangaka. Nā se vai fatu la fono na langa o lewa pe. O meia. E mantua tasi lea fataua e ave atunu uma lalang. O le saulo tonga fasalalonga. Ma dia da. Le ia tau. Ai fo ele al mafuanga. Ai ele nganga e te lea le sosoania ale o fasala lau. Ele tulanga al fai lua mai tangata lau tele ne pi o fai. Maliela. O ina e fai nei lua tangata lau tele. Se malo o tu le foe. O lo ame tonu po o le ame tonu. E langa o tele malo o vivesi el melea. E mai se le o atu tangata pio. Ta ngalo na tu malo si e fatu moia na tu tanga. E se le ni el malo a wala se male le tal fengai. Ale pulangala na falangolango ai le to tele. Ele aluenga ale fasala lau. O le tawala ngaluenga ale fasala lau. Ule ala tau. Ele tulanga la lea. E tuto tasi foi le fasala lau. Ai le tulanga foi masanu tulai mai. Ya o si foi fasala lau e vai kula wa kaule ai le pepa le ave o kala sao. Ya li ulo fa kala pio. Ina ia mawainya la tutupe. Ala wenga la e ma kua o lesi lea sala makuya. O lo no fum fale anga so so tamat. Ma dia na kuskutu. Ai me so ngi mele sa. Lo wenga e fifi o lunga le malaya. Ma dia la e fifi o lunga ana o soli le tula fono le mantua foi tasia le ono anga sala ino ele ale anga sala piko makuya makua ingo siare o lo fa kupu de ves ma dia la anga kupu de vesi lungo tala
o whamtalanga whai. O le tulanga fo ilale na tulanga na tawa tele nga luenga whaatu stala. Le taua le whai na Ukraine. Malusia. O le makua kelo le utu stala maliwa. O la tutala si manao e mai le talasa. Mkaukia le ngakau. Leo tultilo tultayo nei. O leo ua fatoa amata o sufa inga o leva na fua Ukraine anga i Alusia. E pe o le afo i o leva fatali iai il kaimi. A lea la ua maka anga iai i Ukraine. A le meleo tultilo tu iai. O le avanofo ina la wa kupunga nge ilunga e fala por tonga SS e fa kauke ile la lava malo longa winga pe wa makan kala ngo civil war yang kupu Kongo o Rusia wa leva ke ka ile la to peleskenge ile mele o le pule o le afo o le por kuku o le pule malmalos le mafo le malo longa winga e ko civil war ya ko civil war ya Lucia lela wa kangia I la fuanga o le kelo meye papa Kongo Lucia o la mangaku pa o le meka ape le anga pamu le anga ngo fale la mangaku o ngi spy Ukraine elea o ka Lucia o le va fa ke la kumalo o le winga le famtalanga le o te faitua e mene o famtalanga fai a fo ia saolele ia famtalanga ma le taua le na famtalanga fai e malmala mai le i tangata lau tele I mea fai ai le umayala makala pipero a vai akur kuskala ia se mea matanga tele na mea e le moenga kupe e a fuo lale wakau fai se umai tangata le palot I famtalanga tau whaaleanga ian fai maianga I le chapipi Mani da. Mano, una o le tūlanga whina le mo whalewa noa ma tau te atu whai mata fo se tasi fo o whasalau fo o vanga I e whasalau o le vanga a lau whasi. Ia lo sa wai whao punga whape nā le hai to tongi e le malo ai tālafu. To tongi e le malo ai tālafu. Tano whale whaano noa whina le whaavaleanga o le mamaro le atunu. Le ai o tupe le atunu, le ai to tongi le vai atinai. Ia peo nei mea lai ti whapena e ana na batu pea. E tāwai tūna melana tau te leere mo le miti e malmalama. Tai taf. E tāwai fo la fsilia tu te omaya. Tai taf. Tu te malmalama ai. Au tō whaalonga tulola wa o mai se mwhaiaran whaasa o tau. Tai taf. Wai le I whapena o mai alonu e ngā avere al kute kia I sama. Ma fai mala na lele mai fai e wala le o pengo fia ia tina e ale tunu lo yo ku pembo mai ale tunu le ko nge ale tu pena mai na mai le lo me fai meia e tai pe fo il mai tai pe valele le tato mai valele o mai tato tangata pe se mal lei nga oso mai fa fo valele sa vali ko mai lo ko pe o ni sela e le savalina e a fo e pui le lei mai le e le swatimu ma le la e o meu mala e le sa tu no vai e no fo ia se longa mo ngan ku pe fo aki ga ele e fe pa yo lo a fa ia le meranga e o mai alfa va wele fa ia aki ga inga le ku ma dia le vola la matau ile tele tatu tangata ia fa fatu anga ua o mawa e la lo la to fatu anga e fai mena no loans na fai
mai lola ea mawaila to tupe fatoila ta vale mal tupe tongela italaf mani da lola la tongia la tina ia le italaf ma do da ya fa ma o mela na leo te tautu la menga le maku ke fa fengai ia na malam la mai foi le auto so sani auto fa sa lo mai fai ma dia da ma do Yona e vatu am ta ku nei ona to tele le nu fa te tari le ba sa la so le te fi mai lo fi on te te sit to e vatu e foi va ma te fi e fa ma na matu ya e o ala to ta la ya ma ne le wa sa no sa ona va yai o tu pe le tu nu o le tulanga foi le me fa pe anga fa vai nei na fa mai ya e lo no lua ale mia umaya na nyai au fatu afenga lo ngal fixu ai o mo kwa ya mo faita wai me umane au mo tua pata afa o mo watu ia tuputa msese le lof o tuputa msese efi ba ai to filau au ila mtangalo tupele sa o ngalue ai ele me fai na fai se ingal kapna te au no ma se li potia to l'official tupe po le altu la ngata tupe on fatino ai se fa mo moi ma dia la me la ma tele ai ya ma to ne sa le twitch e fenga fa vai pui ai tupe al tato watu ma dia da perché le la mga upu le langa le ngalanga ele la fin se lo fixo fulu val se fulu iva se fulu luafe sefulu kau mai al kai te ya se me foi o se video nga ka mai al video kan ko mai video ko kali o me ka singa fsile fo isi e ka usanga valu lua valu kolu valu fa ma dia da o kali akas nga fa vai akas ma do ta duai o fisa fasa lawia leanga makwa se ele tunu da foi nai de tu mamai na lava moto sa movi inga le tua ia tau lava so nuanga langol mera le na matuai a fina le tupu ai le se o palota tangata ia ona o tala inga se ia to se atu lava mai mele o te rope ata e fai le fongo fa pela le nupi fa la le to ia ni me fina ni kamai long no night small loan pede kau fa ka kamale nupi fa te no la po to tai o le fa pe fe le fono a ta ofia la ka mai small loan ia nei tangata ni ma vai o fe la o tangata lo fe mate te siti o le mele sa tua ia e to tele o matua nei la to mai small loan tong ye pili manai fa la velait tatawan fa au pe Taiwan fa o pe ai mai se o tupe i o lona tangata e lunga lato lava tupe ma dia lava ele o fataua ele li fou le sa pule ai mo boa ele o fataua la ia ale li fo nga lenga keringa nga waile e no pifa e la ko ro ku mal fi poco e fakingo meia le fo nga fale con wai no pifa e so fo ia lu fo nga ki nga yo ki a ko nga ki nga tawal na ye se fai te tenga ina e vai alo fo ka ka ngi hanga ku pe ia e tu tongela to mo ine de ton fai ni fai unga e mana ya fo e fu le ia so ni ave ale meton fai tilo i mo meo a fo o loans e tau ona avi el fa mo boa e tai pe o loans mo mi fa na wa onga e ton fa tau me na e le foi me tilo i le tulanga nga fatia el trata ale si me tata loans tata loans ki nga le mfai o kong e mo a fialo e ma loans ku pekele mena tilo le ela tom fa ka o ko le fa vai
ai le o le fai o se fai unga fala o tele. E fa sala il tangata sa le tau fa sala. Malo, o le anganga fia ma le anganga whaftai do whiunga te Chile, si ianvi inga i le tua, ma le whaftai le tua ono tātou maftanga, ala alaton mato fsili muli, no whangia le tua wha manuia i le whiunga te Chile, wau tua noa, an mafsili muli, o le taunga tāra soi fuanga le ia wei nei pe ia wa ICD asa mo le laulangi a tō le taunga tāra soi fuanga, ia mai asi nau whamatu upo so saunoanga fo i la pta i mai mamaru wal le atunu wa e fiwe la u ia i le malo ia tu langa ai kia ia vai to ai i le se mea ia e saunoa mai em fai u tatu po karame lo fionga te city o kere kai me ave ai mato fatuanga ele amleia e pawala le mea ole e manatu le telo mea fai leo le mtua afiai a ka ofi ia o wakai mio o teim o fo i tene fo mai wa kili ai on kau kansu i fo mani koe ngā unga whapenga a whai e o ave kupe whanga yo iai le avo i le e mara vale le ule koe mo mia a kiri en kau kansu i fo ono le o tau fitu e te tongi e tangata ule ainga la ko wa umi o whenga luanga ili kongia e o a fo i whai pule ke lo fongo fai ho lele ya se ke kwa fai pule wole ele ia lo kwase se kongi o la ko ala nga wenga wo ai fai pule foi la ko wo ye la fai nga a kongo me foi nga la nga fai le unga fa malolo ma wa kongi fa sa o ko e a foi so e miska o le te kusiri nga makanga o le ka fio o tu pe tangata nei ala sa lo ka miska ia o ai malanga o kai kofia a me umange a fia ele el ka urso i fa e o i vale le ia le ai o se vale le ale atuno wale foi nga fai a kofia ai le la ko se komit pule ka o lor kai minge mo bien le foi se me fai o le kelo me o que vale o fai e hace mafe a wala es ka fio fiel ka urso i fa kai fa ma ia me ole o fa alu kupe fai ai ia mo meo o kalumboa ala ilo le leia e le ingi fa ko nga ko me mai fa ka kul make e alu make ke va nga ka kalo fa peni o ka so i fa ya o ingo walu kayo makai ya le ka o le fai ska mai o fai ya e ko so full kala mai ka mai o fai ya ole el market le tulanga la ai ko fa longo mai le lokungo le alu be yo fa solo longo o avo yo o kalombo o se peia o fola le me ai la ku ole mele wo vai ai ole kelo me wo le ngi me ngal pa o me o koriong yu nga mai le fa ka ka ni makala e lo venga lo i per mele wa e ma to fo ole mele fe il malo le una io tangata ngalu ai a fa to no fo mo na tangata la ku fa ku ola la metu e wala ia malu male saminga le kausanga ko ia saminga le me le ngupia ngo fo a fa fer de fa fer de uns furu samilo se me nga lo ngo fo fa ka kalima il malo po fer lo poi coupe
Ai fa fe le ngos furu ta la de ai fa pe ko ke tia se furu mi onga tu pe print mai ai le kupelea. Ele anga va anga se le ngi so swangi le kungu. Ke le nga mi onga. La se le ngi le. Le na ave fa mai ai le ngos furu ka la le print mai ai le ngos furu ka la le ta la ta to. Ke le kupe nga luenga. I. Wa ke le nga kupe ke lo nga ko ngi uma fa nga ko ngi uma ya. E o kai mi e ta. Dia lava. Ai de mo mia le nga mia ni ke. Ai ese simta pu te mana te sa no lo fiona te sili te le lava lo te mi le toi. Le nga la vai e. Ai da. Se fa ke il malo le mato wa manatu le aveltu lalo. Dia da. Ai ava tua e avo te ena e se mato malos. Mo in de. Le voi fa tali po a fe o mai ai le tula nga vo io o le fai unga al famsino o le la uma famsino mo in de e le tula nga le fa malolo le ku maule ma o mole lo kausanga o mas le si tu pe mo e o le wa vatu fam talanga e o te mene o le fatat le mai le lo plal me o mafuai le tulanga la e le uma le ngangai o le mele o temklasi mal file mo le tu la to fatino fai pule dia da e lunga le la tu tonga na fai palme ile tua al ka finga la o se fai pule pol fa ke anga se sia wala ile kalfen ala fa pe fera ka ko ngale fai le boy de a pe fera fa kingol ka ko a le fe met fa vai fai le tonga fa kingol ole ala ngal fai pule ele le se ku langa le kalfen mai la ole fai pule fa kingol la folfolanga i lumo le tu. La foi la le o kari ngo fiai e le tulanga. A le fai lola fakingo ku pe kongo le el palmen. E ala fakingo kulo fala o ke le fa pe. Dia da. E fa mai le tala noanga le nei. Ya e fa malulu o fo ya la to e le fia e matu tala e fai. Ele anga o le custom o le tradition o le anga ia fa fai pule ele milia fa u pu fai tonu palme le fai pule sa loto la to fai puia mole mania lo tele le a uma ele ve se ale fa fa dia da o te tam fai fa manatu pe e fa talai ma fie mele ai mai sa fie me wala va kaos fai upuia o le tiutu le fai pule ma fela flafo inga e a fo e fa tino ai no e le milia fa upu palme dia da ai a uma e alu ale fata la to le se dia da ale sona na ultimla e fai uai le talanga o le ko fa mangaku dia da mangaku ia fie me walu pulu mo kupu ko sanga o matu ia tono el cabinet e man tu voila o fie me le stanga tala tamai ata ele umi kongo el palme boy le lua ngo foi e fa ko a pale mai lo le ia fie me le ko ngo foi el tono el palme tawalana e si le taimi ma fa foi e muri mai tau fai me fa lo ia mo mai mai sa ngal kumaro ko nga mo on ele anga ale tato tal no le fai ale o le aso
tuto tasi ni malo. Ia au te momoli na whamanuia ia o malo le sui tofia whamanuia fo i le whionga ia whime sui palemia ma le kapenet ia ma whainga malo al fast ma la to uma e vea mo sui o le HRPP mo le tuela o whamalo e le tato anga iatu i le saminga le tuto tasi ma le tunu atoa Maria le tunu atoa lava e le au maia ia tato malatu fa faipule e a fo i tale pe le va fa lo la i masani pe ana o tale lo atu o le va fa lo la i tono faipule tu mau le va faipule Maria a upuai o palmene le milia fau la vola na totala lo mei o le ia le la fuanga le ma fuanga e la un po para o fa vai a sa vuelta tu palmene o sama o te fa malulu o tu foi il to tele il vai fa fai al fa se fo un momento tele e mai foi e fi fa long long fi maua se manatu mai matu ne o tuai a talo fai lo foi o maua tu la la e le termine e avea mo sui o le HRPP au te whamanuia il malo, whamanuia foi e tato sui mei whafo i ainga e mei se foi ia taitai e kalesia fia sa whengai ma fitai tungai il whata oto ina tonu whai o le kalesia mo le hangai atu lumlai ia manisi foi fono o lo whanga solo pea ia whamanuia le atua i lauto Fontana. Ia, o a foi whaloro mai nei matou murmuru ngā veve. Ia murmuru ngā veve a foi mul sailinga o le manuia mo Samoa toa. Maria da. A le tulangai o Samoa taun tu maupea le whawhialola. Maria da. E le seisi tulanga le mātou taltalanoai. Ia o tula foi fa vai nga fa fai fa malo fo il mato vai nga fa fai o titi fa malo los salo ana onisi o leva tape o le tu maua le malos yo le lato o le finau loto mau e mere le na fai mal tonunga o fofanga umale HRPP e a ngai melele. Maria da. Ia stalo fo i le tua tulu iatu le manuia tulu iatu ma fofonga le lei. E le fionga il palebia, ma sui palebia, ma le kapenet. Ia ma fai pule o malai tu, ia, fa pia fo isi. Ma e le fionga e le sui palebia, ia la wafo, fa pia fo ia le ala o le whailutusi o le nei vaenga. Ia, pape foi mai mato vaenga to titi ia maua pea le los tele ma finau ma le fefe ilunga tole tonunga maumawa. O mea ia manuia Samoa. Ia, e nane te ua umal tatu talanonga. E o se mato upu whamanuia tu e la tunu. E tato maua se saminga tuto tasi manuia. Ea tato te fia mai, soifua mai manuia. Soifua ia rau whionga te teisiti. O lea wa tātonu nei lei tu lai ono i sini au se tālia. Tātou po kalame nā ma lea whionga le taisili. Mo li wha mālua man wha aftai le malo se tātou atunu o ni mafuta mai. Ai mai se foi tusi mai lungo apio folinga fa pe foi lungo le tato YouTube ia etasi lava le taifau ala uli le ana se mai i le matou autustus o te loa po se taifau wali ma wasana mea ai wali ma wasa mea se paunga la fo ni nei aso ia o le ngoala taifau o ese fiu le ngoa o le taifau le ala uli le ana oso se mai i matou autustus
Ia, mo lo si la fia o e tai faule e se fiu. Ia e se le por kalame le te sa wai. I le whaatanga ina ni tangata e o mai e fia popoko mai por kalame lea. E le iwhaia mo o e lea tai faule a lauri. Aru pea o e whaanongolongo i a lauri. E ue ki sau fua o i mo te sa movi ingo le atua. Ia o le sau no ai le fionga tai sili. Le tai e le vaenga whai e pui puia i a tau o tangata Samoa. Luas fulma le tolu tau sanga o avea mpale mia o Samoa. Pai fas fulu tau sanga o fai oia mwhai pule. Manga lua i tono Samoa ia mai o kai fau lea. Ado e fai sau mea o ngape ke aru e fulu lei o makama. Fulu o nguku. E ua i te fai mai fua i o mātou laulau faiva. Mātou laulau faiva ma te fia e tau le atua siri ese. Mātou te le tala pepelo. O tala uma mātou te tau tala ia e moni marfa maoni. Leanga mātou te fefefe i le atua siri ese. Na whaia i tātou ua mawhai ai o e lea. Kai whau lea o e se fiu. Ia e sia maua la lea wanoa lea e whao ngā te tau ai lau whaiva. Tau le suafa o le atua. Pei o na whaia le fionga tai sili ma mātou nei. Whao ngā te tau. Ai ua le whao ngā fua ma e le mi ngāo mai ma e le whao. Ia me e whai mai. Ia sau ia o e moe. Ia o le anau whiau ke wha moe ai fuara koe inga. O la ia i le whare kua ole. Le fionga kai siringa ke wha moe. Ia iro le pupoi. Ia ai lea mai. Ia mai se pesi. Ai fina le. Ia tu lou lava le whawhanganga fo le maro le tunu. Ngai ke le mea ngai lumai ave maskai whau. O le ewa sau le o ngā mai. Ia ai makaria ngofu matika le dei. Awa sau se kai whau ku loa whawhanga le kungu. Sau e fia ai mei. Le si apu le numai. Le si apu le. Le apu le. Fai e sau e wakuranga apu le. E a lofa mo kai whau ne vai kemi. Wa ese fo ia anga o kai whau ne vai kemi. Ia e whapena fo ia leota. Leota masina. Ia whai o mea nā laitari e le sua o e taimi nei maltau ainga. Ia oe ai malawa ia tau pāpā. Vai ane whaafonga mai a. Ale mamalu o le atunu matua mata ngā tele nā. Mea ai tau te ai. Oe tau mawha tino le li. Ma whiinu le toto le ali tau te mari li e ai. Oe le leota masina. Tu sa lewa ainu. Ma tau li fu o tai whauwha pene. Ke ngofu mawhika le wala lea. E mana o tai whau sanga vi inga. Ai fe akuro nei e alu suru leu. E ngo fia ro kai whau wala vi inga nga. Ai te tau nei fai tai whau. Ale vai no mai. Ale va sana apu le. E pe kangwa fis kama me na me makanga i nungo no piko. Ave yai vai mau ki ngoa e le fia we le mo songa vi inga. Ai fe akuro i kulanga fa penga. E na waru fu kai whau fia bonga vi inga. Ia pe tu langa fa penai nu. Ia ai tato stato pes. E kakauanga wha marka i whau. Whanongolongo mai fo. Kai whau a rea akulonga i ngoa i lunga i mea le whikau. Ia, koe whaafo i eanga mea le whikau i e. Ma kone fo enu. I o tangata sui malako i ngoa. Ia karo fo si ngā i ngoa. Ia koe peipea o ia i ngoa e buaku ai i. Ia ai mai, ia mai se pese na e to vai fo i tato talnoanga ma wha solo lava i tato pokalame. Pe i ona masani ai. Ka mota walia lai sinei
ana tiu tau, mai I le va ana tau. E alofa sili sili le na o le atua ua e ma loa I nei I whanu Samoa lo sa au ana tau tai lava lo tato atua. Yesua mana whawa whaafetai ua wha amalo I lau pule whaasoa wa mali e mata wa mali e o le loto. Tana pili pili ina laba oi aile ipa abai ina etena ele ngata ile poto pa asale mau sau a ole aba mamata u ile mata I sau tu ila e pasa ile leo manui ana e o oile pa ababau. Yesua mana whawa whaafetai ua wha amalo no te ua te ai nei le tulae ono I sini au se tānia. Mo li wha mālo ma whaaftai le apostolo ho. Ke le mete pātolo wha pia fo I whalitua I halima. Ia wa fo I vivi inga pe ona tātou whaafonga iai I le nei tū lao le afiafi mālo fo I lau whaasaunga Samoa. Talu ai le ua mafuta mai le tātou company mālo si altiti sel. Le whetalainga I le fonga mua le vai maunga le tō whaamuntalo. Talainga ia tūna I matia, lau tō whaafotu o Samoa, whetalainga ia waelua, lau tō whaafiu, whetalainga I le awamua, ai o le au tau matau o titi sa, a walfa ala wiloa ino la na kampani malosi, I au aunanga I ono manuia ai, mwha manuia I nai fo I le mamado le atunuu, o e o lo papa au I atunuu I fafo, ai mai se lava I tatonu o Samoa, e ala le li tulu I o pālenia na I ainga luas futa langa I lunga, telefoni al titi sa,
wala awatu ma le wala au mai tala noa i se tau ngofie ia al fa ngai fo yo lana upenga te fa ilangi pe ona yai ia mai isi lava tele o unanga o le afofonga ina lava ele fetalenga ia mutalo a o le nganga fa aloalo i fa filoai lau fetalenga mutalo ma lor soifua maua ma lo le fo lau ilangi ma lo fo ile tautua atu no ai mai se o le tautua e kalesia ile atua e ala ile tapua inga e kalesia o lo ngalue ai ma lor soifua maua mutalo ya malole soifua manuia i lau fionga il tausala lau sunga e o inu tai ya pa ya lava le la sa mali toa patalo pat fo ile ya fionga tapa upasina tupu tai na ya fionga le poa pa ia lo luva se lua ya malole tawatai na to lewa tala i konsole sa unuanga matangofie le foi wa to ale le vasa le tautenga le namu ia pio opo le antunu le fo wa longo le fo ama le pao sa unuanga le fionga le tausala ia le wa se wa i fole mua ia wale tato pokalame le fiafi e ve ia le nei avanoa matou te patalo fatuai il pa ia siu tato tunu ia e fai masui o tato pulenga ma tato kompania le pitisao ia e patalo fat pa ia o Samoa ia ainga mo la tutama tau foi mo la tuainga le sto nga pule mo tu mo i tu ma la tuainga tai ma wa futi pa pe fo tato mo tu sai a so ma vai fanua o mai tu lang sa ole msala mo i tu ma la tu ma la nu sai loa ia va pe fo ia wa tu to ia mani patui ia o pulava le la unu tasima tamando teni ia ma tu al tu pa ia le finga ruenga pa ia le ona le tua e te tonu foi wa mai na tol niu tu au ile so ia le tala si ti al paso ale tala le ia o longo ko i tino mtangi le ma lo so fo ma duia le te ma fiafi ma nga palo ma lor fetalai mutalo le fa fonga te foi le pa ia la silasio na fa fonga ia me se foi dava pa anga tato titi sel i lunga le moto sa movi no le tua so se me lo mo nei pasa longa ia do fa fonga i do si fonga le nganga le ma to te mita lava to se te mi lava fa ia po kalame le titi sel e la ngona le fia le ngate do anganga fa alo de tunu fa fida ile tunu e tu sa fa tu langa masani ia ale tu langa fo ia le lo fia a mai tatu pam talanga me tatu vai monga on to tele la vai monga le nei lo fia fa longo tu lava i me lo fa penana ala lai mutalo ia vale fa fonga anga le tunu ia la to ana tale jau fa te tali fo ia mutalo po fa ni me lo tu tono fa le vai monga ia ta walunga le tatu titi sa maros foi fo malange ma ya soy fo manuia to le fo ma pa lo ya batu yen ma to fid masani ba mai lo talenga mutalo ya vanel sa ulanga to le fo ya la fi ma la fa tai lo mo no pele lo fo ma la ndio le tua ya la fo mai la va ya sole te lo sunga fo no o fo tele malua o lo fa ga solo fo ya fe mo nga luenga fo yo le ne va ya ia ita penanga ia me se ai ko ile nga tu tasi malanga palo pese me ese ne neta sanga fo ile le lofia tu fo ile maru le tunu me se foi la fontanga ma vai tu fo ina au siva mai oi ia o te roa nai sa fa fia me o le faka samu taru por sauda ia sa le sa no na pe o le tanga luenga le na manukau pe o le vanga le sauti ia le vai fo i ma le tatua matanga no por pulenga le Hamilton ila lo ya ma nisi ma le fa fianga pe o le nga fia ma nga pa tai o telo tupula ya al mawale va no e malanga mai ai ya e se foi ma moli mawina ya le kontele manua mo de ya tanga ise ai ya le la tu fa fianga ya moli foi nga fa tai ya ele sunga toina ma ya la toina ia me se foi ia fa fia ngai uma ia ese le matongo fiolisi mele le ole mana i ole tau pois me malanga tu ia tu no mamao i ni se otelo ia ai tau i mati mo ia ona le mau ale ole ia ole matongo fia ia o tasi le vaenga le ngata foi le o tapenanga wal fatasia ma tapenanga katoliko le ile uva sentevis
ia whaatolo tua i leo fōi o la sona nafi ia sa whaia to inisio ngā kunu mo staria ia o mai fōi wa matata pena ia le lau muai ia fōi le metisi whale ula ia le fōi o le fōi wa matata pena wa pe a matata lava i le usu ngā pono i mālua whaasolo atu ia leo iei ma le fono le a le katoliko ia whapena fōi la le assembly ma le metisi ma ngā whaalaro. Mālo lava, pio lana vai atu fo i ono le mesa fisa mai moina fo i lungo pent whailangi le mānia fo i o whaptaia nei e karisi, a mese lava nei mātua, tā pena ina o nei whanau whatino ina le latus haka wha maoli, a mese fo i atu langa o mo siva wha New Zealand lava ia, māneia ia, e ui lava fo ina le da te tilo atu le whainga tā penanga o ia whainga. Ia ai o mea uma lava mutaro e vi i ai le li. Le ngangana le se vi ingo se o vi ingo le li ta te fia atu ta te waba ai atu i ai le sangi atu. A tonu se mea faufu i lea wa amata foina faufu i mai foi le seo tatu atu nu te le ve singa ro i ai. Ia wa maritato whale vai monga mutaro ta te le atu ta titisa. Taito le foa ia lo manuia pe ia tatu a whale vai monga. Ia wa ia tua ia le foi sa ole whamna tuinda ma tāpai neno le fitu sūtau sanga o le kolisio sa moa. Ia tu tele la nisi tā wai. Ia le awa amata tāpena. Ia au le tuto tasi vai aso le neito le fo. Ia pi ole nālo tāpena inisi a onga ma pala tonga. Ia au tai whātaia ia pia. Ia o ke ole tūlangana le matawina. Ia se le matangofio. Tātou whalewai mo mai mese anu i whangalii ma wailele. E meno ni lau whawang mō whangu wanga ma. Ko ali au whaasolo wapena. I pio o tau le maua ia le te leo. O a po io o nisi o pamli anga voi lea ngā te koe. On tō tele o tangati pātau to la po. O tō tele o tangati pātau ia ele ngā te konteli manua. Ia e whapea fo ia nisi o whautanga. Ia le po isa tumutumu ia ia o tau mesina solo ko inicio wa ia o tatu wa palevemo ia me se la pia pak wa pia la pia pak ia ele o toi mamao ia tau no mai foi ia talonga man sa mo ma nga pa loro ia pio le tulanga na le fa fonga mai tatu palevemo ia na o talai multaro e si met na o fara volota te le o tapo kalame masan multalo pa tai to le fo es el mana yo tum o tunga pautas ia o le nei tanga ana pa e au mai vala ulia o le ia se va al ula le mo i le yo ia pa to auto va ai le se ape foi winga ese da to le tunga ia o pe o tasina va ia uila fa ya soleri ia mo sisi teimi o loma ia toi mo fa tasi wa pe ula le mo fitu ia pisa o tasi va ia po vale mena no sili komite la el me woto pa fia i mato va ia so pa mai o le va ale auto e pa lo le kana mua mai luma ia te le ai tan ye amalo alo mali e mai la to vai ko no mai lo da tu fa tasi la to consolation prizes fo ie tai lima o silia tu pe fitu na maulani e lo va voi le numero tasi le numero to ai mo moe ia ma le tau singa o sul va vea ia va ila ta le mai ai e tua ma mau fia ia na mau lo va ngana o ina pe o ina lento a mata mai lo me va pe mai are fast full minute ia le time ia le mau sto fa iro e mele le ya ta mai te lo o so mato no vai ala ma mar vai mo ia ole me fulan na o lo pasu minute ele ai la ia sei molto ia pena tu na to da vo bueno foi de tato i tu malo vai monga ia e mo ia mal rosi fe e mai si me a pio fe e mo qua mal rosi da ia le ia la ta ol ta po klame masani pe ni te lo ta longa te mana fa salau no fionga le amultano
Paftai to le fo manatu ole wa tatu mal tatu promotion da fo tatu promotion fo le o fanga solo le wa mai al tatu pala ulo al Mother State o le o to ya mata tatu cash prices le mo le to ia o tatu se ia vai sta tatu te un top up le lo suta la mai Australia ia boni usita ia ile telefoni ti tsa sa mo lo suta la presidiat ia ale na foi na la fo mai lo suta la ele tupe ele mai cash po fa nga mai el tato una nga voido click X ia po le Western Union fa tato manu malo vai status fa ta ilima se lau no winga ilima se lau Australia ia i vai status ia fa na manu malo ele senta ia no una la pa let fo mo never vai on top up mai la lo suta la telefoni sao ia po le tato atu tupe le or mai cash ia mo si fio tato tu mana nga pa lo mano ia te doa de se la que neva yaso a mutado wa te dofto a makal fa i dole mon vas fo por saudia ia sao le tau no to le fo vai aso fo le sai mo tato results ia on I lo le na le poi isi foi la manu malo le vai aso mana nga pa lo ya ka kong sa vai aso le wa meresa it ko nga va fa no kria sungai atata no tesa ya ya se king ya nga ko se si aver king ya te no foi tato la de ese tato malo ne vai aso si o le vai aso mor king ya mo se tato malo vai aso de tato ia in New Zealand me se foi tato ne Australia ya tato se tu tato credit masani fa mole mutalo Paftai to le fo o manato le o le wa fanga solo lava tele tanto fuanga pa wa fuanga ya download le tato app le mai ki sal app app le to in faiona mau ai le tele tato plant na ia ete si la fia ai po fia ia le a fo le plan tala fia ngai le ia mo tato tangata o mantua pule la usta fune le lona va ai le ilinga yo le tifo ia nga le fa nga ina tato data plan ia o le internet o le kasi le vara na mata wina tai initial o le mamalo le tunu usa wa ia tu le tunga va ia itai e vai tu ko le live lensa e pio le ko tele la tu sa mata il tato fa nga ina telefoni tisa ia pio le ta ora le na ia kai ko na ita tu plan si no yo o le tala vole na mo mai manua e to tele la usfono e mai ele apo ele ngeste ale se le ita to ya mala ko lo to de po ya wanga ko le to tele la malanga mai Australia mai lungai ku intelani matu fa to mai ya la nisi sa fa ngai na ta to au nanga telefoni ti chao malanga fa lo to de po Malo, ia fai mesi nau whamtananga e tu sai foi matato Sky TV, a mole multano? Pastai to de ko ole tato Sky TV ia ole tu te me ale nei pe ole tasi le vai nga lo to tele al mamalo e no ole ai a voi so tek mai ai a pa pe sai na tau plan ia na valu su mari vata live pa pi e tato Sky TV valu su mari vata live pa pi Sky TV ia e mawhai ai o na e matamata ia e papi free installation ia lona oinga e na arfitongia a wape le te fōpō e paita Sky TV alo ainga i samo nei ma nei e full promotion nei ai la fo mai lau se leni nei nei wadu suiwa ta la lona oinga por toru sulu le pas futa la Australia ia la fo mai ai o na tala lo le alo ainga nei Westa ia ma sau nge loi papita to Sky TV wa tele ta longo le ia la kapia lo fia ngai ma le mamalo le tunu ai mese ale tele o ta longa ia la ia ma le ta to test foi le ale state of origin ia nisi na o le ia se foi le mana ia le mata le to tele ni so alo fa na o le tunu usa ta alo to sa mo na ia ma wa ilunga ta to Sky TV ma nga fa lo Malo ia tasi atu tato GPS fa mo multano After le foa o le vai aso lento nei tu nei sa pai ele mato ICT symposium o le nisio o mato supplier sifa ele fola ta ia nisio o
o lātou e lo ngafa ma le support le mo tātou TPS. TPS la leo tātou devices ia la iti whutpapi e le ngata tamai tā vale, to se tā vale, ia me se hui tātou tā vale rental si e ia a le fo i tātou test cameras. Mo cameras ia whai ona tuu i lumo le loli, ia poso tā vale lava e whai ona i loa ito kere mero a ngā iai. Ia a le tā ua le nā. Tau whai e sefe mai te mi fwoi leo a le lava le manos. E whai na saule alert, fwoi le tau whaminatu mai ai. Ia pe wasau tele, ia lo sa, maranga whaaloano tele wha. Maro, tā se atu tātou atu pautupe, whamon mo tālo? Taito le fol tātou atu pautupe o le mai cash, o leo uma fwoi pata oto tātou promotion fwoi lea, ia e luas futa la pe sili atu. Ia mwhai ona lafo mai ai a le tātou se leni. Ia o le tāua ia o le vaenga le nā, o le whaingo fie. E whai na tala i sa la pai, whai na tala i a pia, ia ale me tāua, ia tātou maua ai le whamama awenga. E misi al te whai le pia cash power, whai so soane tātou cash power, ma renga whaaloano. E se te me whale uro mai le tātou se leni mutua te le lava le latu lava i lalo tātou atu pautupe i lato se leni i Samoa. Se te mina mai pe fie se a whai a toa lava i whina le iei a mutalo. Ia tato se atu tato whaloloa, whamon mutalo? Patai tole fua o tato ofisa a whapelete malanga mai Australia e tau no loi whaleolo le tūtau mutau na il tato ofisa i Luma. Ia lo il tato saino titisau, whai ona whatau ai sau telefoni ia pe tau papa i fusau credit. E pe whatau sau SIM card. Ia o e tātou ofisa i waitele o a fwoi o waimea ia whape fwoi i tātou ofisa Autul Plaza e Savalalo. Ia whape nā fwoi a Sale Longa ia mali marketi maranga whaaloalo. Mano, ia, leo tau alunga atu le tātou lava hau tāmu tālo, mar whaaro lava? Whaftai, o tātou lava o tāo, tasi rea no whanga aloa ngai elto telo tangata o le o tāua lea mo tātou tālonga, mo le tātou tālonga lea la kapi le whaile teimil nei. Ia, a mai se ao le taungofie tātou potolo iai, ia pia whai e koe se as whanau po se whapuiponga, ia whai ana whi ko le tātou lava o tāo, mantua lea so tō na ia happy hour mai lea matanga i tāu al whai unga. Ia, maranga whalolo. Mano, ia te loa leo wata tū le tini o tātou whatatanoanga i le titi sao, Mutalo a bea ia nei e tu la e whaile leo tole fua, whai mafonga tau mori fua, i o lau whaafonga, ma mori atua i ta ele o mātou roto le nganga whaaftai le atua, i ana o le tātou maftanga whai pēa ma le company malosi o titi sao, i le rewa mātou upu e whaaftai le alofa ma leanga leo le atua, i e lau whatalenga mutalo i lea e le misi lava, i e whaatou anga lava na e whapena le whaamanama maitu langa e mau e fu e mātou nei, i le ngato whaamunianga, ia fa tau ngo fie fo i le titi sa wa fo ia tau taso i fuanga le sa mo nei tem fa mania la vale tu el au nanga fa mania foi le tu el aftaringa mutalo me se foi tau si man no faalo ia me se fio tu te masani tonu le ainga kalesia ia fa pe fo ia se tato nu i vai alam fa to ia le manu me se foi le fale vai monga ia mtulanga mato te mal mawina ese la opisi ia famoni foi le tua anga tu foi leva yaso me se foi tato si singa fu alo i nei ia famoni le tua ia un masao me uma mo fo si singa fu a fia ia te oi male ainga me se foi tato company malosi ia tu neva no i love telenga mutalo ia te fato fama ia pa anga masani ni si foi tau ainga no tu le fontanga ia neva no mo me oro fa anga mutato fato fa ni tu la love telenga mutalo Whaftai tole fua, manatu le ua o usa unanga o tano whaile le fo i lau fionga. Whaftai fo i me tātou tukala me le fiafi. I o la nganga fo le tati toi whamanatu tātou promotion le na top up le luas futa la pe sili atu pe lafo mai fo i le atu tupe sa monei. Il telefoni titi sao, i ananga waa lea mo tātou se i tai lima se lau. Wha tai lima se lau tāla Australia. No i o whewa pe nā tātou i New Zealand. Ia e tau whaia e lafo mai tātou telefoni. Ia e ele tātou nunga o leo a tau nui siu o tātou pukalame. La nganga fo le whai masu el pulenga ma tātou kampania titi sao. Ia mātou me moli atu le ngā whaaftai tele lava i le whai o tio tātou tunu. Ia mese fo le au spono i malua. O lātou fo i o loo sa langolango tele le whangaina o tātou telefoni o titi sao.
mo mole atu le nga whaftai po I mo I o se o tātou tunu ia le foi la fo malanga mai nisi mo le a po kofe nisi al metisi ia e lo fale tu a pa pefia mo e le alfa nga le internet o le sa o terminei ia o le pata ile maleleo le nga foi ia ma walunga mato so foi vai maru po nga telefona e no mal pa fo nga tu tunu ta foi se la wale tau tamali la to pa kuma ia lo pa mai pa ma lo le o pata wa ia ta lo le tu ia ma wa pele malosi ia ila o fionga tapa fasina me se sunga ai no ia tu tan so foi vai spo ola mal malosi ta tu tapa ile longa le ia ai fai lo le fai masul pulenga malanga pa lolo mal ta tu companhia ti sao ia ai fa so ia foi ia multalo toi luas fun mal fitu minute ona tare o le tu lai fitu isini au sitadia on tato pokalame na mal tato titi sao manosi moli faafetaitele lava I le mamado le atunu o I latou uma o e o loo langolangoina le tatou titisea e ala le le tului o paleni ana iaʻiga I le 20 talaga I luga o le tului lava o paleni a telefoni ana iaʻiga I le titisea o lau foʻi na lagolango mai le pokalame le maoti Samoa o viiga o le atua o loo faatalitalanoa mai ai fetalaiga iā mutalo ia o le faimaiva uma ua fiu kului e leai ma se laki ia aua le fiu gofie vai uma matuatoaga ia aua leai foi se laki ia o lau foʻi na sosoani ia ma molimoli atu ai foʻi alofaaga ina iaʻiga I Samoa malo faafetaitele ia afai foʻi ua lē maua se laki ia o le kuaʻuma le kuuga e ua faisi mamā o le mea lau aveia le kigi ia ai mai ia mai se viiga o le atua tatou ferosipi o le kingi o le sola ma global security le ia ia pe le te fai atu nei ia o ia ngā lawa atu dawan ma le ia le la fo ia va ro ma ave le kingi pa soifu ala ia ua ma Mike Oh,
Toi luas fulminu te ona tālea le tu lai fitu I sini au se tālia. Le vi ingo le atua soifua na langi ina le au fai pese. Uniting Church, my Plenty Valley I Melepone. Ia o le au fai pese lea le fionga le sao. Tau manu pepe sopo. Tā whea mali I tonga tuki. Ia me se fo I le peka paka tonga tuki. Pe o na o tau sila sila. Ma mai moa mai ai. Ia mana ia upol pese. E te tau le oli I a Yesu. Pauana o le mea e le leia I tele tātou te fia I oli. Ia ono o Yesu. Ia e ua le mai mauina fua le tau wala le rengo fai mai nei tai si. Tasi lava le mea e ino sia tele I numo le atua. Tangata e whaatupu ia maseinga I wā mauso. Whawhiala na whaatupu maseinga. E mafua le whai o tala pepelo. Tala I le moni ma le wha maoni. Ia wane I ngalo ia te oe lai tusi. Mana vai ngalo I le. E le whai lau tusi a le atua. Tala moni ma le wha maoni. O loo e whai a e ono ti ngā ai le si o uso ia te oe tolu fo. E te wha marurua tunu matwhasenga. Ia o le wa whinga le wa kau ai mele pua ia. Wa le sei pua lau kau a. Al matwhasenga ia wha marurua atu lau whionga le whare tua marolo. Julia Mori. Ia wakongi mele pua. O ngā o leo ke karango ia mutalo. Ai whai marisau nginga o le stangata ngani matwhasenga. Ia ai whai marisau nginga. Ai whai mainga ia oe enu. Kau lang whaapea mai matwhasenga. Ko le fua. Kongi ako le pua ngaya enu matwhasenga mai pala wale me dungan matwhasenga. Ia o laki al matwhasenga e tumu I tangata lolotu. Tangata le di. Vai. Ia anga oso mai lai I mata o tusi ia wa vai vai. Ia e. O ni e molani mai fōringa nganga saude I ke le mai. Le fa maruru atu I langa le sau I fa. Ai kasi ala kanga kono ke loa. Le kanga kono ke loa nenga ke whaia lea mio lea. E ika lava le kio. Ia ai fo io o po ai vau. Ia e. Le ai. O ke le whaanganga le upunga pua api e marosi ke ai vau, ai lau ai vau. Ia se vini tato hero pa marurua tuani matwhasenga. Ia ua pina le whinga tā te lena whai to le fōsenga venga. Ia ai mai tangata tusi mai ulato I loa le te me sa whanga mai ulato a mio. Le mi ngau le rungan matwhasenga. Ai sau matwhasenga. Ia e aua le popole. Wa oma ona o whai atu. Tau te whiu I whai tālau ai uu. O le ai nuu lava lea sa tau mata mai ai le amatanga. O lea lava sau whai atu. Ko ke whiu e whai. I maure ko keimi. I nganga sau au skepu vai lua I lunga kukua I o vai. Le wai dunga le inga le hero lava wan makaudia. O le kangaka mari kovasenga. Wa sau makvasenga wha aso e sa. A pe laku ngai a oe. Lele mo kongi mari pua ia kia. Lo whak mangere kongi sa oe o senga ai uri pua. Ia le dunga le dunga le. Ia kako hero wha mamole anu. Ike mai ia mai o kia ia le whaifu o ingu hale ai lo whai ele atua. Tanu ai le wa mafuta mai le fionga I le hero tato pokalame. Le fionga I le li whaipule o le tumalo whale ata numera tolu. Le whetalenga ia le ala le pule rimoni a iafi malo lava le soifua maua. Malo le folau I langi maa. Malo fo I le tautua tunu ule ala le pule. Talo fatu ne fiafi. Tato maftanga. Te aka mo fifia pa mo ai kia o rua. O fa pena fo ia. Ia la vai atu le lua la le mai lua pea. O rula fa soa. Dai da. Ia man lua atu fa se e ana te fifia. Ia nu, ia patato, ana foi na le hero la vai. Ia ame di pati moto sa movi ingole tua. Ma no le on sa. Ma na ia le. Tai me tata po kalama ne fiaf. Io. La mai e. La o mai fale fo mai ma ia le. Tai me le of tai. Ia. Ma lo le se fo ma lange mai. Ia sa noi nu. E te sila fia la wa fionga le hero. Wa ngale o ke ko ingal va ya solen ke nge. Wa ke lo ele ko ele kusui a lo time.
o lo taimi ale ala tato tala no ai awai wa fiu foi sko inga fa akali mai no ngai kai mi le fiku me sko inga o awe ka lo le fiku o sa ungi lo ai ki makuanga o le vanu fa ku au mai ya a faira o lo pisi o lengi si por kala me lumat ia nga ku le wa lava wa solun ai le lo sko inga o le fa yanga lava o le fa por kala me ale ana wa mana ya ko lo tai e o nga fo imo o to ya nga fo imo ma o mana ma lo le tunu pai ya sa no ma me tautia le to le fo mai nu el vaanga le o le wa o umi ama o mafuta le tamata ita o le tala fa ma oni nine to le fo ya te o ele misi a fai al taimi le fina ngale fai po kalama torina ele ma fai na misi torina le taimi o le ala vale me mai ele amtanga e fu tanga te fie vai ia o la e pe o la fina ngal torina yeso e o la po le na misi ta so po kalama lisi masina ona o vala o melto ine te o pe o fio fatal al mela na hulele mortangata na fa maun ile taimi mo so se mea na te faia mau e failo avelo non fina ngalo se mea se commitment i se mea ele faia to so mo dia pe fo ye ma dia na ya nga mo tato o mama so lo tangata le i tulanga ye i me ni wai fi taimi tata ngota i pe pisi ya ona misi le o tato por kalam alto ina ngalu ke laua ulua taleton fo ye ele me fai ona misia ia se me wa fo fai ya me se foi la le tau tele tato por kalama nei ya te ia male tato maftanga wa foi le fa alinga to fina ngalo foi o tato vai gal nei ya vai tau boy de pe o tu langa me fa pe nei ya fina le la wa fiong hero e ai ya to fonga me uma ya ina ua anga i mele tato pokalame e okay lava ia le fina le tato temi awa alu o sui le temi e matou ai tu mau le temi e Samoa peila ila le nau toma fai e loa ia atata norte sa po le asisi fainga langa le o sui le temi o sui le temi e matou ia alau tu mau pe temi a o tau peila na la le e tua ia i neia wa ia mafaina masanga inu ma nofo makua ia ulu mo ia ia le si va anga to la forma inu na al vai termine le o winta auto o va fe polisa nei e polisa nei l'Italia o no termine nei a fa le limo polisa il a fiafi e ta hola le fitu pe o leva la fiafi vole nei ia ma ia nei i Samoa al vai termine nei ia la faina ia me ta o le va fe o lewa mal nei le tato termine nei fiafi mai ho to po kalama to ina ne fiafi sa o mata to to titia mai ale po kalama o mata to in fa lo fo i ma lo la fa tai ia pe o le fa mangana langa e de no ma ni fo mata vasenga ia vasenga inu o le ua le me ka ai me ya e o ale ke mi o ke fa mo ke kuai me na woki mo me o kuai me ya to le fo ai de si mai ok on sa ia le fe me le fionga de tete sili ke le ya o manguia kuai me pe ya le wa fata no fo ia le fionga fo tau sala fai mamato sui ya le foi wa fa pena foi na fata lo fa male pa ia la silasi le tunu ya o tu langa lava e langa ye me o te le fasili le fionga tete sili te nau la te fasili tu la fionga le hero langa o te talitonu e ai mea tu ai e tauna para monongo ai foi de mamaru le tunu tu sala e tu langa le voi nei a lo fionga le hero le fam snonga le a finale ale an HPP ma fast e tu sai matu langa le voi finale to wa wem ko fa le voi era o free amico o finale ale ma tu ma ya Malaysia di dia sampai oi Bangalore bang si mau o le mele feilo fam talanga o le melo fa no wai i le o fiona hi pe sa o le pe foninga mai fam le me kuskusinga o sa pe
Peo ke enga e apo le a e kulanga mai o le whamsingonga. I le awai o le o le kovaenga le chapipi tu sai. Ia ai sawa i malista mai mea nei tu e maa nei alava. Pim whaina e wha amana mai ina ia wā lava le whafonga wa kai au foi. Ia e kai vidi mai foi ngeia ko inga maro maa ko ia kia o kai au wha. Pia mai ko le hawhiran mera o whanongo ai. Ai maa ngeia le whanongo rongo le. Ia e si whamakala mai lo whionga le hiro. Le kulanga lo o iei le whamsingonga lea lau free amiko lea whamole lava ma whaloara. Malova taito le fo ata ua te le siri a matali tato po kalama ne fiafi le anga le fuwa salau tu dungai penga te wailangi ia i tala se e vatu ole samatal no male fionga lo ia le so le fa ele unga la stofi au malova la mai mai fo tala fi ole ua mi tato to no case ave tato e lua tal sanga na ave man to fo ole keisi sa fai sale ia sina una tainga tele o tatou e ia tonu ole o famsinonga ia o famsinonga le va o fontalai ma totolu le ma tofo le mo le fontalai totolu le o tano ese man palmi ai ina o fai ala to famatalanga i tonu famsinonga o fai o maua e tatou ia o fa pe ala to famtalanga ma sa to le ale matu fa pe o le mafu anga o le lao ese male chapipi o le fi al te inga ale te mate o le ala le na na to lo le tato va fai mal loia ele tu o no ina me ele nga tau ona pui ma tau ona fa sao e mene ele me foi na ele fam sinonga tu ai tangata ai le talia tu tangata le tu ina tu ia ole ala le na lai ona na lo tatou ma ave famsinonga le aila e tau ona otu matu tono famsinonga le e lua la ta sanga ina ave le choina usa tatou i tono le famsinonga ato pol intervina pe talia la tatou me ia le tu ai ngal tatou van fa pai ma teta ole ala o tali mai le famsino e le talia tatou le me fole le keisa ato ole le va pe ele mai le amata honor ke saia o famsinonga ele va fontalai ma totolu ai o le o talia tatou as an intervina e tonu e fa sao te mi e fa ia e tu ia ele tatou va fa fai ma tamata tai e fa la tatou na on fa sao fa una bea tonu le famsinonga ma o le wa ia tatou tu mai a fa ia ele fa molina tatou ile un famsinonga en fai fai na pidi e tatou al tulanga le leila al tu ole sa o tonu le ole unga le mai wai lua me na age tatal san le la utalia mai tatou le mela e fa no no al famsinonga fina ngalo le famsin ya ele se me wai or kusol famsinonga ia le va fontalai ma totolu le a te mila ta waile e a fia ilo le van fa fai ma le taitasi en fa ilo na ia tatou le la mo sa tatou tono le vanga le famsinonga ma le la ia tatou tono famsinonga atole le la fa tatou submissions la auto e suila go submissions e le tulanga le famsinonga le o le mele pole tatou i te iua a watu ia fina ngalo le o le speaker ayo ai le inisi e leo le leile a vengo mau tono o le famsinonga ia ale o ye tatu no le o tu lang tonu na le o fa mamla mai pe o le una o pasia tuna le un atuina le un famsinonga na manino ia ina le sa no ngale famsino mai ele se me o fa polina me fa tai o le o joint tatu se intervina o le me o le italiana o le fa sa on tatu atu tono famsinonga fa sa on tatu a wife famsinonga fa sa on festa totala ai le o fa penal tu langa le ye a fai al fina o ia fontalai ma totolu le e tu ala tu fai ai te mia e lo te el tatu van fai wa man tu o le a hoile no o le alo fanga to le po la ma fu amo o se fa pe mai ele fi te le fi te te ton lo na e fa sa o tatu ele o fa pe mai tu la fon ai le fi te na lo se le ai
Le se me fa pena. Oye. Ya. Mai me mo alfama. Ele sa o ifam tala. O la wana fi manatu. Ele o se me tonu la o fa tai ai. Le o morta to no to no fam sinonga to le o to so mi nei me am ta u to le forma ingu. O tu umi. Wal melele te to vai to o le fefe. O la melinga fefe. Fefe tarieta to if eve to no ma suyo ma parte fam sinonga. Ma vai ngola fam sinonga. Asa me fefe ai. Man tu tolu vanga I tonu wale illa lawyer illa to lawyer private lawyer la hoye man lawyer sili tonu mata tola ele o te ella lawyer sili tato atu tonu mai ala mtanga ele te ina le fisa lawyer sili ana lawyer la tole te ya le la utali mai le famsino ya le la mato fifo ale ala pe tato tal no ala te wala te lo o le van kaunga vese nge o meni sa le tau no kam sinonga to le forma inu mo ine o fai unga le fai kai a vese von fala tu sa tu la forma na o le o la to ye ave fam sinonga von fala pe lo la to le tar fenga al mesa na tau le lenga fai foi ma to le fai ma ko mai fai pule ngo ma al menga fa pe na fai a te mo le o le va tau na vese ni fai pule ale fatinga talinga lava I tonu il parlementi o le lava mo to tongi ma I tonu il parlementi e sem tua finga più tel nei me bo ine de sem tua me più tel nei me ale e più ni tanga ta fai pule tonu le fa maonu soli tu la fono o tu sale soli la tu la fono le ye e finga palot bo ine de o levanta una vez o al me anna sai al me anna sa tu la fono sa mauninga na meni ia tatu ta del mesile o sa tonu le tatu van fa pai ia tatu ta dia la so fam sinonga le va ven fa fam sinonga fa le na fa mo tu o le unga le e si yo ia tu fai finga palot ma ro ia mo le man manga le manu foi le tapo inga le mo to sa movi inga le tu ta mam tina ma tua ia man manu sapora mo le HPP o lea wa yai tatou I tonu ia pila wa yai fo ia tatou I tonu ia ese foi fa nganga mai le fionga le famsingonga ia ese le upule fa pe ia le HPP ia alo yai tatou lo ia tonu ia le teimi lava ese ai pe a fia le HPP pe o lewa pe le sa no mai ia fai pule ia tonu po lo ia tonu fa pe mai la ona ese ona le fia te inga le HPP le te mila ve kolosi ele lenga na lo fionga hero le ke milonga fa ula ve ai tato ke milonga ya tu tato mandela o tadia tato ton ia me kas ia me le ta mai ai le fa man fia no ma tato ia o me ta o fo ele o fionga hero fa time on fa mal mai no ta upulea fa sa o ai fo ia pepelo ale media al fast le ma di poti mai al fast le au mai fa fo ya matou nei fa longo ia fa pe te ena le HPP le awai ile fa masinonga le ala wa esa uno manino ia le fa tai mo fa mal mai mal fa sa o ina fo yo le pepelo de ma fa ya o le wo te ena le ai no va le la fo ina to ile yung fa masinonga inisi foi o tatou mo o finangalo mai mesele iunga le pito le le fa iunga fa le iunga na manino o le utalia tatou o le tatou tom vai le mele valen tatou to vai ana fa pele to ino foka ko mata tai ma vea tatou ma alfanga to rule ele mfai vela na tatou tom ya fa le utalia famsino al meta una ia pe ro mai la to de ukufinga le HPP ia ai de mai la to ila nganga famsnonga o mana o famsno le famsino ia awai de sui le HPP fa taula te mi al me silinta ua lo finga hero pe a fai a sa se tadi fa le tonu e ma fai na to e pid ia ona lo kwal wa ko le HPP mari ia le lo mangingo le me na awai le me monia
ana sile fia fongtala im faiona I fa wina suye totol wale on fa wa palmela wa vese palmesa olna le wa fa misinonga mes tali vese le onga umili fa solonga le meni alme moni o le vetona wese nga sile fia le fongtala im meton fa na sile fia le manino atu la fam ya o finga ye fine koskoso nga vele tontos to soyale itu lang ini ya ay kalsiya ya kay mi ang matam sino may wal ko liam tao Madina ya na kwa mangingwale sa wanga le fiongale tate silen nei se mahengon mafatatanong se fai makau falongolongo mai ya muni mai ya mo mai yo sa tauna fai ma falongolongo mai ya ma tau fuafua mai foi sa muni mai ya mo mai ya melewe nei e wa koso mo mai ya muni ya finale muni mai ya mo mai meladia ai falonga ko ede kana be ya muni mai ya ka foi nga ka falongolongo ko hero is came a hero ya ka ko se mai ya oni maka upule nga u mga de wo mga ofisi le fiong ka sidi ai pe ya ke mga o nga yesi engo de ke mga si o yai le ka ko wo mos furkala na o mos furkala le wa oni maka o kia o le me lo fa pe ka ikai ai o ngi kala ula ano mai ku nge bo mo i fale Oni menang ofisi le fiong ka sidi ai fa me ka sidi fa ka kelenga ka dia mai ngo ka dia sidi dia yang o fa ku le ko fa fo i mai fa pese ku le hero pe la so ka di le mele o le kupere ku o le kupere ku le ku wa ko le malo wa umma ka ungal malo ka pengeka pa le menge wa umma ka umma le samoa kupere ku ai ku ila ka al parmia ya ka kia ia la fia me ki fa pe o fia me ku da ko parmia ai ku u le ao le malo Ona se kilo ia lo fionga de hero de kulanga le haol malo man pan me ka kia ia fia me na ai fa pe a ka fia be fa pe ai ka ko le fo ia fia me le ai le upu pale mia ma le haol malo la so fina Haftai telefona ai nu ia o se mata upu o longo na tala se avia o pisa oma mana maro ai tanga umal ni vai tau nei me o fai ona pe o sa mo se atu mo fai se me fa pe pe ona sa no mali ele sa no o tele me e tal no tanga le afai e ta umai lo o mato reaction o mato wale tali fole ai e ata mo te to e fole fa pe se ele na me ele vele tupu na me la foi o tata tonu ma ho fau ma sa ma ho fau la tu te lo le tonu foi ni me ele tonu tupu na e ma oni ma to ma ho fau tupu ni me e na o pisa le mero lon sutala o fa lo na tonu na sa ya ma to la mata ele ma foi un kupu nga me la foi na me ele tala fe ngai ia ma meo stanet o ele fa so longo o tupu la la ia miso sa mo le tunu le titi ele fai na me pete yan o mato tete o fai ya o le fta ta to na ya mato le masina na yomi ya matam e mo ia ina o salfa sala la o le solo fu no o me e fa la wilo al tupele o ina fra mato lo em tal ton ele se tala pelo tala len fai mai Não matou o fo amato o le memo mo le fu e amato lo le ona o tu fesili ele pe le me ave fa mo ne me awai mato te lo mato le se tono malo o mata ko ta o fenga fa ise me va pe le ala foi le na fai ni ta le su ngo wata ho le tu i te o malito sa ya tu pua ma se foi lá malo ini ona le mata te ta la vol ta fai ta sina pe ai lo nga fai o mata ta ni tu petele la alu ile na tu pe ma le na me o le fai e after sa mun mude lo la tala le fa pe mai e o le ata le lungo le tu o le ata o pale
O ati li ai la na mātou whapea O le o whai le si mese, I rungo le si mese. I rungo le si mese, si rungo se. E le mātou o le vai mat whamaun. E le se tala vani ai, e le whapeu se loto le leo sis. Le ai. O tala, o tu sao. Sa le tau na tupu le mea. Mua, sa le tau anu whai se tupe. Sa le tau anu whai se tupe. E le mo mia. E le tala whea ngai. E se e matanga. E tau ngata. Ai le se winga. E me moni ai le se winga. Ai sa mena whai e fu. Ia aluna lua. Le whai le me se na momo. So e wako malisi me se rongo. Ore tu o e la tal palimia. Ale ngofo la ol malo. E le ma whai le tu sa kwa palimia. O le ile a ol malo. O ia ele se kaka por kiki. Ma o ia le whaaha ol malo. Me le whai ngole a ol malo. O ia le lau I tono le teimina le unsu tau sanga. A sa mina le to le ata o le a ol malo. Kasi ngā me se. Ia. O ngā me se. Ma le tau le whai ai. Le wha mua mua le ave le tau te lele wa le tupe te lele wa le whai lini tupe. A le ama tua po longa le tunu le tau sui fwa. O le tau te te fo mai. So te te fo mai mteni tau sui mai le tō ngia o taimi. Ma le tau tū lalo tongi. Le si tanga te whainga luenga le malo o leo. Lalo tō tau sanga o tongo le si tanga o mutua ma o lunga le tau sui fwa. A le ave le wha mua mua ni mea le se ama. Matua le se ama. Tulanga na le ye nei mai e le ofia to te le tunu nei me fai. Ma dia. To le fia. Le fia. Yo le simia. Se o le lo uma sama. Ai mo sta ya tonu palmi e tata el malo. Moi. E foi ane lima su tau sang. O se fu tau sang o over su tau sang o tontu le. Palmi o sama. E se ma fo fa o kaskule pe fainga me fa pena. Pe escuso nga se mea por ase pe fai ngose fale ia pe. E se mea pe se fale o ko le pargi e o mangi kai. A o lo su ko sango parmia. Makanga. E kai mi. E kai mi. Moi. E al nei mea o fai. Ta te lo fai ai. Po ai fo ko inga nei me fai. Sa ta wanta o fia. Ta wanta o fia. El parmia. Sa ta wan fa pe atu. E mali mai mali me ko nga me ko ki fai fu nga me ke le kala kan kai kia mali le ko la langi sa moa ia lu ka pe ko fi nga me al mela e tane tanga te sang tongu ma ko fa ia tu langa ala me matanga la le ni o fai ma me ula io fai me ula al matanga na mele wini mai le uma le ulo tanga tel nei mea. Oi. Ia, ele man tua la se ono suta lam se ale o man tua o fai mea ulo tanga. O ulo ngia. Al me le angal na, mena na sa tau tu na i el to fama, ma le moema. Au le fa o songo fi fai nei mea. Au an fai nei fa pe o le usu futa usango pale mea. Ia le lo pe kar ko mai. Ia o si kama kai pale mea o la fu lan kau. Ia le fa ko fo ia le simia ia o le pula mai fofongo le ao malo o le nga bil fa lo yo le ao malo ai le manatua ele o kau ye se manatu ma tina ngalo malo le e matanga ia la fam tala ngatu le malo ia lewa e stang lo manino lava fa tai tele lava i lo fionga le hero ia o lewa fa adi fo so ta ofi a le mela le tau matu e foi le si engo le te fia si le lo fionga le hero fa pe mai o le fa ta waina o tina ia sa ele pokala mi lo masa o sa fa mtala nai a tina le atunu tina ia sana masina ia tina e tu ia anga ia foi va ese a pe foi tu ia anga ia tau fau sina sa fa matalati na finale san masina me fa pena ale ana wa tatanone e ta certi na lo te loa e te tau na tu elo ngata pe fa pe la nga o tina
ole masiofo le hao malo. Ia wa oia olona oia ole masiofo ole hao le tato malo. Ava peno na wale tu ile ato le hao malo. Tu le ato shona masiofo. Ia fata wati na. Ia sa no mai lo fong hiu. Ia vai folea to le forma inu. Ele ni me ye fai lo ngai ni me fa pea. O lea ua talanoa lalolagi muamua talanoa le pasifika ma lalolagi muamua ma samoa le tunuu muamua faatū ana matagaluega o tinā na tinā o inā e iloa ai le faatāua samoa o le mafutaga mea tau tinā o samoa le ua talanoa le lalolagi samoa le muamua 40% saufaga ai tinā i tonu o le palemene o samoa le ua ai samoa mea na te o fai fa o tina a o ile ke ele mele ke ele va ngale ma die la ke ele mele fa ta tama tina ko mai fai kala le ma fo fa ko fa fo o mai kala la uri yang fai ta o mama ai nai tina yo i le fiona le fai pole ali man manu fa ngor fa kumpu oi o kala le mata ngana vi o la e pipelo o se me se alo fanga le mele ele ka fa manuina tina Samoa ki nga Samoa piko lunga neu a o me e fai e malo fai ma fau ne fa pele fai ni tanga lunga tina fai se 4% tina e o tonu tai le tunu fa matai tina me fa pena me ta uona ele ka fai e me fa pea ele ka fai e me fa pea ma fa lo Malo, ia, o peo lewa e tani mai tūnanga na, au le tasili na, na le ta ofi le tunu. O fia mele pale bia tato tunu. Ia, e leo se tina, o ia le tamai tai. Le langi lunga o pena whai langi e la topo kalame. O ia le tamai tai nofo maru, o taupo. Ioi, ia, le sa whao punga. Ioi, peo lewa e tani mo le anua whane o le, o le manatu. A lau te tau na o whamarunama pele melea. Langa lewa pipi data o fia me. A le loa oma le tunu. O fia me, ya, o le swafa, o mtau lia fōra swafa fia me o le tamaro. Ya, lewa swafa ne yei fia me o le tamaita ia Naomi. Ya, le lau tau ni o fia me Naomi. O ia la, o le tamaita, i le langi e pokalame i wha mai e nofo mamaru. E le aisona to lua. O le taupo. Ya, lewa pipi. Ai tau e 14 a o le tua na faia atamu ia na bato vele to faia le tua eva o le tina kwa fanga mai le tamaita ia pena o le pena mele na bato fesili o le tau fa ngongo mai mele o fai popongo tutusa longa winga la faila o le apipi ele tamaita si tu langa fa pene o le ali mai la pe foldinga mai o la ku ma de ro kamera ko ngai uang sa a ko mai kamera ko pe yo ai ma na moto sa mo vi inga le tu la ofionga le hero ele yo tene ma ro te mo le po mo ma fo fa o wala mertai o ma fo fa mai le nganga le di te le mele tu pune ya ele te tau wana tatu tu ma maina langa na ofisi le fionga le te si fm fin card fisi yo Yo fa pele pe mang ia lo so fi le hero le hero le mia makam mo ai lusi mason me ya te pa wal me e tu langa le on ta wale ta sim ta po le fa ta wal te mi nei ma tal noi le tu no on ta po le mele pe nga sa ngole o ru marka mele le ru ka mele tu no isa mo o se me mondial mele le au fa al fai solo malo e matangal mele fai oi pa matangal mele fai le ngo fukuri ole le fai pule le miskara lango le oi por kalama le ole ai wire sui le ta to ole ta o to na ia tu no ole o ia le ma fo samo le boy ma lango samo i to inga me le mondial na wa sale tau male tau la on alu sui ta to o se fai pule samo e tano inga ni me rapini asa ta vula na lu o ali lo tele ni sila
Kalau ingat alfo kala ia yang kudia ma ngo fa pe fa kum fa. Alfo inga mai la. Sau ko yala ko kon palmingi ko fa yang fa linga ko kon palmingi. Yang pepa e mesa ruai. E au ila leo ka ko mo kingo ai. Wa sa le tau la. On tal no ine tono palmino sa morning ta. Le ka. Le tau. Le ala ka ko wa vai ki ai. Longo wingo me ne o leo fo mai. Fo mai. Tunu le tatu tunu. Me ai le nga makwa ka ko ili kaka ai. Le ho si fa fia ia fi me na tangal men. Ka opul ni. Ya, mano nanang kani maya kamay kay pandia se kilo yai. Ya lo mabinga na ele nga oyala kilo umaya le va nga la mo mo so va nga kilo. La nga le fo ye kilo. Yo ka ke follow nunga sangwanga kamay kay pandia se kilo yai. Ya la nga so solo kilo. La la kilo sa fa makala de we don't family upu wor ngoi male ngoi e wanga ngoi olo walu ye ke kilo ye ye unge ke ku po fa de kong ka ko se e mai la eno ya se va tu psil le senga eno le ai le subsid le se man mata upu le o te fia lava tata o te fa le oina pe le mata upu se ia o lava ina au mai se tali le dei mai fai ngā mālo lea. O lea wa tātou wa ai mea fai ngā mālo lea fai. E nāna tilo a i ua na wha tūla whanoina. Lea la tātou te whaaleoina pēle le mta upu lea. Lea ngai lei mō tātou a inga. Ni le tai lei mō tātou a inga. Ia ai mai se fo ina i tātou. Si o tātou atunu i Samoa. La wafionga le hero. E fa mata la wafionga le hero pe fa pe le sananga le fionga te sidi na fa pe mai. A mai le balu miliona lea po la talata foi lunga tu le balu milion por 10 milion. A mai miliona ia la fe mai le fionga te sidi. Bo mai te le fa fita uli le nei to tongi ai le me te fa doina le sananga le la fionga le hero. Ya, mantu foi Wala usau no te mate te iwa ia lava lo no mamla me me. Me ko kupe. Sa orle. Kwai sa orle. O le taimil nei. Ma te mo tau sui whangalo o ia tu umalalani. Ai me se sa mo le ufa apea mai. E le ufa apea mai le mtanga luenga o whainu mela. E amal whare tupe o lalani. Sa mo pito silion ma o lunga tau sui whangat Pasifika. O i le whaongai lufu whangat tau. Tu nai tupe. Tu nai me fa fa mo mo. Me fa mo mo tau soi fuanga. Fa mo mo tanga te whainga luenga la tau ia tau la fo. Ai me se la ngā luenga ia mo mia te le pio fo mai. Ma tu langa wa pena. Ia, mana tu, ale pese ale fai mai nei. Le pese ale me le lava tupi. E ese le pese lava tupi. Ai le o whaaria ma le mele o whia ngai matou. Leo whia ngai le tunu ma le tau matau soi fuanga te mi nei o sea Tuku pesilen kau kar Pasifika le fai nei ia whamamonga lava tātou mtanga luenga, ma whamamonga ale World Bank. Lona lua, o teimi, o le whitia loa mawalunga le tau soi fuanga. Pei foi o tau i Australia ma New Zealand. O le me mua e whai le malo, se i lunga tongi o tangata whainga luenga. Tau whapaleni. Maria lava. E just le tau le tonga tanga luenga tau tu na ele inflation le tau tau soi fo on tu le lungo tonga tanga tanga luenga wa ho ele pa u le value tu o le kusalo tonga sai ele vai so le nei le masani e mo le toku o le kusalo con a walu le vet o le kusalo value le se la tala le malu se la tala sai ele tau sanga le nei ma le malu se la tala le temi la le tau no fai estu na ingo tonga e fo tu ngai tongi e si ma o lungo tau sui fo wa pe on tatal no mo o sa mo talu na ilita pipi ton fa su tau sang of to o ma o lungo le tau sui fo o over to mas 4% o su 2% e ia se time tu le merita pipi na lata se 4% me time a time nei o over lungo mas 2% time mo nei alona wingala o tau la no fu na lo malo le fa so ino tupi ma me ave fa mo mo
e tau ave fa mo e tamo fai mai lalo tau soi fo fa fena mai lalo fa le titi da fo ngani si me fa popo tongo tangata fa ngalwen te tongi over time tangata ia aftu na ia isi meteli but ta ofi ni si ati na em frente off ya ta ofi ni si me tel fa so po ele ka ni ki na ka fu ele po a ki nga e fa awala tina ele walo ngeli kai mi malo ni kupo kai milion ngale le pesengi ale la uva ne ele men sa ne man ma total na fayet o milion ngale la mo kwa ma ki voila tu ni ba fa ina el malo ya na ngalo fa le la uva ye le la va ye le fa ngasol ni fo ngo mai o le tala le mo mai isma filo inga fo mai male commission ngalo ngal malo PSC o la fa sa fo mai la kele kale ingal mele tu le la ko kali le ngaba mai le ta tia ngale o le foi la usa no el presidente le socio fo mai ele so fa le la to fo no le fa ngi pro so le o sa ya ele e sui palmiere ngala ko sui la ko miska wala fa por miska ele to fo mai ele to fo mai menni ka fa pea ele fa malieina la to maletalia le la to ta sanga le na mai awa fa ya talia o sa mo la tu mo la langi o koko udunga ko ko ila oi ya wal menna ya mo am tia le tulanga imendi ole mele yai to le forma inu tilo ila to ne li finga lo ngatono malo ento ale mamla mai me tu le mamla funa ingo me taun fa ya asita to va tatu wa vai mata o le lai ya enu le lai pe yetu no vam talanga le wa o le ta paso ai vinga foi la auto sima o le mele pe yetu ma na ma auto sima i ko ki se fulu milion le tu pele ya lu le faino le tu pele a le on su kala le wa la ta fu tu ndei ya la se sila mai ole nai fo mai le nei tu petele vai tato tala no fo ile melo le milion ia e ui lava ile a kosi milion ala sa mawanga kai dua sela ba ko ngai kumalo ia ngai me fa popo fo isi kumalo ia ar se fur milion ale ar ko pe ar le vai ia mai vai le mo mia a foi la le nganale le na fa tola kom talanga ino fa solo tu ma fo anga sale taun fa il tu pele tasi na mafo anga onga sa le taunu fai o le te taunga tā o le whatini no lime lime ai le seanga le te leo le tupe wanu mau ai em na ave tongi over time ia a foma boftu na itongi foma ai na ave fai ia te le o vai la au fa ma vai singa luenga fi mo mi fi fai moni awela ngala so mtalang awolo le temi le utang ta so ifuanga ta fa so so tupe on fa ta tie lo le mele ta on fa ave fa mo mua ele ta so ifuanga ma so tongi tanga so ngalo boy mena ave fa mo mua ai mesela o tanga ta fa ngalo nga ye mo la le fe le nga mo ila fong le fa ye tupe ye tu fa mai si mo me ye fa o la fonga tanga ta fa ngalo le ala uta fia mo ia me taun fai ave fa mo ale o fa ave fa mo messe ma lo nei tu pete le nava e mo toa lava fa tino ia me io mo mia termine au ia la lang e me se samo ia so fingata o aso le ungi ia so fingata ne le dia intato ala wa vai ala to e mai usila ma Australia sainga atunu ile mai tele so son ile va vai mai es el medio ave fa mo ni man ai o le ko e mai Yoi. Bela le. Ni be fa. O le medio te mana o ia na ma le atunu. E le ai se polo a pinga le tiki le atunu. E maua mai le kupe le a ungo sfurkala. Nga le kupe aru vale mai mau. A o le finga le kua kaso i whanga le kungu. O le menga loke mga o e whamangingo a finga le lau fionga le hero. O nga e leo mana kua kele kangaka. Le kele o le se lengi le whai e le kupe lea.
wasili aku ia fie me pe aku sisi wasili aku kamai kai pale mia longa aka malonga kau ka ua malonga fie loa ngai no le mamanu le ku le kau ka so ifuanga ar ko pelea fa mele fie mal kai sili e va kuloa umma fa fika le o yele ku ko kongi fo ma pe on lenga lenga fa yeng fa kamino milo le fe sili lo fie le hero o ngai mala malama Bena le winga na lau tala len foi atu. Sa te tau il te mai tai pale mion stu na imeni. Wale va pe afa ko la fa pe ko longa kai lunga ngole sirire. E fie se ko pe alu ngami. A kong la. E on kali mai le. Ko ik se furu mi di onga fa yene ngani. O tata la lo fa mo sa mo. E ta mo mo no ho fa men. E ala me la fa nga ko pe mai mau ale kele me ave fa mo ta to fu ni ko mali e ko nga me le sia nga ko nga me mai fa nga le o ile ko o le vesi fo mai le lava vai fa la au mo vai la au le o i ka ke lo me fa nga o ke le me sio ki fa lo ke le me ko ka si ke lo me ko o i nga ko pe si o si skai Kaka kuna ile mako fama filang fa tela talam tanga o mene futu ma ile moe mal tofa tanga taita ile fa pe fa oso kwa tani me ma fai tulo na tai dunga ma fai ai va ai lo fa la tunu va ai lo fa un tanga to ile taita la fa ile me mo so al ka le so vi inga ai fa fe la tunu le saf yo la nga ko fisili aku no fianga hiu leo ko mangkua le aka ka mai kai pan mia lenga yo mo ningu ulenga pu e mai manga ofu kala lo finga pai fa pe ka ikes kanga ko mali ka o ko mes kanga ka finga leo o lai ka fai se ya ala va ko pale mia ka mai kai pale mia e le ala va nga aka e finga le wa fo ia longa foi kanga ka ai ka ofu ile milionga mal milionga pe balu milionga pe 4 milionga le ka hafi mai ave le kungu wa ede edo sanga kupe edo se kupe la kwa inga o se kupe foi el fast o le kupe le kungu ene me le ave le kupe le kungu la o ile kungu alo fa mandia ya longa loko wa anga va pe o ir ki mar ka kalo me umange en fa yang fa pe ka ofi pe nga fikalai ya lo fion hero ya an message le wa mamnama tama matina matua ia o ko wafunga ia fa kasi ma fo le la ufasa ia o ko wafunga afu mare tunu nga wa mo ile akau o fiembe pela e mai nga on se furu mo ska ko kupe kurui ide ai nga mai o se furu ke da me lo mo fo la ka nga kai fai le on se furu yo e lo kushela ka vai se wa kushela ko le ma ngai au de kere kamo o cho le ku shela nga kai lunga hero le nga fa pe fa se pa ro ka umaka kai a jo ya ai le simio ya na se aku ma ko fisili lo fiona le pinal le hero fa fe ya ku langa le ngai ya ka ko va ya wa no fe me le fiona ka kai sili wa fiu fo e fa ku ya o ko ka la vai o le fai mai el minskao o leo ia sa ka afi le va ele fai mai ka mai kai pal mia ia o le va sa ka kaun ka afi ele kaunga se su mo pe fo ninga mai o le o fe kau ka la ila va nga le ele o yese la ko le se kilo fa le fai pule lo fiong le hero pastai to le fo o le me mo ia o le o man sa no al pal mia e se el men fai sa ta una local va so tu la fono va uma o ta ta nal malo e le so ona sa no de palmia ma cha se me fa pe ai do ai le fa mal dan ta to fa fongam ta to va vai uma to se ta ta finga luenga o inga ka finga luenga il nes mata upu so tu la fono e le va ale sa ka mo lo uma ele ka kaula I miskai an ko mai ko e suila ko famtala ole la foi mai isi walo ko pisala to fa pe mai o fa ko mai don ka pen ka le fa ka va ya ale fa pe ko miskai le ai ta fa ma ko ngalu nga ka ofi e sa
le visa fa longa ka ofi an ko fe longa lunga ko fa lu va ai le ka ofi per nga wala fa pe man miska o kopi o yo o le o le ka fa yo ngal miska o kiuki la sa miska la nga e ka ofi mai la ko o nga sis mai le pe ka ofi mai le on ka ofi lo le e la lo le va nga le kiuki ko so la ko e nga le e ka finga le se longa la vala e fa mari inga lo kiuki yang tu la fom ka ko fa ka nga ya ai o la te le ngol mel nei tu la fom mai nu e le mafai un tato maua se tali manino ma se fa maina a tol nim tau pe ale faies komisioso pa wana tadel men pa wana me foi le nga e la vai ele tai mato ia fata no usa komisioso e mai tala fe ngai le me ono ma tau no fai le fais komisioso fa tonu il pane ni al men fata no le men komisioso ele mai te tau ona le usori tu la fon ole lono vinga le mele pale foia so tu la fon no ala so le sistema fenga lo termine ele ta won to fa sala ina ses ele ta ole ole ma ale na mal fe ta ole mele ma se fenga le tal fe ngai pe fa pe e tu ta lo mele le face fa uma le face ku wala no inga o leo sa o mai pale mia sor kula fonga ka yang fel mele nga inga le ngisamo ale le ise fa salam ano no inga la fa fela isa ka ye mun mai le sori kula fonga o le mele na o le tali o le mele nei to le forma inu tato te mo fa mali ina mo tangata fa is komi susu ile ka un fa ye leo ale sa ngo sa arko la ngola ko usi va nga se ko ngol mele boy mai fa is komi susu tele tangata nga va tau fai men ma me fai sa fai mai tu le pa ma fenga ma rota lo telo te tu le meni me nga tau po nga fa peni tan fai e te tau ona fai ona o soli tu la man tu foi mele no mai la tu me pese le rule of law ole tari nam tau pun ma do ai le mai o miskaye ka un fai pui mai la ko mo la ko ka ngal ale wo mo sango mai pale mi se me fai so kula fo o le ilo o mama ta watu ta ta fenga o mama malo mama to e se me e so tu la fo no me fai e onga mam ta tia le so tu la fo no le me sa fai e te tau on fa mari ina la tu ona olono vinga o le me o tu sa tu mo mai on tu fo e ai mo tua fi ai le tu e i me ai mai fa fo mi se tu fa so la fam la le ele foi no mato marolo mai ele fai ona tu o al mele e se tau ona fais como susu ele mta upune mal falo lo malo la no pesidia tu langa le pina le fiong hero ona se tasi foi o pokalame la fasi no fa longo ai mai ya le la tato va ai fiu e fai ato e fai komiki se komisio e finale ya vai Michela ya le ana vo mai ngi fa pe mai fai se komisio so ala le o fa pe e no ngoma na mala sui pasal la le o Michela vo manga fai le li poki ma kulanga be fa pe nga ala la fa sala la le tunu nga sa la ya a sa nga fa pe kai ka aka mo se ko po se fa po se lima anga ya kasi o Michela nga la ngi o Michela ma fa ya sa ngoma hero afetai ya ko le fo awa ola ko mea ia le pese mo pe no ta o le sta po kala mo le after nai ma o le o ma on fo sia li poti al komisia fai tono pan mi e termine ina wa mata pa ingal ni pe no fa to ma o le komisia tupe sa to to fo ia le official audit le sostosilia ma lo ma le treasury e le official tupe na to ave fa fili le mato o uma ma sul fast se to fa matala mai le misela le piso o tangata ni e ko fa makala uma mai mari poki o le fo ila o ngala vea ile la come fo le forensic audit le wo nota usanga le faia le fo le ka ko faia ka faia ki uma fa ko inga o la mo ko ngo su e me o su e wa fa pe o ma ko le ko wala mo ke lo sai mo ke kwaso lo
Pe o me fai ngi mo ko ya kwale fai mo ke ko la ko su ele ka fai mo ke kwa su ro le la o se so orga misel o ma fai li poke le siringi la ko le fa la fa me le la ko forensic audit le fai ngi ngar ka la fai lu ka usanga le lu ka usanga o ele ma se be fai a pe ma kafia le ma se me ia pisa mo kafia le ko ro me o mo en ko ingal malo ka luai o la voi la tol malo sianga ko o eso so la no ye le ma se me foi ai sea la wa ko kongu la ki lo ko mangingo me ai ma se me pa la ko se me ma ye la men ai solo mo tanga e ma li el por kala ma le o ala fo mai li si o nga afrika ka ho le ya ka ya o ma ya amerika o la por kala me le ka la ngal fal fo le housing tu pele o le housing le ngatal o le mali e la fa ko le mele le tu punei e mo tanga le mala malama a wali finga le ngi sa mo fu male rongi me so le e nga fa mtalanga na fai ia le o tala le office phone nei o le housing ia o le office nei ka tu tanga e le ilunga la tusiata la insinia la pasifale e waru ma ko e maloko o la kana o mai housing ro ile fa fal ele e le fale long tole alu ka maka el proclam me la fo mal tanga te lo va ngale no ma ko e ngi ma ke ki le fa sole le ki o le sa o ka ko kala ka kanu ai pe tala no tata ele lo ma se pa o pa o me te tal no ai mo ide le ma fa vale na cha mo ide le o le te no ko le house loan fa le tanga ale ka no ma ele fa ingi me ka no ma ingi ma la ko sia ka ma la pasifan ese babao vile tsa o vai la imo meu kaka mo kaka le ole mo ko ma maka ai lo ko le le fa me ya o tole mo ki ko ta ma le me ale mai lungo o me ye lungo mai lungo le nga la fa me tsa ma ki le ko ko kali ale me ale le pengo si mo ka la fa mo le ko ka la fo ko le chavi pingi ka la se vai fa vale vange lava o ke muso ke le ka vale tant o ka o ko mar fa mau ngina le o ai mo fa longo e yang kale fe o no fa pele ai ele vale ka kan e mo ko vale ele pe pelo e mo ko pelo eu não le mam no e chala e ko ngi e kon o la to tongi update to ni o itala le se me fali to ele o si ele ko si i ko no ikala o me ala sa tongi le ele tapi te mi mai ai na ya lo ya to no itala ya lo ya ele se la ko si kan o fai mai le fo se me pole foi e ai ka ola ya lo fa solo la ya le do mo o ko no ikala ele o fi e fo ni aki nga me fai fa fenga ki ngoku ko ola mo waki nga ka fa ile chabi pia ka ofi arkala le lo pisa ngi le ngalu fa mo ya ole singa kala fa mai ya ole o pese me le ngalu le ngi ki nga wangi ngalu fa fa mo mole ole ki nga fa le chabi pia ki nga oi e ko mo fa ka ke me chabi mo fa fa oi ele me ele me ko ngi fa ale fo me yo la ke me linga lu ale el mele le o ko mal mo ki ngo ma lo fa ma ngi ngi po ngi ka kano e por kala mai so le ka lo fa el vale ingo na ta tanga ni tanga mo ide de o ka waso ta tu tanga mo ide de ni tanga ta tala pe pelo male vai male le ma ma le lo ngi be mo ide de male mi vale le lawa e mata lau fionga le hiru i tu langa ia le mo mai sa o ia ro sa noanga fa fonga ta mamatina langa tele ana tanga matua e para mai ia tia ka mai li poki le ka mai nga fonga fa le ma fofa al me silia le wa e mata le wa sa no tonu e na wa fa fonga anga le maru le tunu i tu sa la pe me na matua le ofisi ia o tana no manai fale ia
sa ta mai ya nei tatu fale nei mai ole fa vale ya sa ia telenga foi ya tu pai vai dingi ro ngafa male fainga foi le si tu le ole tatu moto sa movi ngole tu fa mai a tu fai mele fa ta vale to le fo e do mam na mai le Sweden o le te sa fa i lungo le milionga le te sa fa i o le te no fo to no le milionga ia von moto sa movi ngole tu ia wo se tu nang fa penale le tau le moto sa movi ngole tu ale mena le fele famatala longo winga la ngo foi I fale fina ta o fale fina le tangata matu fale fina le tangata matu ave fua ele ave le ma ro fina le eno no foi e fua le fia tara no mai fale tara no mai fale ele no manam na mai fale mena ta u e tele lo matamata le pokala melea a tonu e so swani ai pe atato tatanoa ia awan e fa seina le mamado le tnu ia la tato se a le se e atu lo fionga ta pa fascina to le fo e fo ilo langona ile tio fo a wai o nei tangata whatever na mai fafo ele ito e atu I Samoa e tilo mana to lo whatever na ele housing Samoa no tau maru fo ele housing e fai mai sa ulo ile tau fa mai aina lo fale Samoa ora ulo nan tau fai ele pa awa umana wa ia fale fai to nei no fale ole se mena fa pena ya wan ngi o ko ngi ko fo ia si ngo ko ya ru e fai ngaduenga ma kausu e mese ka wal pa e o ala termine ia o tele ele fai ala base pa o fale ai sa o fu o te ari ele housing e a mai se e tau lo mai e sa tu pe fo ele fai le pa o fale ina fo vai tan I ole mele ma wa le mana le yo atu Samoa e tilo o ala bala tala pelo e la umai Samoa ele la to vaenga o na olo le o la to wa fa ate le atu pelo atidi I ma tari tonu yana I si fo I o tatou tangata e ia fo ila no o te o lo nis fo io e ia fo ila o Amerika io wo ke ila wo matai kalunga o fai po kalame ma o iai fo I lungo nei o tele I fai alavangi ko mengi fa apea anga ile fionga tai sit fionga I tula epa e winga fo I fanua le sa matou talitonu na taini u fa tau ma ile I fai alava ya sko mengi fa apea ma awu ke ila u baba ia maka o kia o winga la ia wa o kusilo ia kusia kwa ia ma angala kalaka mai kele kusi ngala kwa velo manguku te vayangele ananga o Amerika ia unga ngalo lo ngo foloma poloka maya atele tio la ngale fafanga pepelo I por kalame ia fa ngolongo ai nei tangata a tonu fo ia ngale tala no mai la fionga le hero fa pe fo I matai sili fa pe fo ile fionga il professor ya afuano la tau mala mai tangata ma alo ese mai lo pepelo ele fia Yesu pepelo ia ale vinga na famtalanga finale lo fiong hero mo o fanongo mo o baba ye foi ia wa ifi ele mamaru le tunu wa lau le mamaru le tunu le kala per le ai mai ko la le ko ke mai ko ke lau lo vale mai ai sia wa mana le tunu o ko ke le tunu wo ia fa sia ia ma fa sia ia ma fai atu ia nga ko fai mai fo ia media de mam nam la tudu ko manam fo da ku le milionga le aru fai ngor kupe le ale mo mia on ma kwa I hika le ku mo ka le fia le ku per tu langana tato se e mai la lo fionga ile ne hero wa mo se li poki le fam singonga le sui palmbia o fe o fai ai si palangi po pakari le wa pako le pa ka le manam mai lo fionga de hero hasta aí está o tele hon sinonga lea ta o pulni o le mea monia ia o le toiso na alfanga le sa alfanga o le mea sa o ia ton malo lo suile moi o tau na vese mat palmini o le mea sa o na o le o mato a falongo o matua o fa maunia ala na so tu la fondo o fa tau fanga o yo o le masini ale asnita mapala me monia na o le si me se le no I fai o le tau fai ti poti ele te malo jof
le fe tau I male se tau le abuse of power. Whanga seo le malus. Whanga seo le on malus anga. Ai leo se tau malon tau ia lafa. O le lava la talia po le ale tūlango iai whamasinonga lea. A on mātou wātal tō nunga on mātou wai. O tau ona rese matpan mene le suila. Tau na vese. Mai matele marolo fo iwa o ia le o le sui ia le na whātuunga le lafo tonu iai mau. Maltamata ita. Ia mai matua tofo a iai. Le lau whawa ai le tō iai mon mero tangata whai me pio pio. Mea ni. Ia na mea ia na whai. Toi muli mea na mea ananga luenga ananga yo inga se ia ma mea mata ngasa whai. E tui loa mai o le mea moni ai o tauna lese malpani. Ta hon whai pan mea maroro. Mea moni alna. Bo ide dei. Ia. O le ana whina na tua. Mana tua fo ia le. Mana tua fo ila le peon sa ngol ta mata itai. Tele ia mista mo mon whatonu le toi ina e. E lele vei malauti. Ina ua mōlia la uli whamsino. O ina an whatunu le toi ina step down. Ina ua mōlia. E wha pe whatali se umali ingo lamsino. Kai mea mōlia, kai mea whakongo al ko ingo. Kong wha kaunga arwese male. Martofi minista. E whai pule pe arwese mal minista. E ala me whala na sa taunu whaile i suile. O taunu whatonu al palmia. Arwese. Matanga. Matanga le ngata o le. O le mele tua ingai matanga tele mele tua ingai. E a mese lisi anga mele tam final whanga selo na malo se anga tau ki poki ai. Kita malo o leva matelero na ngai asam. Mo ide dei. E le tasi la e tele mea matanga e o afia mo. Ai le sui fai pule le. O tau ona a vese matpalmi. Mo ide dei. E nu, e tau sen, e le fsile tau senga? Au le fai atu. Au le whea tu fsidan mato senga na wafionga le hero. Ia o iwa umana tuai ia le tala. A le tasifo ia. Ia o le la aua na fafau. Ua toi tau tau ia. Wa ngano ala ile koe inga po ai fo in tau tau wai. O mafau toi inga fai mailo. Ia o le la aua na fau toi tau tau ia alfasiban. Ai la ufio marilo. O le fesiri mani mato vasenga po. Le mato tusi po le ile mea la mane ile I tama ilonia le nupi fa. I sea fo ia nupi fa le wa pa pe mai o la ale mfai ona toi fai ni tama ilonia. Ale fa pe mani mato senga se sira to le Europe le anmele na tupu nupi fa ta ya. Before dinga mai o se isi mai nai sa mo le tu si mai la wa fionga le Europe. Taftai. O le mele ale fata ia mai matou ni noa. Sa la mai tala lea. I le mele o le mta upu le. O se mtua upu mtua la ngona le whanau noma o le o mtua pisa I tangata whainga luenga le malo matou. Mea momo, ele yese pule no pifa. Diela. Ar te malo le renga pule momo le koe foi ni kongu ma kai fongu. O pango o moana. Le whaia mengi. Ma o mkwa I whake ia ma kou I mea o whai tangata le o pea o ia le pule. Ia na ngai o inga ia whai. Mai e matua matautia le ongo meni pe whai e wha mauni an meni. Le la ta alia ni tangata. O le mel nei, e le o meni sa soswangi tele nei tangata. Whai ngā luenga le malu. Mai e lam tangata I o mai le so. Maulo sina tupe mai. So swani e wame e swai pe. A mese le vai temi ni le tangata so I whanga re ni. Mea na e tua I nei tangata whai ngā luenga. A whai e anga fia. E o se mea matautia ma se mea ngonga ni mai le tau na tupu le mele. E le te tau o na tupu le mele. O whaalonga o walwatu tonu whaalala na pule ma te sui lea mea ma lea mea ma lea mea. A le li maua se pule o tangata o le se pule o tanga luenga. O lea walwa kongo e fia pule ma whai mene. E le iso maru si ama. Mai o se mea matautia le mele atu le mai. Se tato talia po lalme o iei il tūlanga. I vaengai. Ai leo se mea taratanga mai le tau na tupu mele. Mano. Ia, na tatu whatatari pēna tūlanga mea. Toi titia umana e matufisiri, mole na ufionga le hero. Ia o le, wa maina se le tatu
tara tupe nei tausanga le lua whenua tōru, lua whenua whā. O le whea me le ngaka mai ia li poki whina le a tātou pea le ngā mai li poki le kovai kemio le HRPP, pea sau ea ngaka e whia. Lua whenua iwa, lua whenua sifuru, lua whenua sifuru lua kasi. Wa mai la se li poki karunku la imel au vaenga le whainga maro le ngel fasa. Whamon lau whiunga hiro. Pastai, o tal tonu leo to tele apa o ke leo mai loa po meu o mari e tu la fono. Ia li poti whakatau sanga o i taimi o mātou. Mātou e ngata lua whilua tas. Mātou la tau lenga mai le. I la whilua tas, lua lua tōtu. E mātou e atu tonu ele i uma lua whilua tas. Tal whatupe lua whilua tas. Ia. Ai lea la ele i eilangi di poki. Ia wana motu ma o atu tau sanga talu nei tua. Ia lea tu wharongongo tu i mātou sui le se li poti whakatau sanga ua. O atu tonu la tau, o tal tonu ale nei tau sanga. Ia poti tau sanga fau, o tau nga solo tonu ai. O mele i mātou uma tau sanga malu tonu. O tau lao na tau tonu ia tau sanga lua tasi lua. Ma lua sifu lua tasi wha umai tonu. Montu o la na iei malatou wha i ungale. Ai mai ale lua fi lua tasi. Ia o tau lana mai tonu ni. Ia ni poti whatau sanga. Ia au te lo mai loa la te mine. Po o tau nu mai tonu. Ia ngi di poki ia. Ia. Ia o la ma whatatari pea. Wai lana na whai atu o la o le wo o mai fuli la tau te me se isu ina. Fui pe whape ia le lato waru. Waru vai atu le atu numa toa pa ua i lana. Ia si tato se e atu lani tu langa lea. Lau a whiunga hero. Ia o toi tala noa whali mta upu lea. Lena mai se tasi o Pokalame New Zealand. Pefa mai e mai whaanui. Mai whaanui. Ia si alo lava le atu nu lena maliu i vaitele. Lea enta au e fo ia lau a whiunga hero. Ia lea lana uforofola atu nei Pokalame o te atu. O lea wa ia au ia suafa o minsta ia lena. Le masaina o whamatala atu fuina le. Lau ia tea. Ia, o lalo te nofo mau, si awala o te o tu ia tau ia e la wari ia, wala o te vai atu e minsta ia la whioa i ma, la fui te vai atu i la tō whaletua la e ma mai soro. Ia, ona pai fwoi leo ni mato maru tae au risi aso, whalenganga, ia na sau fwoi leo manatu. E ka ki pēr, se i le titi lava ono le tūlanga le nei, ia o matoa masano mia fo ia tūlanga i leo. Ia la sauna le lui, fa mai a faila o tau loa. Ia tau mai rei la o whiunga hero, ia fa pena fo ia le fina le whiunga tete sidi, le fsiri tete sidi a la uli. E sau e faisa na whamtalanga, e wina le tamtiti le ana maliu vaite, e lata le na mota. Leo whametoina, ua whaafitu, le waru whaabalu, a vena na lui. A lewa te ewa fia lui, mai lisi Pokalame lea. Ia, tene no pete fia sau noa iai, o lau atari iai, a mai sao pelo lu ia tole foa, ia, ana mai pelo lu ia tole foa, e na watu fuelo le lu ia tole foa ia te oe, e ue te fi fuelo lu i to te le panga ma le hero ma le te sit, e va mai mamao mai lava le hero mena te ka fau mai ilo lo ka mai, lo ka mai malama nei lai lo mamawa mai ia yo feni me va le va pe o le van kula mai ai le se la to me un fina fai lo winga le causa ili mai se o causa ili mai o ne ai se me ma fo fa le maua se me ma fo fa ne wa lua fia ko causa o le la sa ili mai al manga ko ka ngeo o le moto sa moving le tua e le lo fai tau tusi o te malama lelei. Io mena ia e tau tei. O lea lava a whai uwa whasirisina e tole fua mena. O lai awa ia tole fua e lo whiunga hero. Tanu ai no whalongo se tasi o Pokalame. O ta ua fu se tasi o Pokalame. Mai toa tasi o maliu. Ia no whale o mawhawhau. O le mena wai e nei tātou te minei. O le ngata wasu e tupe i tangata. I lungo menei. Su e tupe ni se o Pokalame. Ai tau ai lau whiunga hero. A le tatou te manamana lava o tatu whaafiana whaamamana atu. O te leo te pisa la tūlanga nā. A la lawa o nufoma o mawhauwhau. Ma watu lau whamalo i lau whiunga hero. Ma loa leo sa. Ma loa ia te oe leo sa.
Iyo. E le fai ngō fia ia oe me se ainga na yo walo, na yo matua, e me se whinia uso ma tu whawhine. E le fai ngā tangata nei, whasalanga nei, ne fai na o tu manosi dawa, e whea tu, a mai sa o pea. Au e tu te le whawale ale hero o Pokalame, vai mau tale hero, o kou ni ei, kou fiu e, su e au wala e kawa e kou miska, ia le la ke wo ui mi rui. Ia anga ko ngā rui me ngai ka mai lo whamarwadea. E le whaingi rui me o lo ka ngaka le karango ai kako. E ke le whaingi o rui. Ia o nea karango aku runga, le awa whakamari. O nea na e fola whapea o ke lako loi sa moa loka. Ai whawhena ngā lako e kau ka ngaka pa whapea ke lako e loka. Malo tole foa. E mawhai lai o ngai ruia mani moto sa moa. Kai koko ngira le pasi se tole foa. Ma sa ave kole foa mixua. Au nilo ka kole foa. E ka un menga ki whai mai ai. Kele. Yo, se de wha mori se. Whapea kai ka kia ka mai ki le dos pau pa. Ia, kele alua sao ngā e. Omo ki ma me sau. Iga ko fai ale ofe kaka yei. Se le mari ke lo e to le fo mai lu. Le ai. Au lu ke kaftai lu mana tuma. Au lu ke fa pole ngakuna. Ile ai ma se ngo pole nga me kala ngo nga. Mari la. Mo kire ke e o kire fa lo na Pokalame mo Pokalame vale. Va nge la vo. Ini sa o ile kusa esa arka la hore kusa o ke kali ku vale ke o vale ai mo. O vale me. No lua. O la fo e mulinga la ko kalo la kalo. O la ko kalo fo ile fo ile o marpu. I va ka o mai ka kan sho eskinga nga badi o skam hikide. Mari la. Ka o mai. O mai o le mele ko. Nga ve vesi ngai makele kala. Arka mi la ka ko ngol malo. Fa pe o la fa o fufi po angi me o fa nga. Le ala o rua ka usanga o ka kua. E ule loa, po la mea fai. E sanga pisa i aringa i mea. A ule o mai le ka, mai la ka nga soanga skam kiki. Maria na. Po ai, po yo la kou. Mea mongia nga. O ke le, o te le o popole la, e le o popole e le o le so kaimi. E le ale so maho fau. Pe ke ingisi e la faa nga, umalu o ainga i nga me wala ulo umal mako a inga mga ka uma. E la ulango le mako, mga ko uma uru. I fai e unga mea. Moine de. Ai lo pos ka ko la ko inga foi ma ka ko la ko paki. Awal me mongi ai. Mai ala matanga, o tanga to la to pati len ka wa. Mai ala matanga. Moine de. O le lo pula ka ngo milo mai ma ka vo ko ngi mi. Ya ke le pole ye. E pole vai, e vole por kusi. A muie to foi. Ya la ka ke fiela al mele ye. Ai fa kai to le fo mo anu, o me fa tai. Le ko la nga ka ko mele. I ke fo pe wa ke fo pe ka ke le nga un fo pe le ma sa salo ka ko fa ko fi ngi ai nga ka ko la na langa fa mana tupea a ke mi le mo i lo ki fa ko ka ngi iyo na me mo ia na mo i lo ki fa ko me mai ka ngi ma ka fa sala mo me ngi mo ne ka ko kun ma kai la o sa or kala lo mo ko i ka wa ke po mo ngengo Yo, wal me nga ye, ai ke ki ai fa kaia, on me sitting a ua o yengi ngo ya ke u. Ye ka ko vo ma vai. O ngo fo nga li ke. Yo, ka ko ngo fo nga ko va vai ye. Ya, mo ka ko wa pe al tato tala la kala le fe ko so. E le ana mo va ve mai, mo leo. Ya ele mo mai kam si on city. Ya. Mo ne. Kam si on ton. Mo. Ya, wal fa la. Ane me aia wa ke ia wa ka fua oe ai le sau ven pai. Ia isi ngā mea mo kiri, ia ifu mo kiri fai. Ia ngā mea. Kusat mele nei a nei. O lala na ua, o mana whai lau tala, o mana no fisili le fionga le te sili, o mo fai no fisili le fionga fo i le professor ia Dr. Fualo, ia nai to ina lo whapena na mato tatanoa whafonga le maru tunu. O lato tala tole fua. Ia e whamangalo i tu sa foi matulanga me ia sa au. Ia au foi lau te tausi matua o te talitonu tele o le mea e ataranoa mai ia ia tama matua fo i o whafonga le maru le tunu tatu Pokalame. Ia e whapena lava. E le manoa se hita manoa lava le lofa. Le foi lau o le to e tautala lava i tu sa matulanga. Ia ai anu lava Pokalame o a whini mea ataranoa i lunga o Pokalame.
ia le la wa ke wa kolosi mai le ia fina le po kalame le New Zealand sa ia fa mana to tele to tau tala fu ia al pe de tato fa soa o afine me e fa pena ia ale fu to fa dong o sa fa lu ia fa pe o tele masangi mene o lu ia lo Fiona Hero Paul melo te mafofau pe fa fena o sa mo ta o me de a faina e wala to lu ia mai wa ele se mele alu ia to fu ala lo Fiona Hero male a fina male te sidi lu mai pe le pokalame lu mai pe la ava pela em faina to avea to le foi Samoa ya mai lo ave to le foi i Samoa ma to fa foi mai to le foi e na wanu le fina le e fai e ta le mena fa la vela la le ko wo fola mai e ke me ke ka ngo ma le po yo me la ele va le foi nei fa na ya wo ke sau si ka koma que sau foi el malanga fa picoa na mai oi e foi le o sa hero ya wo ke por mai al mena lele me ie il mtau pule o mele wo lu ye ko o wa ule lo po agis me afai o agis kala afai wa le ho ke ro ia ko la me san ka wo lo ngo a ko le mai mo ko fa mo yo ko ya video le ko fi foi ke fa video le o mo mai le fa le e mo o mo fa nga lo nga le ingi ai la ngi sime ko me avele le la fa ka le ku le wa fo ile le wa mo fa mai le e se me e msalomi e fo la ku le ngi me le ka u le ngo la ku le ngi o ma yo la wa ma ngi le e mi le o ma ko se mar malo a fa la ngi la ko fa mtalanga po ngi sime fai o ma ye ya vi na me ngo fo mi ngami na ai fa kaya ke oro ko fa mana tu mele mtau la nganga le tsidi au ka ko e foi lu ki kali la ru ila foi o lu ngisi o lu ila ko minska po ila ka la kero au lu ye hoga ko ya ole ongo me la sa fu ngale ngo nga o finga le fa pe ai fa pe va nga ya me se foi ya nga ya nga foi ole ne ya tadi ya on sa oro fa nga venga tele la venga to le fo ro fa mende te le fo ngal venga to le fo wa fo ia le se a fo se tadi le mai le tua ia e mo wala vertad le fo i wala ta ia tu fo i fa le tua minstaia ya tu atu lava lo teni e te suai pe se tala o le official leo ya te mi le fa me le vanga le ya a mai le to te le locato le fo la creto le fo pa to mana ia fa davi ya song la va ok dem fento fati non la ya la tu yen mato fsidi muni la tu yen mato fsidi muni ya ma ia seli potir tato vanga fa fai po wa mai o okay me tato fai wai tato fa so do Fiona Hero aftai ya ma lo aftai sai la to le fo ya ole atonu la lava stato na imta fo leva ya so pe wa la so lu va su nei tala ta le la fa la wilo alta la tupe o le tau sanga tu fo so lua ia tonu la le fa fona tanga ia ma o mato ina ma se to ina tamata ta ia tau te fa so ai leva yeso polo la so rulu ho lu pokala me la so rulu amatai ia ma la sa ia nga telele va nga le ta wa ila ilo ai tu la ngale ta lu tupe ila nga iluma ai tu la nga il ven fa fai to le forma so le man via fa stai fa skaida ila ia se me to fa polina il ven fa fai e ma pupu malisa fai mato ha ma vai nga fo i male si va al telefone vai nu le sa api ile petesa wa i lava ya ile le va al nei mai le amatanga ia sa fai upu fo i male ai ole fa ma nonoli ile fio to fama la fale o lua ia mal pai al falma nono ia aftai mai ia il maftanga oi qual ia ho tu la ho ele la to sa ia tam faina ia ele faina sa mata o fiele o ngele asu o ma to ta api fi ai ia o le la sa fai filo inga fo ka ko miti o la so lua las falele verso nei la so lua le sa to fai ele to sala online ia peitai ia o tar sanga mai ni si o ta to maftanga ni fila ia se i malie tutu watu la titi tua ona o inisi o la to lo malanga mai fua o malanga mai e usunga fongo le malua manisi o foi o fontanga ia fai mai nei terminei
ia pe mfain tu atu tu fa ngol masina ia ole hoila tali yelto ina utal fe ngai le mai ol manatu ho na ia ma o amso ia se imtatu tali le ngol fam snonga tatu tali le ngol fam snonga la tonu le a pave mo mai a tonu le ia so le nei masina fa ngol masina por masina fo ia on tal fe ngai le ma le fa mo ia wa le o ta ia to le lima vai so talu na ma fam snonga ia ai talu sia ia o se aso le vai aso po le vai aso ia ole a mo ese ia ona fa mo tula tulanga le wa sa ile a tai le mo no ia na fisa mo mo tato maftanga i Brisbane ia te fono mal pa ia komiti sa wala mai ma total no anaf i longo messenger ia ma tango fiel va ia tu ile ma popo mai foi la to olo ia il maftanga Brisbane ia se la ngona fa malu siau se la ngona fia va ia tu tina ma tamama pa ia ho tato maftanga ina ia tulang fa dupi ia e se ma popo male la ngona e pe fa fia loto mal fina pe wal nei fa mo il tato maftanga ina i Brisbane ia mes foi na isi i tato maftanga sa mo la no filo e nei male sunga ta konto ina ia le talenga ia manu fa miliona lo fono mai molon faltua ia manisi fo yo sa malanga mai nei mai fafo ia o fafitai ele tele o ila to mo nga so mai o tua se mola no filo e mo tamata tai ma to fafitai ia no ngi fo ile fionga ia ai ono to tamra si ai ono o lo mato sa o to fo ia sia ia tu langa ia ai tato tapo ia montalia ia ngo famsdonga ia mai ia mes fo ia tala tupele fo mai ia awa ma o ia ia makere o i kai i fo wale leva li motino la tunu o fe me le la o mel fo le lope fia so maro lope tasi pelu o ala stofile ala so mo o le sai il te tunu o ta so mai lu so maro lo o le so se fo mala so ai le uta faro no tu nei o le sa was fam talanga pe fia ale ta ma o tal na tasi na la stofi ia le motino nei me o le motino nei me fatin ia o talo ia fa ftai fo ile tua o lewa wa ulia man manuia le la ta ho le ulia man manuia le unsu tasta usanga ia o se tato o tunu ia matele ia wala ulia ina maua ia ole ana na ta watu ile fesili po wala ulia o dua ia le wa tali mai de terminei e de wala ulia o dua ia ai te manatu e le watu le fa i fo il tato maftanga fo i la ufeng le hero se tasi foi o e carecia o i Melbourne ia sa fast molto tele o le carecia ia e sa ia se tamama sit na matua sa ia e fa pe foi ma se tasi foi o final la constitution matfasenga ia wo o manelli puti ia wo toi li mo le HRPP le o tu ato Mulher tu foi a final de famalo de sunga fa fengai ngamba de cadecia o to ele uma de cadecia ina o atu samboa matua esse ane melena fai mai ia le tato fai ngamaro passa esse mena la to vai o to foi me de cadecia io to mai lava e to fa pena ona to lango ia final le a fle HPP ona le wala to mun mawina ia le foi met tup le la frina te ono sai la ono sai la a tonu la vai e masalo se fulu luali ti ole a le fasa ia wo o mane se fulu lua le te vai atu peto to fa le te toi ia o le si vai ngomba ia lo fai sa o la to pokalami mo le toi ia le la mo ke vi mar ko fa le a kongula menga mo ko fai o mai vet ko fa le attack mai de ia ma o mai no mo tamo fai nga fo yo le o le moto sa movi inga le tua inai tamama tina matu mo se la to pokalami ia le na o liu te do forto tele e cadecia o to li liu malava e mana na to fa fo isa mo e finale ile men sa wa isa mo male fast food to sanga tarvai le la ye si pokalami le fa mai vai le ko lai mai le fast ko e mai le fast ko fa fo ia sa mo menga ia o ia fa fo i dio ve ku me de ku punge mo ko i lenga faia
ia pe tu langa na e se tala foi e ne e foi ia tato nepo pe tato a se tala foi tato faftai ele lo fa manga le le tua wa termine fa mele fianga te sili o tau o mafo fonga tau o nganga o le la tato va ai le tele o nganga o le to e foi mai le ri tele o nganga sa fa se ina e nganga le anga wa te le tio o tangata e fasala o la tauna na faia nel me valea le tunu ya na walu e wena na le titi sio tata pokala me moto sa movi ingole tua ya al messi a au le tua moto ya fa pena fo yo na awanto to te pole ya per tu langa na ya le sui mele o tawa e o ta wala ula un ngoi de tu spaia o lo ke fa pe maionisi e ia e na ona fai tau tu spaia ona sau ale ona mafaufaunga le ai ele ni mafaufaunga to le foa o mafaufaunga ona ngang pa ia ala fai tau atu ko ngor ku spaia ia ele fa pe ele fai kau ai ko le foa mai urtu spaia e tau to ele ngang le tua ia pe lao nai mukunga afanga e moni upoto ina ia e ma no na vai ia le tauwa ingai nganga kau ya pe o fa uma tuen ma o te mo le toile fa tai lo fianga hero fa tai mo le avano fa avano ina pe le nganga na te nau na va e fia me lo sa e uma lo mata no mata te sidi e foi va nga ta wa lo fianga fa do tus ya fa mo le tua ya oi mo foi se pe ya sofia tu do mo le tua ya tu langa foi beta tano ai ava foi se tali mai le ungor fa misnonga ya no fo talo foi mato ne yo le deu fatau vale o faia mo suyo ai no ma la fa fonga ai sa no mai so sa no nga moni do fianga hero ya wa fu tamam tina ma tu tata pokala ta lo fa tai to le fo no fianga le fa sina mis fo te fianga tamate te sala fianga do ya ya fa fonga angal tata ma tanga masani le fiafi mai la vai monga stele se yo monga iti e mesi la fianga longa to le tua mo tu fa tua io sa mo en tu lang fa lupi ia faftai tele faftai ya te urua lo fa maoni le vala wina ma le fa mo e tatu te yai ia e se me fe ngofie ia o se nga luenga te le tele lo sao ele mo urua le mo matou a mo le malu le tunu uta mama tina matua mo malu sa mo o lo fie mo en fa mtalanga tonu mai tulango yai le tatu o tunu o le taua le o le tatu nga luenga fa fatas a maso lua loto tele ia e taria foi a lu tau ia mai la to fili matia polo e pe ona sa no sa le leila e o tau ma fofonga maso o tau fa le ngang le vai la le loto mal fatu tu ia manu malor fili boy e fa tai tele la vai o le tatu nga luenga ia ta se le un ma le tu mo sa mo e no fo file mu le tu ia no fo fia e nofo sa loto e mo ola malama tu sa ono fa vai le tu sa mo o le filia o le mea pepelo o le mea moni boy ele ala foi le te le lu tau fe ngai tatu o le tali atu tau foi fa malama le tatu pito la ia ai fa ftai tele me se foi ia ila to umama malanga mai mo foi atu o suilo la tu fa longo la tu tatu no to foi e tūlanga saia ia mole atu whaftai o le meta ua le matua taltonunga e le po pese nu mai toi fo ia tātou le ola whealwhani ma le ola sa fia saia i tūsatanga ta uma e le pe ifo tātou taltonunga ia e whai ai o tātou a inga mo tātou nu ma tātou atu le tūlanga o iai o matua wā i vanu ia a inga ma uso mafutanga whale wo nei meo tūlai mai ia artalo ia e fai un mo so ta inga ma fan na pe masani ai pe a mo volta tonu ngale me tonu man me sa o a pe o le wa malanga mai nei ma tiro ia e o mo nele tau talanga luen mani ile o mai tiro se ato tu la epa i se fale po se awala ala me tiro e me o mo fatino mo ngalo latina ino la tunu ngalo ke do ai ma vel tan tangata ngalu e fa maoni tau tu fa maoni mo sa mo ma lo fa tangata ia na e de ka ko sa waka no se fale por no se kupe lo ai nga do fai bo ide ia ai manu e tele nei vai aso ia mas foi la lo ato la tunu fa na tino na so fa nau ia
I tātou te au whaatasi ai le lofo malanga leo le tua ni tausanga tili. Ia malofangia fo sa valinga Samoa tausanga asau. Ni sanga whapopo pea le. Ia lo nanga le lei tātou watunu. I lava o tūlango iai. Ia au taltono. Ia e whai a lava lo nā mio tonu. I se taimi masi aso. Tusa i oro na finangalo. Al nei po. So le fo mai no mo le atu le anga whaftai mo lo ovanoa. Whaftai tele e manuia le nei vai aso. So i fo ia. So foi ali. Sepuluh mani 5 minute ua te ai nei le itu lai valu sini au sitalia. Tato po kalame na mane fionga le hero malo lava. Le mafuta mai malo fo i le fonga mai i le mamano se tato watunu te le lava fo i mea le lek. Ma le tāua ma le aonga ia o tato te maua mai whaataltal noanga na mata mai lava le. Aso nafi ma le afionga profesa ia le fo ua tau nuu mai nei aso. Tele mea o tātou mana mai foi i mea o lo tupu mai Samoa ia. Tu ulava lea i le filifili ngā tangata ia. Ko fea e whaari ai lana whai ngā pālota mo lesi. Whai ngā pālota o lo numana. Lea o tātou vava ai. I le ai lava masina tau popo le lava le whai ngā mālo le iei nei. I le mativa ma le oi le iei Samoa. O iei pea o ia nai te mativa ma i le mawase mea. Ia ai sapi pea e maumea i tupe ane atunu. Ia ai Mike, ia mai se pese nā se lulu mai ai foi tino au whaafonga. Ia au whaatalia tātou talafo mai le ata noa te sa. Ia ona mai ai foi leo ni tātou whaatata noa tolefoa. Au le iau mai ala se pese a manu le wo umanatua ina. O le tusi o le tangata lea. Fea ngai maali i pai sipiliano murianga. Ia, fea ngai maali i pai sipiliano murianga. Fai mailo na ia finangano. Po le ane mea tātou te aia tua i fua, tātou ia e no nofo i fafo i Samoa. Ia, more sila fia o elea fea ngai maali i pai sipiliano murianga. A wale eiso wake. E ke alua ye ke fesiringia le whai ngā mālo le ye ngei i mea pi o ia e whai. E ue ki papole mai fua o ia i na maa mātou le ma te fesiringia. Mau te fesiringia la ngai te te leo mātou fatu. Mātou te alo lofa wha maoni ai i le atu nuu na mātou ola ai ma oso i fua mai ai. Ma oso i fua mai ai. O te whaafitai fo i lo tinai. Ia na ngā nuenga o mai e New Zealand ma Australia. Ina ia o la pea i se o langa e. Fitaui moa. Ia ai o le tūranga lea wa e whai mai e. Ia nana matau o mai e nei. O loto ma whātou nai nā. Ia ko wā ai e kulava. O la lawa ua sapi Samoa ia i le whai ngā mālo i le. Le fia ma le ori ke lo kupe al mālo la e sa viliki. Ia ngā maki ki vare. Awa tau le mawhaia lai o tau fia ngai whaafsiringia. Ka kia pēr po kalame ian maut Samoa vi ingo le atua. O le e ala atua isi ufafonga o le mamado le atunu o e langolango ina le whai ngā malo a le HRPP. Ia oe ia whao ngā main mapu. Malo, ia o te loa en o tati le tato pese. Le final le fionga fia ngai mali, ia po le fitalainga fo ia fia ngai mali. Ia por sunga fo ia fia ngai mali. Malo, mane fo ila na fo faso me en o. Te loa lewa tali te leo paenga. Pa wal mea fia ngai mali final ia. Ia lava fo ila sai. Ia tato po kalame. Ia mai, watu, mai. Ia whapena po kalame a tangata mai te tua. E ala fwoi lea tina lava na o leititi. Te tama whai lava tau tala wha tangata matua. Langa o po kalame a tangata matua. Ma nei al whasoa ai nu. Ma nei po il whasoa whengai mali. Ia te awa ia. Whamanuia lea tua ia te oe. A tono i musmusuina oe mai maramama se teimi. Ia na whapena na e sa fwoi lea lea e tato te talatala. Al teimi nei lava. Ia mo ma fwoi ana wha upenga ina le moto sa movi inga lea tua. Te le alau fai tō wha le tunu, te le fo ia le ia sungai whawhengai ngā oro whapena na la tō whautuina le mauto sa movi ingo le tua. Ia me se fo ia e le loa loa tangata fia e alo lofa ia Samoa. E o mātou lana no mātou tatanoa a whapea fo ia wa iso manatu se tūlanga whapena. Ia e sa oar tangata iona manatu tātou ti le tutusa. Mera le whia ngai mali ia o lauana manatu ma lauana fina ngalo.
ia sa'awa oe ia e on sai ono te lo tala noa fuina le taito tasi lo te tala noa atu le pokalame o tangata mātua po ta māmti nā mātua ia le lau tali atu i whapena whamanuia le atua ia te oe ta mā le eisi meo iai a tono lawa tali atu fo ai nuu i whamaru atu fo le tali o ai nuu na ngā ia o tali atu to le fo i le whātupu ma la whaalo alo pen māsanita tua matai ia ono sai ia lima whai ana e isi saunoanga whapena e ona tuu ai le mātou pokalame io e lo whaatupe lava e mātou ian mātou pokalame mai maupeana whapea lena i isi nau pautālana mai a tiau a tonu iai e le ase mea me la lea a whai so pokalame ai longa me whai no la tō whai atu whapena me la lea whamarua to i lau whionga tamā e ona sa tu me pelea vanua e whaawai per pokalame nei tamā mati nā mātua tali atu le whamanuia le tu i a te oe ma wharitua ma no whaalo whaftai anu ua mai maufua le ke leo lo whatamali i oi sori Yo mea ia a whakamali mai whakamali ia fo iai ai a wha ai a ia o wha fo i kumai ai a ula vaenga e mok whekau ia ia nanga lewa la fo mai te tara matu senga kiro ko kao spesi ngoni masala o wha esa oi no le pese vo i nene mai mas se pese se lulu ai tino la vaenga ia kao pese ia malo na mo sa Samoa ia tupai ia le vai Samoa ile polonga na fua ile atua papa le puna vai ola mo Samoa peheta pipi Natalia pua puanga
fuluina le maao Sofia o faiva o le tai tuila e pa wa mali e malo wa mali e o afa afetai no soi fua tau tua mo Samoa uelo alo atau sanga o e o le toi uta ia upu fai o Samoa maile a matanga e mila va inifita ua vai manua ile no foa inga ae mama upea o lango o le va awa o le atuana teta itaina e ilo alava o le tauta i poto ia solo uloua e tawi mai le langi lo uso i fua tautua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le loto mafaa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua o moli atu le faa fetai i minisita uma o le maota e le tau faa ilo aina awa e ngangana o ngā luenga tele atina e ese ua manui ai Samoa wa tumapu e ai taua i motu uma o le Pasifika sui fai pule uma o le heita pipi malo tautua ele ngalolo tou sao tau mo selumana i manuia ele pa ufua sena tau olo tou afu i le palapala e sila mai le atua i lo tou tautinga Samoa tula i mai se i tātou tali sa pai manuia o i o lima awa le melea a e vi ia i le matai lo finanga lo fa atau sala ia mali e se i toe se usila le hei ta pipi e tau tai lo tātou sa le hei ta pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafaa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafaa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua Loas fonumane iwa minute ua te ainei le itu lai valuisini au se talia mo li whaaftaitele le sunga ia kolisi leota ia mo le vi i o le hita APP matango fia foi ia upo le pese ia ua o tiro atu ia se umalo fereti funga o kasekele o ngakanga ese Le tele wana taanga ese ia ua whaalia mai nei afiafi lo na nganga fia tele musika ia mai se fo i o tatou pokalame tai fo i tapua ia te oti na matua me se fo i elva ai toi lolo whaaftai
fo ia si o si lene ia tris le musu fa tai tele lava ma futa mai le malo le atunu ti o sa fa atonu ni mata ia malo lava sa mai funga Jesus malo si mori Solomona ia mani mamalu ma pe fo i vai o le alofa leifi ia le li tifa fatia lofa fa tai ma futa mai jolui i le mamalu tatu autostusi o lo fia i le musika pe ona mamai atu nei taluai le wa mafuta mai le ata no al te sa i lunga o le tatu waftus le nganga fa alo i fa feilwa i fo i la wafionga le ata no al te sa ma lo lava fa ma lo si ma le ona sa i mai i le nei tu la le po i Samoa ya o te fifia po i to e fa talo fa tu le vai ngole fia fi la sunga no ma pena foi la wafionga to le ho ma le sunga ya mai ia po ile tu o datu to e feilo i fo ile nei vai ngole fia kia fa o pe le portala me le moto sa movi ngole tua ile nei fo i tu la ole fia kia o te fifia ile fo ia o te fatalo fatu le pa ia tele ma le mau lunga o lo tātou tunu ia o lo mau mai foi ia tātou fa salalunga ia ili nei foi vaenga o le vaenga o le fiafi tupu matawali i o le tātou tunu ia ma lo lava le soi kua ma le langi e mama ia whaftai i la tō foi o lo patasi mai lunga o penga pa i langi le api o fōlinga ia ma le YouTube ia to fa talo fatu i le vaenga o le fiafi lo fa fongo mai ia ma lo le soi fua no ma to le fo fai foi le ava no ile ni foi tu la o le fiafi ma lo lava io le fo i fa talo fatu ma to autostusi la wo fionga le ata no te sa ma lo lava le ono sa i mai wo te tonu le to le wo to a fai tu la ia ona ta fo ile o le sfulu ma le lua ia o tau Samoa ia ai whaftai lava pale la wafionga le ata noa whai ai fo ina whaatau nu tātou porkalame o tātou talafou mai Samoa ata noa o le i eri fesili an mātou autostusi whapea se fesili atu lava le ata noa te sa po whaawau pea ia le porkalame le asa whai le HRPP o le fesosoani lea i le whauina o whale mo nei tangata lima vai ata no te sa ma lo fa tai ele i ai se fa matalanga fo ile le fa pe o ma o fa pe o ta o pia pat o tele o to e fa lungo la vai ma o tele o to vai fo i ta ilo nei te wa o fa wa pe ai o le tulanga le la ho ile o tele to ma o se tala la tamai ia po o whaangai o ia pēr ia lea porkalame pe o nei sao no ai un saloi mo se ava no fo ile se temi o le vai aso nei ia le fo ia ia mo le fatala no nga ma le fionga i le te sili se i le aso lulu le vai aso nei ia no to e fisili e po le atonu me o ia le vai ngalna ma lo faftai ma na ia fo ile fafsili mai an mato otustusi ia ai nana se itu atu yo au tafa i la api ofisili ai fa manatu atu ai fo i le fionga i le taita isili mana ia fo i o na po kalame sa fa ia mua mana ia fo i pe afa au pe i le fa nga malo le ia le wa to tele lava nai ai ngai le ma fa lava ona fa ni fale ona ile ai ni ala to ai ngai nei fa fo wa pe ia o fa fo ne fa ina fa ia na tu langa ata nom tele fo mo ile ia o fale ia ta ue ainu ia la wa mala mai ia na tu la i mai ale fasa ia mai foi malatu foi fa fa vai ia pio tu langa la ia ni ata no lo mena ta to no sai se to ia fio mai ia como te sili mala tu man fa fai ia to e vele ia wa o la mena va tu i ka mo ro ka mai ia o me umana mana fa ia va fa pena no ta fia uma tele o me ia na mai do lai ale kusan ai kier vanga le ata no e fa pea ka ofi mo singa kemi uma non ka finga le wa finga le se io la ko anga le anga la ko pokalame po la ko ka fasa lau ia fasa lau mo muar kala fa subaka vanga le ku nga uma non le ka kilia male fa mai ia o pokalame ngai ale al fasa
Ia e lengi pokalami. O pokalami uma ia o mea uma lava na whaia le HRPP. O mea moni ana tatanoa. Nga pawan mea o fia nei, una o fisili te sili. O te fisili fo le whianga professor ia a whalo nafi. O te fisili fo le hero fisili na valea. E le valu milionga le whaia le tupe lea pe sili atu fo e le valu pe se furu milionga le whaia le tupe lea. O le makua o wofo. Ngei milionga ma ngei milionga. Kalo whai a Samoa. Kalo whai a Samoa. Sio tatua tunua tatanoa. O le alu le nei tupe e le mo o mia. E le mo mia. Lawa iere se furuta la. Wa iere lua se furuta la. Wa iere lima se furuta la. Wa iere tato se lauta la. E le mo o mia se ono se furuta la. E ta tau anto e pita maisi tato lima se furuta la. O le mela lea. O lea lawa sau nei. E milionga, balu milionga. Ne tau te siri. E po wala kalaka se furu milionga. Le a whainga se leni. E whairata fia me, e lea na manamlama, e whairo na ata me umanei. E ona mai nonero tato tupe. Longo vinga atatanoa te sa. Anga whapea se meanga o se lau wafe, kau feo lolo. Uke levo nga se lau wafe. E whaireaka. E whaireaka. Milionga. Samoa. Milionga. Kere mai kau le milionga. Fola la uli le milionga le aku. Dei se mea. A saufia me whailonga langa aka ku le aka kupe valu milionga. Lanza i se fulu fo ia. Ko whafonga la ta mamati na matua le ke le. Me se foi le sunga ia whengai maari i rena whaimai. La se fika whengai maari i. E sau se tangata. Se tangata ua pale me tofi pale mia, sau faise me whapea milionga, palu milionga, pe se furu milionga foi. Ai whai ei longa kuinga ngau, whai ei longa manga onga, whai ei inga se, sale, nga manga e peang whapea ku ere aka o Yesu, atanoa, ku ere aka sa kauru, ku ere aka sa kauru a kongo e mga whangia lawa kule akare ri whaola e kilo me Yesu kungur ka ko kupe. Ale whai, ale oi la kungu atanua. Le oi mai mapang whapeo, la kele kupe la kungu, la o kei me uma. La se sila o kou ia koe whai mai ngai e, la me a ia kui Samoa. Mena nga, e whinga le, e ka ua e kele kupe lea, e ka kaunga malamlama le atinu. Ia atanua, o se mangaku ngai le kupe leo ke mangu ailo o loko. Yeah. Yeah, o le to le fo wai la foi sa. E sa ise man tu foi lang o le po fa wa ya le po ya patal no po ya sunga te si ya. Le la no ma wa mai le va o le va mal sur milione fa ya. Le la te un fa ya se su wenga le mo foi le po le pe fia la ka wai o le mele o te fa lo mo ye nei. A limited edition. Ia le banknote. Ia le ona sultana. Ona sultana. O le la tau fai foi le su e vai ngala. Awa a fai a limited edition na le mele. Ile telefoi la ni tu pe foi le a foi e lo lomi. Le telefoi la ni tu pe lo lomi. O fa mtalanga le na. A limited edition le tu pe le na lo lomi. Ole talalala ia I whapea e 2 miliona tala lenga printa ia le limited edition ia. O a fo o le tupele e ono sulu tala. Ono sulu tala. Ia ele moa la se whamaonianga ole tau atoa ole melea. A whapea limited edition lono winga la 2 miliona. Lena printa ia o lono winga la I lau kilo jei pa pe o le sa o le na o lono winga la fo e monia I la le tulanga le pe tipo e fa limited edition e le o le full run le na pai o le printing a to le tupe le ise tau fa pe na o le va lu ma le se 1 miliona ta la
ia ole la tan te dia nei se fam talanga fo il mesanga ia le pesili ona le sanga i oile for tu petu ton o le tanto o tu no le o faia fiutana inga nei te fia ton wale se le ni o lo aluai ia ile printing ole afo ole tupele ia ai ole fa longo na ia i temil nei limited edition le tupele o lono winga ele o fo ile taula le ole valu ma le sukulu miliona tala ia pe o se o le paule na me o lo mo tu telefo tole fo ile afo ile temil nei ia le fa pe se mana ia pe amo me se fa ma ninga fo ile ia ona patatia lo re la o le te tilo fo ile tau fo ile lo lomia ile mele o le selata o le dimas fultala o le lues fultala o le fultala ia male fo male lima tala pe o tulanga o kero mal o tele o lore di posa o le na ai pe o le fatulanga na le na se le ni al boy fo ile le po le 2 milion wa va pela 2 milion la le limited edition no winga na le tasia le top le copy fo ile o le na le ono suata la pe fa pe sa ona o te mtalo i se te mio i luma i ona pasa o mai le o le tau le na le ana le lomia ia le tupele na ai i lo wala ngona fo ile telefo ile me fo ile e fero la tan fa pe se limited edition e lima sport por se la por le luz fultala pues me fa pena ia ai tiro ia longo winga e 1 milion a pe ole na ava pela ole na ia wa ia no foi e se tu langa o ile wa wo so on fai fa pe wa ile fa pe ole ale what's the significance ole mele ole ono sultala ole langa la ia isi awai ia mantua fo ia fa pe o for yo o asfana I tiro asfana what's significant about ile man la ile tulanga esa le sultala tulanga ese le lima sultala tulanga ese se lautala tulanga ele ese ia le se me foi ele va pena ia al mele e tu ese avo ile ile ono se fu so o tula ile fit futo sanga te fa ilonga foi por van futo sang o le aka ko ki lo ma lima sultala ma na ile na it's a milestone for the selau le lima fu mana for le selau la oye but there's nothing significant about le ngos fulu le wa le wa fai ipo o sa ka ikanga kilo ye to le foile ile tu la mai ole mele nei ya nena ka kilo foi kai ya at the moment ile ko ngia o kai me tangaka at the moment ile ko ngia ya foi o lo ye le ngau le mari o lo ye ia I tausi soi fu o mena na taona kilo I me taona na e taona kilo ya o tongi o tangata whainga ruenga o le fia o tangata whainga ruenga telo tangata whainga ruenga le malo ia wa le moana tō ngā ruenga telo ai misa no whainga ruenga le malo wa te o mena ia pe and it's not a significant number ya o ile ona se it's not because o lango lai for o lumana ia to o ile fit se fu o lo ile valu se fu o lo ile iva se fu le o ile le po ile se lau tala ia there's absolutely nothing o le mela na sa ka ona consider fa le el tato malo ia le fa lunga o le seleni even that 2 million tala le po fa pe o le tau le na print ile limited edition there for ole seleni o 2 million is a lot of money 2 million is a lot of money ya why
awa o se tupe ho ile ia ngale mikia ia le o ia mo le o tulanga na tauna tilo le ai to le fo i a fo ile fatula i mai o le melne ale ka ko kilo u male tele o nga duenga te tauna fa le me te tauna fa le o le tato o tunu ai wala ngole la o le ali atu pe ma tango fia i se le ni o lo ya tupe ia o lo mau mai ke milene. But like I said, what's very significant about this 60 tala no kia melanga lo kile malamala mai o mo ile ya tano o pe me sa wai io e pe tu langa la because ole mele fa pe mai wale si mele fa pe mai o lo feature ia tamai ta isa mo e to lua yeah, it's nothing. Ele ofoi la me. Ele o ia me se me hoi le a foi a foi fa pe la ke ia wa fa pe wa do i lunga le video ta to ono suta la pe fa pe inta mai ta ia to lua te mai ta ia to lua ia kai lo ia pa do ia no mena ta ona ta ona tilo le ia le to fa ma le fa autan ma tilo le ano tangata le tanto tunu fo ile hoi nga va ia le fa le mawalunga le ma le tilo le tanto tunu peta ia ele folinga mai le se me fa pena tu le la walu ka ko mata ona fa nga ta ole le foi le ono se funtala ale o ka ale o ia tu le o ia se la ele masfuru ele lua sepuluh ele sepuluh ele lima ia wala wala la wasa ele lua kala ila so ia masa sa ngofie ia al mela la le wa foi hoi tanto kilo ia sei tanto sa o kala kamaro fo nga ia sei pai ia ka ko o pe tulanga na le tate kilo ia sei tanto mata tulele ia le anga inga fo io le tupe le pat 2 million 2 miliona tala foi o fa alu ile fai I don't think foi it's a way to fa pe tão fai invest ka ko kupe fa pe ia ka ko kilo ile bela pena worth la pena worth la ile investment le na tão fai ile tupe le nei e pero na sina na fa sina na mana tu e to le ponte ole mata po fa tal noi nei le nei chula ole ia nga sa le ya lo sa no nga pe nei sa no ia to le fo pa wa na lo mana tu ile si to e la ngole ngo kilo fo ile li poti ole tau pe o tala ngai le anu ia le 2 miliona tala ia ile limited edition e lo no le lopenga singa sfulu afe fai po singa sfulu afe 60 tala note ia e anu ai fo ile o fai ia pe fiengi ko pe fialangi ko pe o ia tupe ke wa menga ile o ilo mai tato la ufionga tole fo malo ia te do alava le paona le mena pesidi twaina ufionga le atata no tesa ia e so manatu wa la arurota to se leni le ya me sili lo ma namba ya le atunu le tel de le tupe mai mau ya alea ya finale le vai ma fita to ya papea ma na ya tu papea le ngala o te metato news le un alfamstonga soli fa vai soli tu la fono ai fa ma pe ya o tato ono se fu o le tupe mai mau le 4 miliona le atunu ya ai fa ma pe ya tato wo lava i le mea na sauai le awa kangia mai lava ma faa malama mai mea fai le fasa ia nga o mea lava ka o soli faa vasa o kula fongo ia e manatu leo toi se 10 minute le tu lai e iwa mato toi se 10 minute na taa leo se 10 malue saboa ia batu ia lea 5 minute mai tato tala fau tato tau maa vai rula ia le festi mara longa lo fionga le atatanu te sa ia me se fo au faa fonga ia pa tai tole ko la tato wanga ilo ile tato telefo le ni tu lao le fiansi
tātou telefou au ina tu le lango mai le sunga ia Mitty Edwards ona le ina le pone Australia Paula Banks na sina le Birch and Christchurch in New Zealand pa pangula la misa ina le pone Australia talo le fiafi ole ai se swinga tele e manatu le te fono le komiti fa tonu le fa la putonga le fa putonga tupe mo le lumana i manuia o tangata Samoa po le nupi fa le sunga ia papali i pano moala o le afala wilo mai e le whainga malo o le pātua i le tua Samoa tasi i le aso antaia o le aso mapua o le aso inga tele e le pei ona sauno pali e le i wha mautuina le lei mai e taritonu o ia o le wha asalalunga e a fiai le toe wale mawhaia i nei lea o na whaia ni ai tāla putupe e tā ua short term loans e sui fai sao panga mai ala tau lava wha putu ngā tupe mai ala tau teu ngā tupe o lo o te wina i le wha ala putonga pe tai o sao noa papale i o le aso antai au wha to ama whai ai o na maua se mafuanga ma se wha ma talanga sa o mau ili le mafuanga o mafuai i ele nei swinga e tali tonu tala pou o le a wai ai i le fono tanga le tamai tai minstau tupe mori pola ana rosa mori o e au i inga i swinga e pei ona fuafuaina o se fuafuanga e tau fia pa unenga tupe la iti mai le nupi fa o le a te le se a fianga o tangata paisao panga o le nupi fa ona o ala tau lava tupe lea o atu mawha une mai a meise o le tele o le sosani mai lea se leni i le mau mea e mana o mi ai se leni pa vave a inga o le au whaisao whanga pa o lia mai telefo inisi o le tunu ulta mai tai o Rusia ki o no topa ta Rusia e le o apa ane le malo e a mata i teu ngā tupe a tangata i nupi wha a meise o le tupe a tangata whaisao whanga saunoa i a Shane Cottrell a uti le se leni e whangai o iai le whainga malo a ngā i le whanitupe tu tonu a le o le a ngai fua i se leni a tangata whaisao whanga o nisi o manatu sa whaalia mai telefou pe o le a wha pe pea la o na mua e le wha msinonga le sao o mafua angan na o ese mai ai a le sao o mafua anga na o ese ai sui e to toru o le nupi wha pe a iai se leo le HRPP e whaia i le wha msinonga. O te ena le minstau le matanga wenga o leo, whare pui, ma leo la toi fuata ina se tua inga whapea, na whawheso o ta ia ma whaatonu ia e nisi o minsta e to todu o le kāpeneta, e toi whaasauloto ese, ia whaasauloto ese atu le wha mai Amerika Samoa, lea na sau aloa ia e momori mai se uta o ni o loa, mo se ainga sa whaise la tau whaalewe lave i san lolonga i sawai. O le taunu mai ai o le vaa ai le iai ni pepa e malanga mai ai Samoa e le whaatangaina i lalo a tātou tūla whono o whe malanga inga petai na sau le vaa tūla na uta tāo fia mo se temi pūpū ma sa to e maualo na wanoa e tū wā e se atuai loa mo Amerika Samoa. O le malanga mai o le vaa e le iai ni pepa mo soli ai tūla whono a Samoa ma ua maa salomia nei ona ele ai se akina o le vaa mo ni laula au whaasaina, fuala au whaasaina, pe o ni whana maututau whaasaina, pe o nisi o wha mai pipisi e ono a fiai ele tātou o tuno. O le mea o lo mautinoa e te le se a fianga o le tuno i le ono tūla i mai ai o ni wha mai, a e meisi o ni o loa e matua i whaasaina, ona wha uru whale mai i Samoa. O le taimi nei, e le tau fia lawa se isi minsta na fia i lea sori ngā tūla pono, o whaia i tūla pono whe maranga inga whawa malo, mā tunu i whafo. O le isi vai aso, i le lua vai aso, le atoe a matai, o le talaina le palitifanga o le Apollo Cinemas, i a pia,
sauno le lipule o le paletifanga ages aunt ua mai a to nei nga wenga to fa ko wino le paletifanga ma ua mai a foi ona o kaina ta fo o le a fa ai a matalo le lua I le tasi le lua vai aso e fa taliai ona to a matalo le ona talaina le Apollo Cinemas fa le sunga ages na tapunia le Apollo Cinemas ina ua ma losi ia le fa mai le covid se fulu maliva pe tai o le o ta fia ia ta sa fa tulanga mai o le fo ila ua to tala mo la na foi au nanga masani ma o le fa moe ia matua I le ni ata o le a o mai ma fa di ai o lo fa di inisio I lava mana o mia mai moina ta tifanga te lava a te le peita ai o le manao e mai moina o ia ta I le tifanga nei lo le televise o le small screen o vainga e mai se o le leo na matatapunia le Apollo Cinemas mai te usanga edwa ke suluiva o no sa o le misela so o mai e lava lea mai dua ke dua se fulu ina o fa malusia matapunia loa I le palitifanga ina ua te tele mai I le fa mai o le covid se fulu maleiva fa ilo mai nei le fontele le kalisia fa stonga ke shano I malua le na fa I wina I malua le fa I unga le vai aso na tenei o tofie ina nei le susunga ya Reverend o tama e sera male te fono o le amale te fono o le ekalesia fa putonga ke wisiano Samoa le o fili ai do ia e avea o le avea mata te fono o le ekalesia mo le tausanga lua whelua toru lua whelua wha o le sunga ia Reverend Awatama na wha ato a fili I le amtanga o le pono tele I le vai aso na tea a peitai o le o toi filifilia I le tūlanga o le te fono le kalesia o le whai unga o le tausanga na tea lua whelua lua na amiai e le atuan te fono sa iai o le kalesia le susunga ia Reverend Josefa Uilelea ma avano ai loa I le ngafo le te fono se ia o mai ai lava I le amatanga o le vai aso na tea nei ma wha mao ni ai loa ia Reverend Awatama I le sui te fono o le epakasa ai fa so ai to fifty loa I to finga o le te fono o nisi o to finga te maurunga mo le nei tausanga mo le epakasa lua whelua tonu lua whelua wha o le sui te fono o le sunga ia Reverend tunu moso Iosia Soliola ma le whailau tusi ao Reverend Dr. Taipisia ia le lua o le tapa ai o le tolo le tamauri mai salo longa I savai na tūlanga mua I tūnga fautasi o le whaamuna tuina o le ono sultau sanga o le tūto tasi o Samoa o le nei tau sanga lua whelua tolu o le tūlanga lua o le sa mai le polisi o Don Bosco I Arafua tūlanga tolu iai le telefoni o le vai nuu tūlanga pā o le letterina mai tua mua tūri mai iai le fautasi a le malisi I murirai o le tele lava o le tuunga sa tūlanga mua mai e pēl tolo le tamauni se I tau nuu I le tini ai o sa le Don Bosco ma le telefoni o le vai nuu sa whaia lava le la ua tuunga na o la ua mai lava I ngā taiane o vai tele se I o mai lava I le tini I whailonga na maua e sa teitasi ono se furua ke tāla le whailonga mua le tolo le tamauni tu lua o le Don Bosco e lima se fulu afe tāla tu tolu a le telefonia le vai nuu na maua I le wha se fulu afe tāla tu wha o le Littorina tolu sulu afe tāla tu lima o le sa malisi e lima se fulu afe tāla po ina po ia le komiti sa te itasi uma sa tau wā e wha le lei ai I nea sa wha le tonu ai le whaia le tuunga I le asfareile na te nei na o whau tasi fo inisi o kapeteni sa awai o lo lato sa I le tuunga o pole sa wha o ngā e wha kini iai le tuunga I le asfareile na suia e seisi le po a o lumana iai le tuunga
on pola fatini sa lata i le falkalapu ma papia i matau tai tai e o mai le tuunga le tae o le asfarile ua whaapesanga i tonu lava ma le awala lau papa i vaisingano. O tala nao le nei fo i tu la o le po whaapetai whaaponga mai manuia tele whainga mano longa o le nei a fiafi ai whaasoi fwoi. Malo whaapetai lau a fionga le ata noa te sā mo tātou telefon nei tu la o le fiafi. Ia. Mo li whaamalo ua whaafonga fo i le mamalo le atunu au e sau noa. Ia wātala i meo tupo le atupu, tau te tupu mai Samoa. Talo masani lava le au tapua i le mao Samoa vi inga le atua. Ia ngale le atua fo i pēr no soifua lau lei. Soifua malo ina tātou te mafutai. Ia i le au mai o tāra i meo tupu. Longo puia li ina o le mamalo le atunu i mea uma o lo tupu mai Samoa. Ia manuia fo i nei po i whai ngā malo longa la wafionga le ata noa te sā. Me se fo i whatua mani no fua halo. Ia watu le awa noa i te i se si mea o toe te fia sau noa mai ai. Ia matatou tau mawai ai ata noa. Ia, whafteilava ai nu le fwoi vang o le whiawhilei. Whafteilava mo le awa noa ai wa mai atu ai fwoi. Ia se au nanga fwoi wa fwoi le pa ia tele o le tātou o tunu i le vang o le whiawhi. Whaftai mo le awa noa ma le tātou so te inga. Ia i le fwoi vang o le po. Ia e mātou te whaamanu iatu, ia whainga malo longa o le po, mau se malo longa file mua, ala whai le taiao, i le lofa maleanga le lei o le tua, a pena poi, ia lau sunga en u, a mese lau fionga tole po, ma le sunga ia mai, pa tai tele lau foi mo le tātou so ta inga i le nei foi, i tu la o le fiafi. Le atu e mau se si wha upoponga o le polkalame mai Samoa i le taiao o le asolua, o le vai aso nei lava. Moria pa malulu atu foi le pa io le tātou atu no i se upu le tau tamani i lau wha kufonga i pa mangalo ia le au auna. Ia manu te leina i le anga ia tō le tātou atu no i whai ngā malo longa o le fiafi mau se malo longa tō file moala pa iai i le aso atai au i le fia manuia ia ai le ngata i leo le amatanga po i o ngā ruenga ia o le nei vai aso e pe ona tātou amatalia. Me se foi o unga le whanau, ia matuatua noa ma fufuanga le tātou tino, ia tātou whenua i le tae o le aso lua o le vai aso nei, e whaoponga o le tātou proklame mai Samoa, pa so i fua ia le pa ia tele o le tātou tino, mai se lau sunga e ula o fionga tole a manu te le ina lava paina malo longa o le nei po. Ia e wha so i fua ia mai Samoa i le nei tūla o le piaki. So i fua ia tanoa. Tonu minute ua te ai nei le tūla i vaisini au se tālia. Tātou pokalame nā mo nei a fiafi. Mori wha malo man wha aftai le malo le atunuu. Ma futa mai te malo whireti funga. Ti o sa wha atonu ni umata Willie Bill Smith. Pea fo i veta a rona va o lele fetuli whaaftai funga Jesus. Ia, lai mila, ia manitotele lava le heni welese, le totele le manu whapea. Fo i la fionga ia tui whaasina broken tau wauhido, le mafuta mai lunga Angela Masoe. Ia, whaaftai mafuta mai, ia te talitonu Samoa. Ia, tātou pokelame nā mo nei aso manuia whai ngā malolonga o nei po. E sāne moe fiti. Sā fo i le moe whiwa. Ia, e mes fo i le moe mane moe vavale. Ia, tālo i le atua. Ia, mai le moe file mu. Tō whai ma malolo le ma malo le atunu. Ma futa ma le atua i le nei po. Tātou. Whawhere mo tautala. Ia. Tātou toi wheiloa i fo i le tātou pokalame le maluta e au le aso lua pe apu le alofa le atua mo moli atu i aile tau so i fua maso mātou wola misia fo i o tau tātou pokalame ia e alofa te le atu i fo i se upu ua le tau tamani i lau whaafofonga mai Samoa whale o le atua le fina ngalo ma ngalo ai le au aunanga le maot Samoa vi ingo le atua fionga le tapa au whaasina i ato le fuamalo o tangata ia e me se fo ile ata noa te sā tātou toi mafuta foi
pe apu le alofa le atu e momoli ati ai lo soifua ma sa mātou wola tātou pokalami ai wha soifua ia Samoa mai le maota Samoa vi ingo le atua i sini au Setalia. Maria,